Ko toketa John Lee Tayone, may he mental health, public health doctor. Ko e loto tuku ko whaifekau semisi kawa ko whaifekau ia o ngai prison. E ai mo e whainga maari e ki whamamalo i hoa pongpongi. Pero hoko lewa ki he ngahi lea o e aho. Ai ko programa ko ni ke programa aho ka kato e ni. E vai vai pe taimi e tau retio e tau ngai programa ke he tau kau whatahai. Ka ko e fuafatongia ko ia ho mo retio e i heni pe i he programa wa o ki ono whakakato. Ka ko tui ko konga oraki pe o e programa te tau whamafola he pongpoki ni hujai ngai programa makehe te tau kaua tuki ai. O ku wangi moko e ai loto nuwa lofa ki au fia pene ai e ki uha tu moto. Ka ko tui ko e programa e tula ho ko e pihano whahako ko ia me i he Digicel Square i loto nuwa lofa. Ki ono tā ke kina ki tau tolu he ngai tāno tau whawhaho ko he ngai ruea whataha pia mai toke tā ko whatakau se miskawa ai mahu inga ko ia he fie mau ke tau toka ngai ai tuunga mo ui lelei o e ata mai so wafo ki he tuunga hange nai tau wate tau tāno mahino o tau tuku ke hei wau ki he tuunga tau lumulumai ai ni ho tau ngai family o tau society o nau mo tā makia ia ngahi fōtua whaata mai. Ka koe parapare makoni koe parapare mai au sisi. Me hange pe a ene wesia ho tau whanua i ha whaunga e taha pe ua koe whakahanga tonu koe ni o ngahi wesia e whaitoko na tapu. Ai koe na tau kao kia ngahi aho koe mari watu. O kuikua umeni ihi i he tōtua koe i hanonga ke ngahi whaitoko na koe ni o wesia i pe moe whakau ka wai. Pia koe whakawhihoa na ki maari e ia pia moe mokama koe o tau kaua he pongpongi ni. Ai whia mao ke whai hanga ue lahi ki ai. Ka pate mo whatonga i alu peke toi lahi ange o tau kakai. Ia ngahi palpare mai whaata mai. Ka ku tau lau koloa pe ko ia wai pe o tau kakai. Unau whai e ngāwe koe ni o tau whanuani ki ono toka ngai. Whai e ngahi ngāwe whakawhai to o whai hono whafofoki o e whakaukau. Au tau ka inga ko ia i he ngahi palpare ma whaata mai. Ngai whautua whaata mai. E utaki mu ai a toke tā mapa ha ano puroka. Ko e kaurea ko ia ahoni ko wakai hifo. Ko e rea uraki ko se Mr. Polwelu. Komisiona e prisone mone kau ngā ue. Rea hono wā ko akaneska toa whafonga i mai ai ko sirio o i kalauni. Ko e rea whafonga me sentaka i whine mo e whanau. Ia e rea e whahoko ia e Keith Moala. Ko e rea me he Society Cross School a tonga sio ne tau mo e whulau. Kau maa te uripe pereketi. Ia e rea Center for Women and Children Crisis Center. WCCC. Ko re si la ton ia. Ia be foki a rea me ia whaiwhikau se miskawa. Ko toa tā reo nai tasi hopo noa. Me he Tonga Mental Health and Disability Association. Ko wike tapu tonga tua me he ngawe ko ia patunga mo ui ko e clinical psychologist. Ko siu a tau muha apai me he ngawe pe koe ni. Pe be foki ki Sione Lavaka ko David Atui Polotu. Kau ngawe pe ia e tau waa whalere ata mai. Ko Kasanita Ahokawa. Pe ko e whakaosi ko ia e tau rea e aho ko Pita Pepa. Toke tā Pita Pepa. Popo kia Suria tō pui, John Lee Tayone, Pembo Mapa, ha ano puloka. Ko e kau toke tā ia. I he a whaleri ata mai e potunga ui rea whamalo, Mapa puloka pe toke whaosi e semis kawa. Ka koe pokala maan kou tui te kamata. Tau kau whatahai i he ngaru ea. Ko i ngata pehe tau kau whataha e re tio. O tau to e kau whataha i homo pēsi ko ia he Facebook a. Ko kore ke u whakaturou o tua mas. O tua langi mo mamani i kai kakamataanga ki hangataanga a whia me kotoa pe ke pot kotoa pe.
o ke feitu ko to be tai meta tapu pe moe toa ko hanga i to lau mono ngai nau nau mai na vivio tu po wono ka ma kuina nas pau ko tapu hen ki he fa falangilangi oe aha ko ni oe whakarere ata mai po ke moi fa ata mai ai au ilo i foko e he fa palangi mental health in an unequal world. Paka whakatonga e tolo maungai aki. Koe moi whakata mai, e mamani o keheke. Koe moi whakata mai, e mamani o whia mokaki. Koe moi whakata mai, e mamani o ku na panga wheturi. Whata peni tari ki ta moui, koe CEO putungai moui. Toi tasi are, a kau ola. Ka pefo ke whawhonga ko ia i WHO, CLO, Country Liaison Officer, toi ta Utah. Kau maa ai me mipa, o whakataha anga pure wakai whakarei ata mai, ai a gui fo ke Mental Health Tribunal. O una whakataha na dohi me wiko tope, ke whakalao i, hu whakatapu, ano o mai whakamalo, ai wawe pesite hiwanoa pe pesite te au, oha kakai ke whaafare ata mai. Pe koe sea po Palestini o e whakatahanga pure wakai whaere ata mai, ai a koe whakamau polisi pure o tonga, Principal Magistrate, ko Sares Mafia. Ka kia kou ko lawa reho te ki whatongia hano o whonge ngahi tunga mahu inga e apini. Pe whoki he, nau ki hene commissioner o e putunga prisone, kau hene whoke kau maulunga, kau maa e kau angelo, ke whai hiwa, matokoni e aho koe nia. Pe whoki ha kakai kia ke hena Santa Ione, kau maa kif moala, koe pou me community, kau maa e kau si kau ngāo koe ni ke ngore kio koe ia tolu, o whamamafa kia e mau whai whatongia koe ni, ke whakamafola atu i tongan ka atoa au ki niwa, kau maa whoka mamani. Koe komiti whena o lawa kia ni kia ai uki ai a toke tā pentu i tuku afe, koe toke tā makehe e mai te ki mautolu. Kau maa e whawhonga community, ko remuna toke tā wheke mafia. Ngai mahunga o nau whai, mei koe awari sipe o whai whakataha koe ni hui ke kotoa pe. Aia e lawa ke upehe, koe taha ni e whakataha anga o kou tari ui ki ai. O kou tari ui ke pure whare mahaki mo tari kita mo ui, peo te tari ui ki e whakataha anga koe ni, whaere ata mai, ai o sea ai, a Sares Mafi. Koe Principal Magistrate, koe whakamau a polisi a pure i tongani. He kai ke ute whakaloroa, koe ko kore heni ki a Reverend Dr. Wheke Mafi ki ne whai mua hatau roto. Ka koe osi ko ia ia, te whai rewa ai rea tari, welcome speech, CEO e putungai mo ui, e toke tā sere a kauora. Reverend toke tā Mafi, koe lotu, me whawhita malo. Koe pe hatau roto, o more pe mua e kau angelo, pe ha himi ke whai ak pe tau roto. Oh
fola be ko ki vesi ke tataki ak pelo tu pong pongin ngong le resi su klais na fai sione ko no hiwa wa he pe kwan tolu vesi ai ak pe he no fare a ko ngai ni tala no ki hono fa a e si su ai tangata na e kui e ke atu he kau fare si e na fai anga hala mutu ko ni o kui ai pe ko ne ngo matu a ya fai ai tari e si su pe talang e si su nai kai anga hala e tangata pe ko ne matu a ka ku hoko ai me ani ke whakahai ai ngāue ai otua. Ka ku hoko ai me ani o kui e tangatana ke whakai ai langi oi otua ke whai hata urotu. Otua mafi koe mautamai anglelei mauai pe ai awhiona koe pongpongi whakakoloa he koe pongpongi o i kuna. Kua ke teke i e whiri mo e whaingata a, ka e whakahao mai ai mo ui whakaipu wai, o hoko ko e nau, o e ngahi ngafa whatongia, o e walu i aho, o e hongo fulu maari, o e mahina o e taku koen. Mā whanalahi ho mauloto e o tua. Whanonga me he mahina uluaki ki he mahina hongo fulu, nai kai whai mo fua. Nai lahi hono ngahi whiri, hono ngahi whaingataa, hono tamaki. Ko hono whakamooni, tōko lahi ho mau kau ngā whanonga. Nā mau whanonga me he uloaki mahina. Ka kua nā wongo sia he whanonga, pia kua nā ti tō mohe i he wae hala. Ko ki mau tolu eni. Ko ke whanwhina ngalo ofa, iho o ofa atape. Ke omi ki mautolu, ke hoko koe nau, oi aho koe. Māri e aho koe ni he ku māri e hono talanoa, no ngongo. E a mei he e a talanoa māri e, pe lako i whia lelei, aho mau hau. Tamu kutupo uono, kai umātahine kuini, na naspau, pia moe whare o haa mohe o fo. Whakawhetai o kei, whakalau maari lelei pe, ai tama pirinisi tui pire hake moe hou eiki o whonua. Malo o pito o kei, whaitapoa ki lelei pe, eiki pare mea, kai mai hou eiki minista. Nau tolu ku ngā ue i e pure a ngā whakawhetai. Whaitapoa ki lelei e kau takilotu. Moho nau ngahi funga waka aku whai hono hapai a tonga. Pea koe uhi ngai aku longolonga a fie ai a tonga he ngahi a honi. Koe monu mo i tāpu aki. Koe ke whakafou mai. Koe uhi koe lotu ai whonua, kau taki lotu o i whonua. O tua, mau whakawhetai whoki he pongpongini. I he whakahoko e mau amanaki, polo kalama koeni. Koe uhi koe tawhaaki ai potu ngāwe mo ui o tokanga i kina makehea ai mo ui le lei whakaata mai ko sia mea mai ai CEO e potu ngāwe mo ui pea kuhen fok pea moe whafofonga mei he ka WHO ai matapure muri oku toke tāka ku kau mai he waa koeni. Malo ho tāpua kle rei whakalangi, whakamau, sare smafi. Pehe e mau whakamalo atu e kau ngāue, ko nau whakatahataha mai ke whakakakato e ngāue anga o e pongpongi. Tāpua pea mapa, hangana kai mā puroka mo e mahu inga o e whatongia, mo e kau ngāue, teu i he awhiona, ko uhi ko ho mau whangatoko ua mo whangatoa whawhine ku nau mo ua tāmaki i he whatongia, i he whaingataa koe. Ka ku mau hanga atu ko uhi ko e whakatutu o e ahoni, ke whaihatoka make ki he mo ui whakaata mai i he mamani kehe eiki o ku mau hanga atu, ke hangepe mua ko mau fola o e pongpongi. Ku mau tokanga mo
tokanga i kina o mau whanga toko ua mo whanga tu whaafini ku nau mo ua tāmaki i he whainga taa koe ni oi atamai ka ku mau kore ke hangepe mua koe tala e folfola o e pongpongin o na mau tuku aki i ngahi tafa aki ke koe tupu anga toku a ia e ngausi i whainga taa ia kai hoko ia koe whainga maari ke whaka e ai e langi e mafi ai ofa ai afiona ka whakawaka mai i he toke tāi a mapa puloka mo toe ngai kau ngā ue ke whai e tokanga make he kei o whai pe o kei tokanga i kina pe he afiona au mau kāinga koe ni nā mo ki mau tolu koe ni o pe he whainga maari e pe ai ata mai ua e pe ngai mō meniti mahino ai o mau mo ua pe mo ki mau tolu he whainga taa koe ni. Tokon mai atua ke ngai whatongi au e pongpongin ke ie ai pe langi o e afiona. Ia ki nau tolo ku mea mai pe mo ngahi koloa ke tō mo mau tolo. Mo ki mau tolo ku mau tatari atu ke whai whatongi a koe uhi koe whekau koe ia. E ki tāpu aku mo mana tua whoki nau tolo. Mau whangantoko ua mo whangantawā whine. Nau mo ua tā maki he whainga taa koe ni. Kau mai ae o tua. Ka ke tari ai lotu ai kau vai. Koe huia mo whakawhetai. Ia si sukalai spe ko alo. Ka ko mau whaka mo ui. Amen. Whamalo atu, Reverend to kita wheke mawhike, lotu le rei ko whai. Tā puaki. Tō manako tō pē. Wo hifa lau mare mani oni ke no fo ia te kautolu, ke whakaau, a ka veinga, o kātoanga koe ni. Hange e pe wheko mō mea efo ke polkalama, o kuna panga wheturi. O hange e pe koe tu ahoni. Pako ia ngai mo ui, ko riala tie mo ui, he kei ka hami e na panga maari e. Ko ne wheturi, o ni we ia tangata ke ngā ue. Koe o kei te whakaloloa, o kore he nei CEO, o e putungai mo ui, tuka tā siare kau ora. Ke whai mua hamea taritari, welcome speech. Koe kau whakawhe, mai whakawharangirangi, koe kau whakawhe, hono kotoa. Tuka tā siare kau ora, CEO o putungai mo ui. Whatape ke o tō mafi, ne a whio o tau lotorotonga. Whatape ni ki he eiki whamau pule, sale smafi, whakalangilangi o e aho po maho inga koen. Acknowledge Dr. Icharo Satoya, Country Relation Officer for WHO. Whatape ke whaifekau, Komisiona Pelisone, ka mafo kia tuketa penat tunuwafi. Kau me mipa, whakatahanga pūre, wakai whakalele ata mai, o e whanua koe patonga. E whakatapu heni ka te motoro kou, o tō mō mea heni, ko o kore ke uhu whanga, whakatapu kakato ne whai atu e te tāma populoka. Kai whai ki i lea taritari koe ni, pia o whie motuani, ke u whapofonga i atu e ki minista mo ui, ka maa toke tāma populoka, Tata lelei kātoa ki mau tolu. Tata whito ki he kau me mipa koeni, o e whakatahanga pūle, wakai whakalelei ata mai, o e whanua. Kai kia ha rea whiunga ia ke whai aki a e tata lelei koeni. Ka ku whiawhia mau pe motuani he whanongoa ngai polkalama, o ku mo whahoko, ko e teke ai pe mo lelei whakata mai ke whanuani. Wai whakatata leleheni ki a Santa Ione ka ma Kif Moala, a whiawhia mtuani ke wakaiatu i heni a Donaitas, a Palestine hoki a e kautaha ki he disability mo e mental health i tongani. Wai whakatata leleheni o Amelia, a Mati Ulipi, ka o ngā ue me Pelisone, mo e ai mo i heni mo e Komsoni. Wai pe ki mea si be ko whampeo ke o ki lawe ki ai ke he programa mahu inga koe ni. Pe ki o lawe ke kawinga, mainua te au e hoko pe o mo ai whai e ngahi tālanga, mo e talatala noa, ke whai wahe ake e tau ngahi plani ngā au e ke whai ki he kawinga mahu inga koe ni.
Neu toki kaua tok mo e komisiona Pilisone i he fono whafonua ko ia ki he whaitoa kona tapu tai whakalao. Pea o mahino au pito ai o hake ai mahu inga ko ia o e moi whakatamai. Ai ua pau ke lava he toa taha o teu teu i ene mo ilele whakatamai ke ne hanga matu uaki ai ngahi pore o e whanonga. Pea me whai e lawe ai kātina rea ki ai ke na polo kalama u whai mo reo nai tasi. Pea viai me polo kalama i taha u whai e toketama puloka semiskava. Ko tui koe ahoni ko hoko te ngai ngā wele lei ko ia. E ko wai tai me taha o ko mahino ki a te ki mautolu. Neongo koe alakahalo whai toko na tapu. Ko hae ngahi whaingata whakai ulunganga o ku wesia i he tau whanau i whanua koe ni. Ka mahino au bito pe ai kai ke lava ke mapurei i he kotaha whako i tui tui ai ngahi pore o whanonga. Aki hene teu teu i hene mateu teu whakai atamai hene matua. Ka wai ke ngata pe ia he wesia whakai atamai. O wai tui e motuani au kawai pe mo e ngahi mahaki o kui kai ke pipihi. Whakatata ke NCD. I tonga ni o kulahi au pito ai puke e kakai ai au pesete ono noa e more mo i tonga ni e ka whatupo NCD. Ka wai te tau whatonga e tau tolu. Wa hau hinga u tau puke he NCD. Ko kai peke lava he toko tahu wako i tui tui. O purei ai ngai mea koe ni. Kene ta ofi ai mau mea toko ni o fu ngako. E fu melie. E ia e maasi maa. Kai ke lava he toko tahu koe a ta ofi e iftapaka. Kai ke lava he toko tahu koe a ta ofi. Ai manako koe ke toko tope kai ke a he pongpongi o whamalo sino. Ai koe ange tau whakatonga e ngahi whiri koe. Koe whiri ta tau pe. Ai whiri ke whai toko tapu. Whiri ke e te mea koe o kuma o he te moui o whakatupa NCT. Ai ko whia he whanongo ke ngahi polkala. Koe ngai mea koe ni o was whamatala pika leo nai tasia, whamatala ke aia semiskava, mapapuloka, kātinare, ngai polkalama o tau whanongo he taimi ke taimi. Pea koe ai e popolahi ai potungai moui ki he langa ngau e koe nuk whai. Kau mai kai tapu e chou ko whaamu ke whanongo e kakai. Whanongo e ngahi whare i koe ni. Pea mahina kona tō. Kai koe ulunga ngā pe o tau whihi ai. O kau ai pe mo i whakai sino. Tau maha maha ki e whanua. E ngahi tōnou nou whakai atamai. Pea mahina o pitu kai te lawa ke whakalau maari e ko ilo au koe ngahi mea koe a. E whai pe ai whamatala ki ai e kau whai whikau. Ka koe ngahi elito ia o e tau whai ngata ia whanua koe ni. Koe o koe tai lelei ki mō tōru kotoa mō i heni. Mō whewahe ake ngahi ilo, me ngahi poto mō mao. Ke wahe o whanua koe ni tau o whai. Ke tau whanonga koe ni me ngahi haa, me ngahi taau koe mō ui. Koe au ku wato e pe ai talamonu mo e poupou e patungai mō ui. Ko hae ngahi whotutu te mō o mai he oskoe ni e tau polkalam koe ni. Te mau mui ia whai hono whetākinima, ke tau whetākinima. Mo ngahi non-government organizations. O te koe mahako mea e te me taha. Mau whakaukau he potu he pulea ngai te me taha. O ki mau tolu peo mahonga ilo ke ngahi mea koe ni. Ka koutu i o ku tau whakatonga ia ke taimini. O kai ke pulea ngā, kai ko ki mau tolu peo potu ngai mo ui ku mau ilo ke mea koe ni. O kai ngahi mea he community o sisi au pito mau ilo ki ai. Lahi ang kakai he community unau ilo ke ngai mea koe ni. E au tau nia ke mau ngāu i whakataha mga i kuluk ke i tongani i ono teke koi palupare mo koe. Ko ia, ko ngai tapea ki lea taitari pea ku wate tala monu ke mau ha polokalama fia mo tāpua whoke a koe ni. Kua whai, mahalo. Toko malo lahi ko tope ki he mea taitari ko ia ku whai he CEO e putungai moui. Ke tā sare kauola. Au whakawhita i peke eiki.
ko ka ngai ko na ko ia no fo ia te kitau tolu ia ko pala ma whakata mai ko mara mo pe ki ngai filosofia ka stoic philosopher Kau ko ia men are not disturb by what they see, but by the view they take of them. Ko tangata ko ke wesi ai me o kio ki ai. Ka ko ne whakau whikawaki. Mo mea ko ia. Ai mahui mabitu. Ko atamai ai pea hon. He kai ne whakaroloa. Ka heni foki e whawhalangangi. Ai au whakarea ko Palestine o whakataha anga pure wakai whakarei atamai. Ko Mental Health Review Tribunal. O ku tari ui hanga tonu kai mo tuani ihe wiki ko toa pe. Whakaki pia mo lao o mo i whatamai. Ko kore heni. A fe tala mo sa si mafi ko principal magistrate pe ko whakamau polisi pure ia tonga ki ne whai ange e rea ki he kātonga i koin o aho o whairei atamai ko mui whakatamai e wafe mataha sa si mafi ko principal magistrate maro Ko malo atu teta mapapuloka he whawhilo aku whai. Ko tapu ki awhio e atua mafi o tau hauhaonga. Ko tapu atu ki he whapufonga e WHO. Commissioner Pilisane. CEO. Mokumutol ko toa pe utau heni he pongpongini. Ke whakailonga ai ka veinga ko ia e tauni o whikau aki mo e uesia pe koe puke whakaata mai. Ko e whakapritania whoki o e ka veinga koe ni ko tuku mai. Ko mental health in an unequal world. Mau whakatonga ia ko mau toke tā whoki toke tā i he whaurea a mapapuloka. E kone hanga o mai he uhinga tolu, pe koe whakarea tolu, koe mo ui whakaata mai i maamani whi amokaki, koe mo ui whakaata mai i he maamani o kehekehe, koe mo ui whakaata mai i he maamani o ku na pangapanga wheturi. Ko ngahi whakatonga ia ku pehe mapa e ofi mai ke tau makupusi ai ai mental health in an unequal world. Kaike, ko e kaweinga ia o e wike, ke tautokanga i kina, ai si i uesia, mo e tono no whaata mai, i he mahamani koe ni. He kaike utoi fu aluhol he mahamani, he koe natula pea ko tuia ko definition, ni pe koe whakauinga to tonu pea o mahamani o kuta e tatau, kui kaike tatau. Fonu pe me he whakatatau me mea kotoa pe. I he tuunga whakasosiare alu ai pe ia ke natula mo uilele ia kere he wheitu. Kai paku ka he wheitu o matua ki tatau pea maamani ia te ia pe ia kono natula pe ona ia. Kai ke katau ki fok mai pe ki tongani mo tau wike. Oku uraki pe ki whakamahino atu pe oku tuunga i he whikau aki mo i whalemahaki, hange koe ku whakahauka te mapa, ko au koe Palestine au i he whakataha anga pure koe ni, ke wakai i mo i whakarelei ata mai. Ko e whakataha anga koe ni, whotu uia e he pure anga tonga i he wafi mātaha, ki he lao. Kana toki lawa o mo ui he wafi mātolu. Oma hasia tau tue. Pea koe talu me he kamata e whakataha anga koe ni, ko au, na ku kau atu ki ai o Palestine e kautaha koe ni, o ai pia ki ahoni. Maho ku o si mau pia uia he whainga tuunga whakaata mai koe ia whetu koe ni whakataha mo mapa, ma nofo ai pia mau ai ia. Koe, iyo, na hawa pe nāti, mo pe nāti, ku mau tolu talo e mau kamata mai me ani, ku mau kei nofo pe ai. Ko mau te toi whatongia, o e tuai piu nolo koe ni, poko whakataha anga koe ni, koe taimi koe o ku puke mai ai hataha, me society pe me ngahi api koe uhi ko hauesia whakata mai, o ku puke mai a siwi ia e mapa, mo kau ngau e whale mahaki. O sa aho e taha pe ua pe tolu, uia te whakataha, ka whotu mai rewa e mapa, mo ne kau ngau e, ai whaito o whakawhare mahaki, unau pehe o tuha, mo tāu,
ke whai ke mahaki ko ia. Pea koe taim tatau, nau whotu mai mo e wheitu, o tāu ke whai ke tauhi. Mu patonga e mau ea mau wōti peo mau tolu i whare mahaki, o kai mo e mau ngai whare malu ai. Ke taim tatau koe ke au ia ke fu malu au pito ko ia, au mau i hua tori. E ku osto e whotu pe mo e waa ki hua tori. O e mau tawha aki. Pea koe whotu koe whai e mapa, e whotu mai ke ai fo i akau koe moe, pea tauhi ki tori, pea koe tauhi i Vaiola. Pea koe no tuku mai koe ia, haurewa pe nāti si o ia ke whai to o pe tau, pea toko ni mai rewa e whai whekau pe koe whakafofonga e community ke wheitu ke tau, pe tau ke awe ki ai, pea koe kutoku whakamoone ki he tutu uni, ke toki ngāu e ia e maukau ngāu e ke mea koe ia kwhai ke si kā ngani. Koe poini koe o kou whaam ke o mai ke e tau toka ngā. O kui kai ko ha mea whai ngofua, o kai ko ha mea maa, ai ngai tutu uni koe ni he kukau wai mo tau ataina, ai mahaki ko toa pēku o mai. Ka pau e kai ke whakafufua he kau ngāu e whakawhaito o e mapa mwene kau toke taha, o kui kai ke au sia he atamai o hataha, e tu unga wha atamai lelei, ke ne whai e whiri maana. O kutuku mai rewa ia mahina o kupure rewa e tuai piunolo ia koe ni. Ka pau mau pehe ke whaito, ngai whaito o koe, o wha mai koe ke whakafon fomu loto ki ai, petai loto ki ai, ai whamiri, puko e toka taha maha ki, taimi kou na wau ke fo i stepu koe ni, o vai wesi ai, pa ko au ia, o whamoni atu ke whai ngai whaito o koe ia, pe koe tuai piunolo. Koe poini, tau whanongo he whono koe ni ki he tau e whaito kona tapu, o kutikai ke fu umahino whao e ngahi stepu ngā ue. Koe tau ki po, waa koe ni ke whakarerei ata mai, koe te fu peau rahi ta tau tofu pe, ka ko pehe ko tau monu ia, o si ai tau ki hala whanonga tau tolu o stofa. O stofa e tau ki ngā ue anga, tau whonga ngā ue tau tolu, hangi koe ko lawe ke ai, ka puke mai hataha, mai o sivi, pia whai gai mau whakataha, pia tutu une whaitu ke awe ki ai, me whaito ke whai ki ai. Ka kuia mea whakarolo mai a maupe ke te au. O si atu koe hafo i mahina e ua, o mau whatutune mahina tolu ke tau ki ai. O kei me ngahi kore mai ke tukuange mua e nau tamsi ia nau tolu ke nau weekendi. Taimi ta tau pe, o te whakarolo mange kore ia taha. Tuku pe mua ia hena. He kui kai ke seifi ia mau whaitu uni. Pau kai ke seifi, kai ke malu mo mau tolu ia te mau lavea. Koe uparo pare mai a koe, o ku mau whirio, kwa taha pe kau toke taha, mo mau tolu e ki tuai piunolo, ke whirio i ko whee mea urelei taha. Pau ku kau he mea whakaofa taha, taim koku aruha kai koe, ata koe, ata mai o takataha na ue siya, ke whoku mai ke sai. E kore mai koe, haha mea e ala whai, ke ua to e sio mai kakai, koe toko tahau na e. O kui ko stigma, whakapidania. Ka koe ka peko e te maa, he pehe ka oia we, koe tama koe nana i a mapa mo sārese. O koe fo i mea ia, o kaue he mea ongo taha, he te sio koe ke nau whakaamu. He ku whai ngā taa ia, ke mau whai matoha tutuni. Ei, o te ke toi whakaaluma koe ka mea. He koe sinofo i whakaukau koe he loto. Ka koutui, koe taha ia mea mahu inga koe o e aho ni, ki tau ilo, i whatoka ngā ia mamafa mo e whai ngā taa, o kwhipaki mo ki nau tolu, o ku uesia whaata mai. Baka hono wā hai mea a tau tolu. O kai ko mau tolu e tuai piu no romo e toke taha, a tau tolu e society ke si i whai, ma e kakai koe ni. Te tau rawa o whina ki nau tolu, o hange ki ai e ngahi rea kou, tau whai ke taha, no moro mo ta tau pe mo ki tau tolu ko toa pe, koe umea unau, koe mea kuongo taha ka te au he kuru. Talo eni me huafi maa taha. Wa umayeni ki he tauni, o kou me huafi maa tolu, o kou kei Palestine pe he waa koe ni. Pa kukau ihe mea whakaofa taha,
mo whakalolo mataha ka te au, e nau kore mai koe, ai mua, ua te hae veni whakawholofo ia kau ke sio mai kia ka kai. Unau hao e ukore, ai kua ata mai ka nau toru, unau maa. Pako e whiwhiri ia mo i whakawhe bongbongi ni. Tau whiringi atu whakakau he mea koe ia. Koe mea koe ke whakawhai to o ia mo malu i mo mea kua la whai ia. Koe umea eni koe tau sia tu koe ke si malu i honau ngei ia. I he society, o ko tui o keha tau whatongia ki ai. Tau whai mua hangahi ngā aue, mo ngahi porokalama, ke tokoni, ko tau whakatoko wa koe ni. Kei ke te hafu mea ia e whai ke hatokanga, ka teu ki kumkumea kai ngai ki hiwa heni. Pa toki ngofua pe ki he kawange lo ke mu toki ako ako ki hiwa koe ni. O kou toki whatonga ke au ia, kou toki hawa au ia ke whatongia koe ni. Ke whatongia koe ni i he wafe mā tolu, Ka kou whatonga e au ia i whawhawanga me ngahi whetu na walua ina as mui mui i bea ue ka kai koe ni. Pa koe mau ki ka kai eni i he walu whaa na nau whanonga me i whawhawanga ki mohe taha i wawa. Alu ai mwe ni i. Pa i kui o whae siwi hiwa i wawa u bea whaua i he punake whawhawanga koe wawa au e sunia tu i nea ue hiwa kono konga eni. A musia e a lea mo i whanongo. O i mamani hono whakahofo. Ko kitani ia kua tuana ki noa. O paia he inasi he mamanga ahoa. Pau peherewa tau. E sisu e ke ta wheao. O nima aki au a si kafo. O mi hairi ke tokoni i au. Ke lava whakahoko pe a ho whikau. Ko hiwane tamsiko i peni. Tamsiko whawanga nai alo ewa ki mohetaha. Ka whaua e sunia hiwa koe ni. Koe konga si ene hiwa. Hiwa rea maaria au pito. Koe poi ni. Tau kore ka si isu kene nima aki tau tolu. Ke toko ni a kafo. Toko ni ki nau tolu ko ia. O kuia e nau ngai tono uno whaka ata mai whakasino. Kai ke tau lawa e tau tolu whai ngā ue. Hange pe koe wholofola nai tuku mai he whai whikau e bongbongi ni. Kai ke anga hala e toko tahaya koe nā koe nei mātua. Nai omi pēia ke hā e langlangi o e otua. Pe hā pēia tau tolu ka tau ka whai hanga he ngāwe re lei. Ke toko ni e ka kai koe ni. Koe konga ia, ho tau whatongia ia ki tau tolu. Kai ke teha mea ke whai kia whahoa o whātua pito. Nao. Koa ko ia ko mai ni presidente ko ia whakatahaanga pure wakai whaere e tamai o whare maha koe ola. Ko korwe mua e tau teki pas pe mua kia ko nak mahunga koe ni. Mga ia pete motuani hono lawa ilo i ke whakamahino koe maa i luma tuku kehe i whakakehe sio kehe o puke whatamai ko ilo i whakamani lahi ia koe main obstacle ia ki he delivery of mental health service i maa mani kātope. Ko ila ko fisi he tau inu na ngā ea ke anti-stigma campaign ko na te fito i ngā ue ko he tau ni. Mea pukan e toki mea ki ai ai share pe ko e presidente whatanga pure wakai whakari ata mai. Kau mahi ko tope ngai pia whakalau maari e mau pehe tau ilo ko tope ne whakangata sere mai a lau ko pehe koe ko hahia nea mātua. Ka ke whakahaa e ngeia me ngā ue e otua kuia toko taha koe ni. Te mahi na pehe lau e otua e pehe koe tau tukanga he kai mama ona koe tau ofa e ke kia sisu. Ono whakao si pehe ko tutuni maalunga tahe to i tapu. E tau ofa ko tau e kia ko toha loto atamai mo lau maari. Ko tau ofa ko tau kaunga api. O hange pe ko tau ofa ke te ki tau tolu. O ku tau kātoa ki ai. Ai lao mo tohi palo fita. Ko tui ko maha ko kātoa ai e tau ki ahoni pa ko ko mori ko ka fie poto. Ka ko pehe pe fu whakalau maari ai bide tau mea ahoni. Wha maro ai. He kai te whakaloloa ko re heni ki he kau hiwa kau angelo. Ke whahaki whamaite. Maro.
tapu mo e puka o kumiria e atu o mo e haa o e whakakamua kaula me ake e aho waka mana tui tokana e moui le rei oi aka mai na e ngau ki ka ua nani e si o e rotua ea i he anga mo e mea ma a mona o fuwa nuku ki he go e anga e ta whai te iha na ta ho kaka o ai ke whai kata ia tala mo mo e fi te mua o a te ke ai ai vai to ko na kai o ka ma ai te ia ia a ho ko ma mai te te kuai ki ke sai ki na e la ki ka ua i misi o e o tua i he anga mo lea ma a mona o fupa tu ki he mo e anga e tawa te ia o taho o kata o ai ke mau e kompa oi ai mo umi ve a mo e i ka ma kure te taho ai ma si a mo e amana ki kai sai ai ka o fi e mo to o mo o tai ta ua to o te e na o tai mai tala mo mo e fi me mo o mai te te ai fai to o to e ta wa ma e te ia a ho no ma mai e te iai i ke sai ki tala mo mo e fi me mo o te ke ai fai to o e na ma mai e te a ho no ma mai e te sai ki Mao ko to pe ka wangelo. Mahoinga pito hiwa pe mai pe ngai kore ke fa fa si tau te mai me pe. Mahina pito pe. Oh. Ka hangela u ko an equal world dai pe. Tau foi pe ha ko ya. Ko mo ni dai ko ke lo pe ko hena to ta sioneri ka lo pe mana ku fa tamaka ta fike. Ako ko re hen ka ri ona ta so ponoa. Ko re o fok pe mo se miskawa ko ka tama pe ma utolo. No whakapuri pena o tohu na ngai mea koe, ka kautama mental health pia mauto. Koe o kore heni ke presidenti koe ai NGO, Tonga Mental Health Disability Association, ai o kautaha a tonga ia ki tua ki whairea ta mai pe ka whakataia, ko reo nai taso ponoa. Ke ne whai mua hai rea whakamālo o e ki ngā ue koe ni, kono whinga e kātua ngai. O e aho ko ia whakamamai lahe mui whakatamai. Mental health in an equal world, mālo apitu. Ko ne awhina e kore ko lango whai ki i lea ki he kau pure ako. O e ako koe pure anga. Ko ka venga koe na mai ki whai e lea, ko stress management. Pau talanga nau tolu. Ko management o uhinga ia ko tau tataki whakalere mo mapurea ha mea. Ko mea ko mahawinga ka tau tolu, o tatonu ke tau whakahoko kefo i ngā ue ko ia. Ko e whehe ui, ko ha mea moreha tau taimi ke tau o tataki whakalere mo mapurea, a mea ko ke tatonu ke moreha tau taimi. Ko tāngarewa ka nau tolu. Whewhewhe I whakakau-kau ko ni, ko self-management.
Ko hanga e koe o tataki whakalere mo mapurea ho mo ui. Ko whehu ia. Ka bau ku ke hoko koe taki, koe pure ako. O ku ke lava e koe uluaki. O tataki whakalere mo mapurea lelei ho mo ui. Ko whehu ia. Pau rewa koe ke lava, o whakahoko whi ngāwe koe ka koe, e anga whakawhewhe ho whakahoko ha ngāwe lelei ke mo ui ai ho kau ngā api. Ka koe whehu i eni, e whakahoko e ku lea whakamālogo he pongpongi ni. Ka koe whe konga e tau mo ui, ke tau tataki, mapurei, lelei e tau mo ui. Koe tari koe ki ai, koe ngahi whakakaukau me ngahi ongo ko ia, o ku tauhanga o tohi i ki he orita topu tapu koe koe atamai. Ko ia o ku whie mau koe ke tau tataki, whakalere mo mapurea lelei. Koe taimini, kau ngā whanonga. O ku e amai whai whakakaukau koe ni, a stress koe he api ngā ue. Kono uhi ngā tahape, he koe ke te lava e kita, ka pau koe CEO kita e te mo ui, o whakalere, tataki mo mapule i lelei e te mo ui. Koe pore ia. Pe koe tahaine ngahi paloporema te fito, whakae atamai koe ke tau tokanga ki ai. Ulua ki. Te tau lava peo ui koe irrational self-statement. Hange koe ni. Koe ku hoko pe aku koe pūre he potu ngā ue, o to me tiki pefo i whakakaukau ia koe ni. O kou ilo e aue me a kotoa. Pe hono ua, o kou sai pe au ia. Whakakaukau hala ia. He koe ilo ia, mo e tau ke i, mo e poto he mo uio ngāwe ia. Koe hahano paloporema he ke tau tokanga ke whakaukau hala ko ia. E ite ita vave, ai pūre. Maha mahalo kovi, hu hala. Pa tene whai e ngahi tuuni, e mau he mo ui. Koe whehu ia, mo e rea whakamālo o e polokalama urua ki. Pau ke tau pore e tau tolu. Hanga kou tu atu koe ni, o le atu he ka veinga koe ni. O koe ke uhinga e kou hao au me ai. O koe ke uhinga e kou sai pe au. Koe irrational self-statement, koe fu pe au kula ia, o kune lo me kina e tau mo ui. Koe ke tau tokanga ki ai. Koe hana uhinga, tau irifia tau tolu he ala ka tau tolu. Tō kua kuaha tuunga mohoku langi mohoku mawhai. Pa kou ilo mo poto i he mea kotoa. Koe uhinga tau whakataha i he aho ni. Ai fuulahi koia ai whakakaukau hala, o kune whanau i e ongo o ku hala, o ku whekau aki ia, mo ngahi kemikare o ku kona ku tau tuanga ko tau sino. Koe fo mo oni i mea pa koe whakatotolo lahi whakauria ia ki ai. Pe koe rea whakamālo i he pongpongi ni. Ka pau tau loto ke tau mate vave, pa tau hoko te tau tae tokanga, ki he mahu inga ko ia, ai tuunga lelei e orita topu tapu, o ku whakatu utalonia o tua. Pe koe pore ia. Koe uhinga ia, kau ngā whanonga u tau mere mo ai, he koe ke tau lava, whakafo i tui, o pore i ki tau tolu. Tō kua koe whakakaukau mo tu a, o kuia e kulupu ia o tu lavea ngofua, hala ia. O tu lavea ngofua toko taha kotoa, i he tau society. Kaua mapa ai, kau katoa tau tolu ai. Koe tau te ai koe u tau make he, o ku uire vai a koe irrational self-statement. Pea koe pore ia. Ka pau te tau whakahoko e whai ngā ue ko ia. O tau lava e ki tau tolu whakafoi tui ulua ki. Tataki, whakalere, mo mapurea lere tau mui. Koe leu paloporema koe ni. Ke tau toi sio tau toke he paloporema ko ia. Te ke tau wala tau tolu ki he uho, pa tau wala hanga tonu ki ai. Koe rea whakamālo ia u whakahoko atu he pongpongi ni, a ki i whekau pe ko ia. Koe self-management.
o ku ke lava e koe whakafo i tui ki mua koe ke hoko te tau ngāua ke mo ui e kakai o tataki mapurea mo whakalele lere iho mo ui ko tui koe pōre ia ka pau e mā uia only the sky is the limit te taua usia i he ngāua koe ni mo ofalahi atu lewa malanga. Kamalo la hetu, yo na kasi pono, lava ko area, kamalo ki una ko lava fai e wau ko, famanatu e. Aho ko ia mental health day, nengo fai ahavalu ko di fai ahango fulu, mental health in an equal world. Fa ma fa tope hangi ko mea na ke lava ki ai, ko nga foke foi line ni man definition e tabu o ke mental health ko hataha une ilo e no potential ngahi mea une malawai. Kamalo atu. Kai te whakalu whoroa, ai a koe konga whakao sien ni po kalama mahawinga kone aoni. O kore ni ke he tangata pia mental health, ai a ko Reverend se misikawa ko hoko whoko koe whaiwhikau ia pirisone, o mau mea teo waifu te unga une tui. O wai pia mau toke tāng mau kore ke whai mo tui ka te whito peha tunu kabineti me pe ngai commissioner. Koe ai ko kore atu Reverend se misikawa ke whai mua halotu tuku o e ki katoanga formality ko ni ke aho mental health te wanoa ta malo apito. Taroto. E o tua, ka wenga ko ome a koeni. A whamamani lahi, o e whamanato e atamai. O kia e Paloparema, o kia e Wesia, o kia no whamatala. Ka aku hoko ia i ha mamani wheturi. O ku whamatala he wheturi e mamani koeni, aho mau kehe ai. O kia e wawe, o kia e tuai. O kia e mau mea, o kia e masiva. Ka wenga koeni e aho whamamani aho e atamai, mo ilere e atamai, i ha mamani kehe. O une whamatala ai, ho mau whamatala he kuonga e ahon ki a Fiona. O wheturi i e mamani, ko hai o malohi, ko hai o maumea. Pea maumea e maumea, pea masiva nge masiva. Ko vainga mamani e mau whamatala tua e ka wenga koeni. Mea betana ke a koi ki he mamani nā ke ngauhi. Na hifo maho alo ki mamani pa ne whamatala tala noa koeni. Mea taha o kou turi ki ai, mo whe turi ki ai, ke whai e whinangalo ki tamai. A ko i e mamani ba motonga, ke mau whe turi ke whai e whinangalo e a Fiona. I e mau whe turi ke whai e whinangalo e a Fiona, ko e mau whai ke si hifo, ko e whai e ke a Fiona. Hei kai to e tuku make hei, pe tuku lalo i ha taha ho mau ngai whahinga. Hei ki kai ko e whakahino ia a ki nau tolu. O whe turi i ke whinangalo e a Fiona. Whawhanga e whanua eki. A ke laumari e whe turi i ha mamani ta e tatau. He hanga he mau e a Fiona o whakakai ngā e mau kehe. Unity in diversity. Tāpuak mai e ka wenga e hakoen. Mono ngai whakamatala. O i kai ke mau lea pe. Ka au mau whai e ngai whatongia. Ke hoko ko hono whakamatala ki tua ia o hanga ue. O mau whenga ke whakaha ke whanua, hono maho inga. Tāpua whakaluk fua mai, ai whakawhanga koeni. O maa e mau loto tāpua ki makehe, ai si whahinga ko mau whakamanatua e aha koeni. E hoko e aha koeni, ko hamea ia ke mau wako ai ki mau tolu. Ho mau whatongia tāu, ke whaika ki nau tolu. Ke ofape ia si sukalaisko alo mawhamoi e meni. Whamaro ke tope ko lawa e o auni. Whamaro ke lutere ko whai e Reverend se miskawa. Ko pokalama hoko mai pe, ko nu whakarea ko ki whamamalo, ka ko ilo pong ia, ko osia kātonga, malo apito.
Syria. Lava kakato ia e programa I he hawani. Hai ko ia ne u lave kiai ko e programa pe ni te tau kaua tu kiai pe mo tau whamafola ko ia ko e tau ngau e taha ki he aho ko ia whamamalahi o e kau whai ako. Ka koe tūko ia e tau whatongia kou whahoko mai he tau tōtaha ngau teknikare o e hauani e hoko atu pe e tau programa he Facebooka. Te tau hoko atu pe he Facebooka. Broadcom FM Broadcasting. Ka koe tau leti o e whamafola atu e programa ko ia ai kau whai ako me he holo whamanatu kuin sāno te. Ko e kaweinga o e aho o e moilelei whaata mai I he mamani o ku kehekehe. I ha mamani o ku na panga wheturi, I ha mamani o ku whea mo kaki. Ko e tau kaweinga ia o e taoni. Ka koe ngai whakarea kehekehe ia ki he kaweinga kua mai me he kautaha mo ui a mamani mental health in an unequal world. Whakawanga pene au taklelea te programa. Whawhalangalangi ko ia e programa e ahoni ko Sanes Mafi ko e sea ia whataanga pure o e wakai whalerei atamai. Pea ko e lotu kamatane whahako e whaiwhikau Wheke Mafi ko anai ange e toki hoko atu e ngahirea ia ka wai ai rea me whawhonga ko ia WHO ko toketa ia Taro Setoia neongo ni hen pehe programa pea mo e tau ngahi lea ke pe hoko atu he toenga ko ia e aho. Hange koe ni ulawe ki ai, le tau kau pe I he tau pēsi he Facebooka. Koe tau reti o e whoki he ki he Vigilante House. Whalawalawa pe tau ngahi whanongonongo, he tau ngahi pōpoaki mo tani e beke aho ko ia o e kau whai a kof. Whatawanga pe mo mahu aho le rei he aho ni. Wata e programa ko ni ka pang mo whemea mai ki ai, whako pe ia I he Digital Square I Lotonu Walofa. Kau ngau e ko ia e pongpongini. Aripate ki Sina Junior, tabe ki atu paurea, ko au kanongata a maumea.
Testi kutipe mahalo ku webiki por kala make hepe na hilea keke. Ai ana mahu fikala ki na commissioner prison. Ke fai be ki ilea pe kai. Ko fa holo ilo pe. Ko kate mai me mo ilo me mo ko i. Ko ia pe.
pongi i he hawani. Oa mame toni pongi. Ei ke ponga ko ia
mo le lei whaata mai ka koe programa ia I he hauani mehenia me I he programa I he Digital Square I loto nualafa mo e aho ke mo ui lelei whaata mai ia mamani kehe ko mo ui whaata mai ia mamani na panga wheturi ko mo ui whaata mai ia mamani whea mokaki ngai whakarea kehe ia tolu ke tau kawenga he aho ni Eke ue mo programa e taha te tau te kau pe mo ia ki ai anai ko e programa ko ia pea mo e kai mo uilelei programa mo e kai mo uilelei mo Tonga Health programa ko ia anai me heni be me he Digital Square te tau whirongo aki lelei ai I he nganu ea whamafola e programa ko ia te tau wakai peke wahe ko ia tau ngā ue o ka pau e lama to e whatongia ia ki he aho e kau whai ako te tau nofo peheni he Facebook te tau nofo peheni he Facebook I he tau pokalama ko ia mo e tonga mo e potunga mo ui pe foki pokalama kai mo ui lelei anai te tau hoko pe ai I he tau retio kai he taimini I he hala tau whahoko kai e laka ko ia ai kau whai ako e whanua ko honau aho eni
Malo. Ko tau aho mo on beni tau tolu. E ko o kore ke u hawa tore vau he taimini. Tapu pe moe Emanuela i tau hau haonga. Pe ko kore atu whakamore more ke u hawa tu mua i he ngāhi tala whakatapu ka kato ku osi hono kamata mai ke tau Polokalama. Ka e hawa toi rewa ai ki Polokalama ia koe ni o whatatau ki he osi koe ia ai whamalohi pongpongi. O kou lau koe monu ai ahoni ke u kau mai i hono whakamamawhai, whakamanatu ai mahu inga o ahoni. O kuiai e taimi, o kuiai ai ngahi whekau mo ngahi tuutuoni, pe aku tuku pe iai o hange ukai ke mahu inga. Tau rea aki, taranoa aki, kai ke whai ki ai. Na ia e aho e taha, na e lavanga angiai a Dr. Reo Naitasi, pia me angiai pa mo e minister koia o meiteki, i hoku api uta, o mamata pe whanki ngā au e kulava, mo mau wahe ai, a ngāhi mea ke he whonua. Pena e teu he whanau hopo ate, ai ki i mea tokoni ai, ke mau whakataha. Koe taimi koe nā taranga ku mau, pe mau tara mai rewa, koe ni ku mau, pe mau hu atu ki ai. Mea atu England Star, ta reo, o mui atu ai. Tau tarangi. England Star, koe tangata malanga, koe ai siasi, koe England Star koe ai whonua. O ku tau talaki, ai mahu inga koe ni o e kakai, ai ni u tau heni. Uingani ke kau pōpula. Pea tokua koe whamata lai ni tō ke tā wheke mawhi. Koe e whai ho tau whamau, pea kumakatu unga ia i he ngāhi mea lalahi e ono. Whotutu mai rewa tau mea CV. Koe nā ku whie kaia, whie inoa, na u au he, telefua, na kui whare mahaki, na kui apōpula. Tokua koe whai ki he si taha, koe tai mea utau toka ngai ke o tua. Koe whai mea fua ia, koe alu mai hau e makatu unga ia, pena ia hatau ki ho mueka. Koe ia, o fuulahi ono taranoa ai, koe ahoni te tau ai ia ke mo oni. Hire lotu e fua kai ka pōpula. Osia, patau toki kai tau tō. Ma hanga rewa free maskatia, ma unu he tawhaaki, whai rewa lotu o osi. O kai ke umanatu i peko haina e maa whana no taratu e mea, pea lotu ia. O kai ke umanatu i peko reo peko minister. Lotu ia. Osi peko ia, ma unu rewa tuu, o mamata, he mau mea tokoni ai whanau. Ui atu ke nao mai. Nau pāpā ku he o mai, hange una wongo e nā tō ku hala. Ke nā o mai o fua mau mea tokoni. Aku whakawhi i mālohi. Mo mai o tō hamo inasi. He kai ke mau kai ka oa kua mou tō hamo inasi. Nā o mai rewa o osi. Tō hamo inasi. Mau toki kai rewa. Mā whana e mau kai pa tō ki i uha. Mau whaka uha pe mo kai. O kulahi e taimi u tau hanga tala noa ia e mea koe ni. Sai au pito e teu ia he malanga, hau e whakaafo ofa mo e ngahi rea. Teu ia pe whakamatala, ala whau mea e havori me fiha. O taimi ko practice ia i koe loi. Tau ai pehe ahoni.
tau whakamanatu ko nau ahoe ni. Nā ia hataha birthday e aluia tuku mei mui, ka birthday e kau tamakehe ia. Koe anga e tau whehui, tau hanga sivi e tau whounga. Koe mea o tau whehalangaki ai, e kuhala pe tau whotutua tau tolu. Ai birthday, me ave keke ia puhe tamakehe, pa nofo e tama birthday ia mei mui, kai kau tamakehe i mua. Koe tau eke pe tau whounga pe tau alfa whewhe. Tau pehe koe kalasi e uhingai, e tau talanoa, e ahoni, tohua koe mea CV e, pia talamai. Koe rea whakai eikia hono tohi koe he kosperi. Alua ki mou tolu. Ka pau e te uriri uia e au, ki ha aku mahino a aku. Koe teu eke ange, na moi whe. Pa pau e riri uia ki he fo i ririu whakakawatonga ave ia ki koe foi eke ia pe osi patarangi tua pehe mai hoki alu aki mou tolu pe koe mawahe aki mou tolu koe foi context whakakalapu whakakawatonga ia e tarangi mea kehe ia pe kai ke uai atu ka ke whakakau pe koe ki ai pe whewhe hano tarangi e alu ke mawahe hena moi whe haua osi penu he mo wivi mamani e o fai me akehe pe o malanga i loi e ku whekau pa mo toki tuu mai ke mo hu ki he vane o kai pola ai mo pa mo whakaosi e mo tolu e whainga hono turi koe ke o mawahe me hen koe o koe tala noa mea pango ko korfa more atu na kai ke fu teu ke mea ko ni ko ku ane afi to ke whakaosi ai fono whakafonoa National Symposium ni mau hangai tala mai mea ko ni na to ta mai pe to ta pa tang te ulava po ia kai ke ulava rea he ko rea ai ko me ke ai no ia ko ko hatu unha veve ka kai ke no beta to ko rea pe huai mai veve ai ko mea teu whakarere o ai ha mea te tau māuai. Ka neongo ia, ko hawa au tohi anga pehu ku hingoa he. Pe kou tuu pe ke talango fua, pe te uwhenga pe ke ai ke aonga. Rea koe whakahohaa he mea koe he whono whakafonua. O mai ki miniti hongo fulua pe ke whai ai rea. O hangea no tala mai ato ki mai si ma utu hei psio ata koe pe Hawaii. Ke whakawawe i kovi i hano whao ha mea mahu inga ki fofota hifo ke hu he kai ke lawa ia. Pa koe me au ai whakarerei pe hei. Nga neongo ia o kou whakotua atu heni o kou manatui ai tala noa mahu inga he kei whenga i mai lotu ke mahi no. Na iai ha pureanga ha tui na manu ia ke koloa e siasi. Pea ne tuuni ke tala ki he takilotu pe koe epikopo, pe koe paresiteni, pe koe ha. Talangi ai, o kou whiema o he koloa e siasi ke whetukutuku mai pa tau pehe ko pangai. Whetukutuku mai ke he mala e koe o tuku ai, ko mea e pureanga. Pa koe koloa e siasi koe koloa lahi. Pe talatu ke takilotu, tane talanga iyo. Whakaha ke tu i e whetuku atu koloa. Ko a pongpong e o atu ia, ka o kou whie mau ha ume a lere. Ai ko ihinga ko hosi mo sari o te he taimi ko ia. Ha ue whanga hosi mo sari o te lahi au bito, o awe ke takilotu ko ni, ke whetuku mai a koula mo koloa ko e siasi ke awe ke pureanga. Hengi, mo atu ngai ai ume a lere. Ai ko whetuku atu ia. Fia tu i whanonga mai ki ai, pongi pe tu ha. Ke wakai ke ume, ke koloa koe ni. Koe koula lahi, kung mau he siasi. Wakane hau koe ki ai, koe kakaia o ta utu atu, whahinga kehe. Ku whanga whakatapu, o kai toi ha kui muha heke muha tokoto, os whetuku mai o whokotu he malae koe ni. Pea puke mai mo tu ataki lotu koe ni e gang he tui. Tata mai koloa whetuku mai koe heke ki heni.
tange he tange lot ko ni kata ki peho afio ko kolo ai ni asiasi ko koula ya ko ke hinga ke ai ko veve ko e kui mo heke mo noa mo kakaili e kina ko ni ko kolo ai asiasi ko kolo ai ni fonua lo tong pe tau ta no ko fa no atu tangi to ta be mui o fa na nau be ki tau to mo te o hange pe ko nga to hina lau ane hu fa no ki ai na kai uhinga ia ko ka me ko na uhinga be ke fa ha ai nge mo gloria mo mafi o tua o hinga na he ai ko tau me CV ke mahatu ngai no vakai ki tau tolu pe te tau hau pe te tau alu me si fa ngofua o kuma ama me CV o hange pe ko fotu tu ko pe ke fa more e mawanga hala o hange ko mau fa more a ka me ke he ko ka hopo pe he ia ko hopo tu ki o area i he hopo ko ni ta mai te ke hopo he afa mui ka kuia ko pe ai pe ko ha ho founga ko e fai ke kai ke he ko hopo pe o kia te ko e pe ia ho hao mo ho fihia o tau mo ua ki he kai ko ni ka ku hange tau fa si o lalo ka kia kolo alahi au kia nau tolu. Kue kia nau ki tō onga, o ku tau lava ako me ai. O ko wha ako au me ai, nau hu mai beau ke ngā ue he fitunga fulutupu, he fitaha, o koe kakai koe ni, koe konga beia o ngā ue. Pea, koe hi koe wha ako aku ia me he taha o ki nau tolu. Koe wau behu taimi houa ngā ue, ko alawa wha awa loki e tō taha koe atuku mai, ke ma tala noa. Pe urahi me hui wako me ai hene ngahi tala noa o ma wai be te ori ia ai ko ta haine ni ki tala noa na fai mai ka ta mai e misi pe fo mo do mo se la mo poto ange ta he ko ha ho lau ai ta mai nei ya a nei ave au ki fare mahaki mai ki vai ola mo tua pea alo se la ave au pe anga maheni foki e mau ave ko e fahinga ko ni pe ko e popula pe ko e fahinga fo tua ko ni o to e se la ai to fai to o ya alu moia pe ko ni hua be ke to ta o ange ki ai tohi mau mo se la ma hifo at pe ko he lori ko tarange ke sela mai ka we tohi angare vai sela angia to fai to mana lu ya tu peo ama mai pe ko lo ke to ta lu ya te ta mama kia ko ni o ange tohi ke to ta pe mai to ta malo abit ha ko sela fu ke tu atu e mui pe pa fo we ta masela ko ni pa la ka du ki mo pe atu to ta na follow fu ya ka na atu kai holo mui e mahakia o tu he tawhaki o mari ai. Pe whakakau kau e tama, ki he whehe ui. Pe peha tuno e toke tāpa. Nai wholoho e kau na atu kamata ke hiki honore o. Hea te tama, ka taki whamore more koe mahaki e. Ku kata tamai a koe ni. Ai o ku mo ui hono a tamai. Pe koe ne la katu koe ki mo apa peha tue ke he sela. Ona ke toi whee poto e. O kumau e te ori ia he whaahinga talanoa, he nau whaahinga toonga mo ui, o ku te ako ai pe. Nei ai e rea
Einstein ko e tahaya nge goe o mome ai ko tahaya ka kai iloa I he malaya ko ka sayanisi na e whakatokanga mai ke hanga e tau nofo ko e mamani ko e ni o ku ikai ke maluia ke tau nofo. The world is a dangerous place to live. Not because of the evil people, but because of the people who don't do anything about it. O ku sifi, ai whatongia koe ke whakarere I ho tau mamani, u kai tuku ia he ka kai kovi. O ku tuku ia he ka kai rerei. O whatu tāma ki ho tau mamani ki he nofo, kai ko hinga koe ka kai kovi. O ku uhinga ia koe ka kai o ku siope I kai whai hamea. Koe ku wakai koe ki he, koe mo ui whakaata mai he mamani o ke. Koe o ku tupunga ene kehe, koe ka kai ko siope kai whai hamea. O kui kai uhinga e koe kakai koe tupua e tau kehe. O ku uhinga e koe kakai koe atamai rerei hange ko ki taua koe ni uo mai ke whamanatu e ahoni siope kai ke whahame. O ku tau mo ua ke whatongia koe ni. Pea ka pau e whakatatau ia ke he lau koe ni Albert Einstein. Koe mo ui whakaata mai he mamani o whai ke. O kai ko e tau kehe, ka ko e tau whai kehe. Koe siope. Nei, e tanta eiki nei alu me feitu, e taha malanga ke feitu. E ki feitu uko utui, pe he toa e lotu. Pea lorotonga koe ene lau koe ene himi mahaona e ninimo. Pea hoholo hifoi au pūri ki lalo. Pea taut pe kakaia. Pea toi māranga hake motu ake olunga. Fiu pe he ninimo e lalo patu hake olunga. O to hoko atu ene lau mea. Paka au koe kene lotu. Pea ne pehe e ia. Pea toko ni mai ke kakai he tami umau whaingataa ia ai. Ko toa ni nimo ke kikila pe matai au utui. Ko whanga whakatapu. O kuia e taimi uwhainga tā ia e kakai. Ka tau kikila pe tātou sio ke whahamea. Ko whanga whakatapu. Ko ia koe ahoni, o kuuki ki tau tolu, ke o e sio ata tāpe. Kai whai hamea. Ko o whatu ka mautoro. Malo bito komisioner prisonnier Mr. Pagel. Pamalo daw ke komisioner na bano. Ito po ni ko ni mo fai o kau mo ke tau to pe no. Yo no po i a ko i fai ata mai ko mo ka mai bana. Pamalo la hetu na pe. Ta no ka no fu a ko i. Tinga no pe ke tau a ke mo ni. Venga ko mo ne ta dai fa ha pe ni. Ya ton pe si ke. Ka po mo ko fa manar se ta ko. Io però qua tu ma go per le cose di scala nelle fuori mai con lo veniamo poco come brown law in di kai non dobbiamo mahalo kai ma con quello che si scala con beverage si scala con io per che ne ha malo Malo pito tamba blok. Pea ko ko pe nga hi fatap ka to. Ko ilo pe ko ku taimi o ku toki hu mai I loto. He huma he lunch ka ko wai ki whatongia o ku moua ki ai. Ka ko whamaro te mau whenga maari koini. O ku hanga he kawenga koini o talamai te whito I mōni pe maamani o tau whanonga ai. Ko e maamani whe turi ieni o tau lotonga whanonga ai. Maamani ke he eni. Ka ko whambe ke o mai ki whakaukau koini
Kai kehe koe o e mamani tau kau ki ai. Mai no pe ngahi ulunganga, pa pe ke ngahi lea, mo e mawhai. Ka koe mea kau tau kehe pe o unma ke tau whonuani. O tau kehe i he moi wha sosiale, tau kehe e moi whakapaanga, tau kehe moi whaka moi lelei, i health. He koe moi lelei, ko ia pe o mau hane se niti, ko ia pe lawa awe hano ofaanga, pe ko hano totaha no ngahi kaunga mea, pe kono family ki muri, ke whaita oai. Pautui koe, o ilonga maari e heni, ai kehe o whatatau ke kawenga koe ni. Koe moi whakatamai he mamani o ku kehe pe, kono whakarea, e totaha mapuroka koe moi whakatamai i he mamani oe na panga wheturi. Pa moi pe wheturi koe ia, he wheturi turi ai maumea, ke maumea ange, pe wheturi pea kei toi whakaofa ange e whakaofa. Ai koe fwoi kepia ko tui koe issue ia. Koe kawenga konu o mai whakamamani lahi, koe hae ngao e mamani ke whakamari pe whakaparanisi a kehe koe ia. Ai ko tau tolu, o tau kau ke programa koe ni, mo kun tolu mea mai ke programa koe ni. Ko seo ke whakau kau koe ni. Ko hoko ne COVID-19, o ku toi kehe ange mamani. O ku toi masiva ange masiva ai. E toi puke nima ange he totahaku mau ane mea ai. Ko social distance, e toi wā mamao ange ai, ai whakau kau koe ai. Pakotui koe hoko koe ne COVID-19, o ku toi wā mamao ange ai e tau no fōai, i he mamani wha mapopo koe. Nai maha e mamani ia, nai maha, pe nai pekia e alo, ke ne whakafono e mamani ake ofa koe ia. Mispe mamani ia. Aia kou seo ke hoko ne COVID-19, o ku toi wā mamao ange he social distance, toi puke nima, toi puke mao ange he totaha mau mea ni mea ai, ko hiko ne survive. O koe anga hala e ua o tau whanonga ai. Ko sin of commission, ko anga hala loto aki ke whaia, ko commit ke ukai haa, pa moe anga hala, ko ilo lele mea ke whai, kai whai, a sin of omission. Ko tānongo tai wasmo la salosi, o koe ke whakamatala e kōsperi ai, na e ia whahinga turi, pena hanga e tai wasi, e tōtaha koloia ko ni, o ikai oanga o turi, a la salosi meno api. Ka. Ta mole na oi ki heri, be alo ki hewani, ko anga hala na mo ua tai wasi, ko ne ilo lele mea ke whai, kai whai. O si ai pēno whainga maari e, i hene te pire ke whawhanga e masiwa. O si ai pēno mawhai whakatamai ke ntohoni hata hau whainga tā ia. O si ai pēno mawhai mo ilo mo mea mahono ni maa ke ne whai hatokoni, kai ke ne whai ia. Ko anga hala ia, o ku mo ua lai tahai, ta tau i he lotu moe society, ta moe ngahi kauta, ngahi kulupu kotoa peku tau kaua society ai. Ko sin of omission. Te u lotu, tau ngai whawhai whekau, tau ngai whase tuata, tau malanga. Kau ki ai pe mea, tau misi ai pa koe mea ni tau oai ki he wheituko ki tau lotu ki ai, koe ilo halelei ke whai, kai whai. Na tau pe ke mawhai a tai wasi ke whawhanga la salos. Matuke o whanga o tua, lau gai na tokoni gai komisionan nai. Mati wa nima, besi wa nima, koe whakamau popoa ngai e mo e taha kotoa pe mamani. Whakausinga mamani, e whakamau e peta o tole mea koe ia. Ono, koe whetuku kotoa pe ke masiwa. At the end of the day, we will not be judged by how many diplomas, how much money you earn, but we will be judged by I was hungry, I was thirsty. Nāk whekaia, I was naked. Whanongo, pa mea e whanua ki ai. Whakakai ngange ho moui, pa moe mea e ono ko ia. Te ke misi e mākai, i hao ngāwe lahi. Kai te ke mao e ngahi criteria kone moi tangata. Mā tiwa he wani mā, mo lau ki mui ai, pa tōk wholofola ni a whio. Hau motolu ke ta whakto matau, i he ngahi uhinga kātoa pe koe. Paka whehui na whai mea ai, na mau ilo whewhe ia. Na mau ilo pe ia, na kai ke mau ilo matou ke ia ia. Ka tanga si su ko whai ke sihifo, ko whai ke tahake, ko whai ka te au ia. Ko speri kone sāpate, na whekau e koloa ia ko ni, tahui kātoa e lao, o se ne mau e lao pa whiewhia kai tanga si su. Mai ki mea fua ko ni ke fua ke tahui lao ke whai. Alo whakatau kotoa, ho o koloa, o fua ki kotoa, ma e masiwa. Na e misi he toko taha, ai te whitoi mo oni lao, ko e ofa. Na kai ke ne lawa o puaki ai mooni ko ia he ne tauhe lao ko ia. Lao hiwa, lao kate hongo fulu ko ia kai misi o whata tau pe mo ke tauhe lao.
Hai lolo tau mo mama ngo ni tau mise foi ulunga be ta ko ya tau be mo ki ha tau fai nga mari ta ke mo ta nga ta. Ko fambe ke tau fotonga I make ka kai ko ni. Kono stigmatized na to barrier stigmatization. O te ko isu la ta hai na slave be ki ai ka ore ki moa. O fai nga mari e mama ko ni. Whakakainga e tau kehe I e tau mahi noi. Ko o whaanga e whanonga ko ni ko kinau tolu o masiva ngango ya. Ko iau ne whai ke si hi fo. Ko e whai ka te au o whatu. Mari moroloto. Kau wa. Mami ma pitoi, kamana tu koi, ni te konde. Polo fola. Ke nga ta pe ngai pa mari. Nga te au ke mo tau ke. No, we mo tau ke. Ai ka kai ko no pe ke kwai ke kwai. Mo tau ke. Wa si mo ile ka. Ke ko kamana tu pe ya. Ki ma mani ka to ma hu ngai ko ma lo tu sin. Ko te ma ku tai bi ke mo tai ke hangi ko commissioner. Koe whakate rea koni ko utoko kifmal, ko kifi koe tahake tangata ia te ia pei me community. Kakar ko ni koe la technician malu kan atongan ne awe ko ke me pa satellite. Madbe tahi ba palongo frutu puma Britania. Ai ko so fu me Commonwealth na wo ai. Agora tangate pa koe kono area ia. Ai no ku kata ki sai ki maman ta fa ke ta to fa pa pa ni ma bi maman ka to ngai ni ko ya ke check on height ni ko ya ya fe ni tak pa maman lai ke de fa lo ko be ki ai man ni la vela ba fa ke ma wi ngan ya ta fa ko community mon experience ta ya na ma lo bi ki mo malo apito te ta ma pa puloka pe tu pe mo ke u fangatu he tala fa ka tap kakato ko ke kamata ke fe yang ko ni. Pea kou whatulo watu, he tala malu e whanua mo e lotu. Pea pe tangata ki whaiwhikau, mo haa whaolunga tonga. Toke tā, mo ki mau tolu hono katoa pe, pea pe heki se tau whanau. Kai whai haki whakaloto lahi, i ahoni. Teka ke whai ku whakaloto lahi e, toke tā mapa puroka, o kou whi ate ki launga koe ni ka hui koe ongo se misi koe ni kona puri atu ki naua. Ko ha me una te fato o ge ko na tala mai ente tau heni ma huinga tau feo me fa nau ko na alu na ua ka sai be wa se mis komisionaria ko to ua se mis fai fekau ko ni ko la unga tuai fu fa ofo no fu i te unga he ahoni pe ko kamata ke lo to ko via auto ke ta map na tau heni beni me mi alu ke tau ni ma ma tau heni ko se misi na ma felongo ke wafta hafai Australia. Alo atu au ko tamako fai fekau I Nusila. No fa mai se misi ko tamako fai fekau mo I Australia. Ma fenga lo wa pe ke hu ke sasmento disi o fai fekau ai. Pe ma fai kava pe ape se misi e poko toa. Pe alo ta pe fo tu ai pe ai. Ke te ya me ake ko paki pe mo tano fora pe tano fora pe tano fora. Pe ko tau kamata mai mapa nai pe. Nau fia ke hau he koau ia mapa whakalau maali e pe o ko whakafia pe au ho tala ko motua NCD au iyo ko ho kakano au ia ko wangai au ke mea whakateknikare mo teknolosia pe nak mana ko pe au ki ai ka ko hu e whanonga te wik wau he lau maali e ko me ko malanga ia he tai ngoto abe pa ko foi mali ko na leo ko tupunga e palo pare ma he ko tama mai fo ka leo ia ko matano ka mal leo o kai pe ke fi tano fo ka lau mali fo ka leo ia he soange te ala to he lau mali mo ves fo fora ko ki fi fano mai a leo ha u pe leo ia lau e tama potoko palato mo tama ta castaneda mo hai fu e ka ka ko fo fai a pe hinga leo mantu tau hena to ria ko whakalelei ho tau ata mai ma huinga au pito he kai tono tau ata mai da to he kai tau to ilo ai palopale mai lau mali ko iku anga ai tau fononga ko ki fie kamata tu ben ko le atu ko au ia ko aho kakato au hen o ko ka au e pule ngatonga ka ko spoa ki au ia ke minista pa anga o ko fale pa anga
o ko mahu inga ia au pito au. Pete unofo pen fa mau ki os palo ha tau kume te hen tau fio be mo tau whanau, tau tātā mea be mo tau tala noa. Mahu inga mea koe tala noa. Koe mea e tene veteke palo parema koe ni. Koe whakalere au ki he tau, ko whakawha ia hei kawenga. Koe mo ui whakata mai, he mamani o ku nā panga whetui. Mamani o wheamokaki. Mamani o ku whaikeheke. He koe whaahe ki hen tau wheamo ia. Koe ki tānaka at bea ki ai. Koe mo ui whakata mai, i he mamani ko whakautua. Koe whakamone ni koe ko tau whakautua, ko hifo wharelahi. I he parema koe ni ko kapa ki tau tolu ki ai, he whaitoko na tapu. Pea koe whono, whakawhonua ani na tau tau whakaosi ane afi. Whakaofu ofa mo ani. Ko tau whakautua. Tonga o tau whakautua. Koe parema lahi ia, ke ilo he tama kou whakautua o whakautua. Toi parema e taha ia, ke ilo he tama kou whakautua o kai ke whakautua. Nā kui whare mahaki he mahina iwa ko osi. Koe parema hanga maki hoku wae. Pea whekau e kamata peke whakamosi au o se wike taha alpea ko maapita mai whi a kau hala eke wholo e au. Pea nau toko e mofi. Tā koe koe parema ia he wae. Toki whakata o se wike taha ko mei tari hui he. Whakamomoko mo e mofi. Toki whakatonga i whakalere hake o siwi tā koe wae. Nā ku toko toi he wike taha mo e konga me wike ua. Toko te whare mahaki. Ako mea mahari ni kai, mako toko te fuoroa whare mahaki vai ora. Ia kosi pe koe ne tauni. E ku whakapapau e ki hate au, o kai ko hapuk, kai ko mahaki au ia. Tama mo lelei pe au ia. Pea neongo na kai ki o te lava lue leo. Na aku ngau e ke mahino, koe tangata mo lelei au. Pongi, whae maulotu, ki toko whāko he kuloki. Koe ke tahu tānua ke he wholofola pe. O sange mea mau hange ue mau ha mo ui fo ou, he fo iwi ke taha na mau iai. Mo whatongai tau tuko i whare mahaki. O ku wahe ua pe kakai. Koe fūtoko lahi, koe kau whakautua. Pea kunau tākoto he ngai mohenga. Pea koe wahe ua koe taha, koe totonu. Koe kakai, o unau whenga ke whakahake ake ai kau whakautua. Seke tau whanongahe ngai ahoni, o koe ngai whakautua e tolu tau whihanga ngai moia. Whakautua whakapolitikare. Koe tau ki polokalama koe ni mapa, tai aho ngai ke toko peseti maare hi wangafura tongani. He o kunau maua nau toa he tānoa politikare pe, he utoi pe mahina tahapa tau whiri. Whatongai te tau whiri. Koe tāna kai miti ah mea koe whiri whare area, foi rea ku uape. Tonga decides. Mea whakata mai ia. Ai pau ke tau ngau e rea koe ta ota mai ki tau whiri, koe whakautua. Pea ku whai tūtūne ho tau ota mai, pe e ku tau kei whakautua, pe ku tau whakake ake, ki he mo uli rea. Koe foi whangatua ene taha, pe koe whakautua ene taha. O ku tau whi āmoia koe whaito o kona tapu. Koe whaamau ke whakarea e whaito o kona tapu, koe whaito o tohi tapu. He ukai ke toi ai hano whaito ana ka koe tau whoki peke wholofora. Koe aha whoki a koe ni, koe aho ia tau tolu nengu tau maheni mo e tau ke tau. Toki lawe i bane u, ta koe aho walua koe aho e kau whai ako. Pa koe sang. Tau aho te aho sāpate, ko whotu atu mapa. Ai ha tau fu maranga ai aho sāpate tau fu ou. Tau whatahataki ai. He kai ke tonu e tau whakakau he mea koe ni. E kei paloparema pe whai toko na tapu, e kei paloparema pe hola he ako, o pe au toko lahi pe me kau whai ako e unau toi whakautua pe mo ki nau tolu. O ku fuu mahu inga au pito a ngāwe koe ne hutau whea. He koe mea koe toa o whamāpopo mi ho tau atamai.
He ka kai ke tonu e tau nofo whakaukau ai whalelei ki ho tau ata mai. He kai peke tau lawa tō ilo ai mea ofa e o tua o ku marangai e ki mautolu koe ni i he whalelotu. Mea ko tō kamata he ata mai. Ta whakakau e mea koe ni. Nai hoko mai o tua ki mamani i hono alo ko kalaisi. Alo tof peta. Pena kai ki hawa kalaisi a whakatu university ka ane whukau wako mo ane kau palofesa. Nai kai ki hau ia whakatu ane whukau sootia. Pena kai ki hau ia ai hana whukau toke tāsino. Nai hau ha o kumi ne ki kau wako. Tau pe tolu mo i konga. Koe ne si mea ben nai whai. You listen, I do the talking. Pea koe tala noa pe. Tala noa. O koe tau o ku hoko he tau mamani. Koe tau ai mamani o e tai hamai. Mo e mamani o e hamai. Koe whepaki he unseen world mo e seen world. Koe mea eu mahu ingai koe ai atamai. He ku malawa he tokotaha atamai ke siofi o loloto atu he mea koe ke lawa o sio ke tola. O ku tau i koe visone. Koe rea maalia ni koe whaamaranga aki. Hosea vai whawesi ono. Auha hou kakai koe masiva ilo. Pea toi behe fora. Kai ha visone e auha hou kakai. Mea whakaata mai mo ia. Mahu inga au pito. Ke tau lawa tō mahu ha taimi whia inga. Ke tau whamawha e mahu inga atamai. Ka koe ni. Toki pehe mai rewa he palo vepi. Toi palo vepi. Koe kamataanga o ilo pe koe poto. Koe apasia kia Sihova. O tau wilo pe tape koe au hau kakai koe masiva ilo. Tau whenga ke ilo kakai. Toki tā mai pe fora. Koe kamataanga o poto ia mo ilo. Koe apasia kia Sihova. Liliu e tahau pehe. Koe mana wahe kia Sihova. Palo palema tau tolu koe tau mana wahe. Koe mea usisi e ahi ki pilisone koe mana wahe. Koe mea ufono e kau popula he pilisone koe mana wahe. Koe taha he fola lahi taha no ngau ea ke sisu i he fuakawa fuau fianoti. Nā moe fola ako toa pe. Oua e mana wahe. He koe mana wahe o ku ke pule be koe ki ai. Neo ngoi hoko ngai whainga taa ko tope. Ka ku ke whakakau ke oua te ke mana wahe koe mea pia au. Koe mea kou mau ingai tau toi whoki be ke ai. Tūkunga e tau whakakau. Kau ka pau lewa kua ha ilo toi maalunga nge i he ilo on tau tānoa ki ai. Ko e te iloi o kua e toko taha. Ke whaige e te mana wahe. Pea koe toko taha pe koe ia. O ku maari au pite tau whanonga tau tolu. He ko uhinga ko tuia koe ngai whaingata o ni tau whanonga ai. Koe o tua pe ia. Sange. Ospe malanga o tua ke ne kau ako. Pea osikapa ne whekau. Mo heka he waka alu ke kawaita. Osikapa alu ia. Puria o tua ia. Os afio ipe o tua te na orat koe te ni o mai fu matangi na whetauraki mo ia. Os tō mai matangi pea nau mana wahe. Koe mana wahe ka koha mana wahe he lau ai wholofola. Ko kai mene hoko. Koe una whatonga i mai. Lue ata sisu e fukahi vai. Pau mo ilo tānoa ko ia. Koe fua tangata e na e lue pehe fukahi vai ko pita. I ene tui. Koe ngai whainga taa koe ni. Ke tau ilo e toko taha to tonu. Ke tau mana wahe ki ai. He tene solova pe e mea ko toa pe. Ko o whalahi at ki so tau whangatoko wani. Pea neo tau whaipe tau whanonga. Pea kou tala loto atu, moi kore whamore, koe mone mea lea ke komisionia. O ku tau hala ia ko toa pe. Ke tau o ahi ki whanau koe ni.
Sai be mapa, ko uhi, o ko osia me pule anga he tauni. Tau fo ka matatu. Te unga ue, hou ua whaka te koe. Ko me ben koko, o e mafu te unga pehea ngo se misi. Mai haku fu, ko te hina hina hange koko e ke ta ko te hina tau wei. Pea koe ta aahi ki piliso ne, hoko, toe, putu ange. Mea koe ni koe moone. Ko i kuna e tau koe ni utala he toi whakahaa. He koe tau ora koe ni hoko e tau koe e ngahi tau. Ai whepake unseen world, mo seen world. Pau pehe toi whakahaa. Koe mea umare e whoke e tohi tapu. O mai e ora ia. Te ke whai tau ia. Koe tau, ke decide pe ko whee tō tahu ke kau ki ai. He was pau e ora ia. Pea koe ora au pehe no whakarea. Toi whakahaa, wai tahua, vesta taha. Na anau I kuna ia, a ke tata o e lami, mo iwi, o e nau talaloto. They won because of the power and the blood of the Lamb and the power of their testimony. O foi mea e uape, koe tau ilo, o koe e mawhai, I tata au kalaisi. Koe tau au kia kalaisi. I kuna e kalaisi e me a kotope, na moe mate. Pea moe ha, moe mea koe no kou whahi taimini, koe whakamooni. Tau whakamooni, ka pau koe whanua kalistiana ki tau tolu, o kutotonu ke tau longo a heletio kotope, moe spika kotope, whaikawa kotope, koe huki ai. Tala loto he iwi e tata. Ka liliu ho tau whanua. Te whakaosia te potfolofora koe. Sione wahe hongo fulu, ves hongo fulu. He koe tau whenga he hongo unseen world. Ie, mamani haa mai, mo tai haa mai, o kuei ai hongo tangata I toko ua. Tangata o whoaki, mo tangata o kaihaa. Pe koe whaa. Pe koe whili pe, toko taha pe koe kau ki ai. Kai pe koe tawhaaki, kaihaa si mo whaao, o koe tawhaaki, tamau mawhai whoaki. O kuape. Pe au pehere wa sione wa hang fulu, vesonga fulu. Tala e hai aku hau e kai haa ki ha mea. Pake mo whatonga e mea e tolu ko ia. Kai haa ape, tā mate, mau. Koe nau hoko ia. Kai haa, tā mate, mau. Moele kai haa, o ku hopo I pia tala ilo mau pe as whafoki me te koloa. Kai haa e aure ke toi tuunga ta, koe ne tāmate I. Koe mai ka koe ni wala tāmate I pia. Koe mea ngāwe koe wala tāmate I pia. Pea ku toi marawara wa peke toi whakamo ui. E tama koe nane ngāo hipe ku tama koe whaana. Koe tau mo ui e ala hanga e whilio tāmate I. Kau malawa peke whakamo ui. Mo ile parapare malahi taha, koe hao koe tamakai haa koe ni. Kai ke ngata he kai haa, tamate. Kau ka mau I e. Na amoe tama na ne hanga tisaine mea koe, he won't fix it. Koe whakatu tama ki. Koe parapare ma koe tau mana wahe ke he mate. Koe mana wahe ke he toko taha, o kune kai haa asi e te tau atai nā koe toa. Moe mawhai, ke toi whakafoki mai e te whakakau rei ke te iloai o tua. Whakatu tama ki. Pea kua lahi, si o tau kāinga mo whangatoko ua, kua nau whakautua, ka koe mo ui kua mau. Irreversible. Ko tau whatongi aia. Malu I ho tau kakai. Sai be mate ia. He kua la whakamo ui pe. Koe mau. Mau e sino, mau e atamai. Auha mo e lau maari e. Whakaloloma au pito. Nā moe o tua, he can't do anything. Ko o whātu ki he tau whanau, o whalahi atu. Ko tānoa koe ni, o si mo ui e ki re tio, nau tanga pera mapa tau ko osi. O ku totonu mental health ke ai peha tau re tio a tau tolu ia. Pea o alpo lotu mo ngā ue ki ai. O si mo ui ai wahe hake.
Pau ai pe a frasi si pe ki le di o ia o hi na fu mole u hilai pa mole o ia u ia. Ai pe o ngata pe va ha ko ne au me pe ki pilisone wa tol toli pe ngata ia. Ko ki fanonga tai ai koroni. Pe ko me abe te mau fai mo ka fai fe kau. Ko tau fare pe va ha ke mo pilisone wa tol toli mo tau fa nau. E tu fa ho mo le dio tai totongi. Pe te mo fanonga ho wa ua fa. Fola pe. Tata o la mi mo ibi o tau tala noa. E hua fa tamai mo alo. Mo lau mari ma oni on. Malo pito. Kalau mari ko mo ya usia. Fa ko lau ki tau wa tuai. Hange be ko yo me utalo ka to ge mo me fa. Fa ho ge mo tuan ne ngo to me fa sino fa tamai fa social. Aku tau palu te fuano vai fa lau mari. Ha ko me. Yo ko hokot be ni ko e ko ria fa fonga me senta ko ka kai fifini mo fa nau. Malo ko ene be mai ke malo. Malo au pito Dr. Mapapuloka. Ko le pe ke u whanga atu I he tala whakatapo e kamatanga. Kai ata mo e fine motuani ke whahoko atu a e whatongia. Kua kouna ki a iau me he senta whafonua. Ma ka kai fine mo e whanau. Ka ki mua ke whahoko ate whakatala noa. Ko loto pe ke whakawheiloa ki atu au. Ko ilaisane hala api api au. Ko to taha pe au o e kau registered counsellor, pero kau tokoni kau ngao ngoi, tokoni fi au loto I he senta whafonua, ma ka kai whiwhine mo e whanau. Kai tupe mua ke whai ato ha lawe, fi kau aki mo e kawe inga mahu inga koe ni o e ahoni, koe mo ui, whakaata mai, I he mamani na panga wheturi. Whawhetai, I he awhakloa koe ni, pia koe ka venga o ahoni o filala be ilahi au pitoia mo fato ngia ngawe o mafrahoko I he senta ko senta fa fonua ma ka fifine mo fanau o mautu u frataha pe mo fonua me ngai pot ngawe to lahi me ngai ngawe I kai fa puleanga I tongani ke ta ofi pe ke frangata a ngai fa mamahi o api ai aku hoko I ngai family I api tu pe mo ke lave at ke ngai whamamahi koe ni o kumau whengawe aki moia. Whataha mo e tawha aki koe ni a Mapapuloka. I whare mahaki. Tawha aki koe ni a Domestic Violence Unit. I kau polisi. Legal Aid Center. Lau malu e family. Moe ngahi senta o nau whekau kau aki I ngahi whamamahi o api. Aia koe ngahi whamamahi e ni o whelala vei. Moe ngahi whamamahi o api. O kawai ai tā. Whamamahi whakaiongo, huwhangai whakatapu, whamamahi whakalielia, whamamahi whakaekonomika, me whamamahi whakaatamai. Koe ngai whamamahi ko toa koe ni, hange pe koe mea, na mea ke whaiwhikau e kiwi, whemau apita ngahi tokoni whakaatamai. Aia koe tahaya o mau kaweinga ngā ue I he senda koe tokoni, kau ngā ngo ipi koe counselling, tokoni whiau loto. Koe tala noa pea mo e mamahi, whae koe ni pe koe whanau. Ke lava ke whakaata-ata, ke whakatau ataina I ene whakaukau mohono loto, me ngahi whakamamahi koe ni pe koe nonu a kovi o whakamamahi I api. Ko lahi au pito e ngahi palpalema koe ni e nofo api ai family, I taim lahi o kuhanga pehe ngahi family e ni ihi, mo e kakai e ni ihi o tuku noa I pe, kau whie mau pe, ke whai hatala noa maha ngawe ka teknau tonu. Ayang mau whakahoko ai tala noa, o tokon ke whae koe ni, pe koe whanau koe ni ke lava, ke nau sio, koe ngahi mea e, o matuunga e whakamamahi, koe ngahi mea e malava, ke nau mawahi me iai, o ikai ke toi hoka ngai whakamamahi I api. Ko tari whoke e pure anga e lau malu e family, aia o kukau kei e tamai whae mo e whanau. Pea ko kamata ni e tau ko osi, tau e tolu ko maliwa tu, a la wangi mo ngahi tamai ko fie mau tokoni, ko uhi ko ngahi whamamahi pe o api. Pea whai pe e ngawe ka teknau tolu, o lava ki whakatau atai nai, a ngahi whamamahi ko ni api mihe nau loto mo ngahi whakaukau.
O mau ingai si ngai tamai ka mai ngai kau fai fikau ko toa pe ke tau fe ngā we aki e palpale ma ko ni o hake mai ki ho tau fonuani o ne we si alahi ai a ngai fa mamahi i api we si alahi ai a family we si alahi ai a e tau whanau hea ko mau ngahi ngawe no whahoko i he senda hange pe ko ia ko mea na ulawe ki ai ko tala noa pe ko counseling toko ni kau ngao ngoi pe ko toko ni whiau loto ki he mamahi o maulawa atu ke ngahi kolo me ngahi wahenga wa upe ki tahi o whai hangahi tala noa whi kau aku menunu a komi o ngahi whamamahi o api o mau whi ngawe aki ai pe moe tawha aki koni a whare mahaki ma papuloka tawha aki koni ke wa a koni ai whanau tawha aki koni o si whei tama ko whare mahaki ia i ngahi labat o whai a ngahi tala noa ke ngahi wha ma taha pe e whanongo i he mau ngahi whakatala noa ke lava ke hake aki i hona ngahi whamili pia ke ta awhi whakau furi mo whakangata a ngahi whamamahi o api. O lava whoke mau whakahoko ko hui whoko e hake mai koe ni a e tau teu mo e tau siofia e pot ngai mo ui o ka pau e hoko mai o hao mai ki tongani a e COVID-19 ko o teu i lewa ai kau ngau i he senda ke lava ke mau whakahoko a ngai whatongia koe ni o ikai ke mau au ton ke ngahi api koe ohi koe mahaki ka ke mau lava pe o whakahoko e ni mei api i he mau whakaanga i ai telefoni aia te mau lava pe o whae ngahi tokoni pe au loto ki hataha pe tatau pe i he tamai wha e mo e whanau te nau telefoni ange ke lava pe o whakahoko i he telefoni ai ngai ngau e koe ni pe aku mau osi a whakaanga i eni tau pe mi he tau ko osi pe aku whakalele me ngahi ako pe a mei muri i he Zoom ke lava ke mau whakahoko ngai whatongia koe ni o ka pau e hoko mai o tu uta ai mahaki i o tau whonuani ke mau lava pe o whakahoko whatongia mei api i he telefoni. Ai au kai pe a mau whika ta e totongi i malawa pe ke telefoni ange i kai totongi i he Digicel ma iu call ai a koe whika koe noa walu no noa ni mau no fitu. Koe whika ia e telefoni ange pe hataha hoa e wawha o ataha pe ai tō taha ke ni whakahoko ai whatongia koe ni i he telefoni ai tala noa ke lava ke whakatau atai na i ai tō taha koe ni me whainga taa o tō whangai makatuunga pe i ngahi whakamamahi o api. O gai whok mo mau ngai whatongia e taha ma kehea me mau ngahi ngawe koe toka ngai kina at nau tolu o ikai ke tohi ki nau tolu e ta mai mo whae ke le sita ki nau tolu i he tohi ta upe ak mahu inga au pitoin i he mau whaalabat i whane mahaki kawen i he ngahi makatuunga o hoka ngai whamamahi i api koe uhipe koe kai ke toka ngai kina e ta mai mo whae ke tohi e nau whanau ko uhipe koe ako hau katuunga i hataimi te nau lava ta ai whanau ke whakahoko hanau mali i he pure anga o kai ke mau hanau tohi tau. O gai lewa ai mau tokoni ka teik nau tolu me mau whengawe aki mo whare mahaki pia mo e wa a koe ni o e to le sita koe ni i he whamau anga ke lava ke whakaata mai ai toho taha koe ni ke lava ke mau hanau tohi tau. O gai whok mau tokoni ke sa ngai whamili o nau masibe siwa whakai pa anga makatuunga i he ngai whakamamahi o api e ke oang haki i se niti po haki i shopping i he mahina ke lava ke haki aki i ai whamiri koe ni ko hipe koe ngai whakamamahi whakaekonomika pe koe mawahe ai hoa i kai lava ke tokoni mai ke tahi ai whanau pe koe whae koe ni ko whae o koe single mother ka koe hani whanau o malava i hane lava anki i he senta ke whaiha whakatala noa ko hi koe ngai whakamamahi whaekakonomika o ko hoko ki ateia i hano whamiri. Koe ngai ngawe kotoa koe ni o mau whakahoko, hangepe koe mea nai lawe ki ai ai whaiwhekau, me ngahi lea koe ni ki mua ia te au, mahu inga au pito e tau toka ngai kina, aho tau atamai. Kaweinga koe ni o aho ni, ke lawa ke whakatau ataina i atamai, o tangata pia moe whewhine, me ngahi hai hai sia, me ngahi wesia tamaki, o to whangai ho nau loto mo nau atamai, ka lawa ke hoko at e nau moui. Heo ka pau hei kai ke whahangawe ka tek nau tolu, o malawa pe ke whakatupunga hamahaki i honau sino, e lawa pe ke wesia whakatamai honau atamai, o ka pau he ikai ke whai hangahi. Whakalelei, mo ngai whakatalanoa ka tek nau tolu, ke lawa ke whakatau ataina i honau loto mo nau atamai, me he ngahi whakamamahi koe ni, moe nunu a kovi o whakamamahi i api. O kou poupou lahi a pito ki he mea na e mea kai whai whikau, a kiwhi,
E lahi o ngahi whae, me ngahi tamai o ngau lawan ke senta ko whi mau hatokoni. O mau me whakatala noa, i whakatala noa ka te ngau tolu, ko me ko ngahi whamiri ko ni, o mamaha au pito e nau ngahi ilo whakalau maari. Pe au whi mau au pito e kau whai whikau, ki tau toka ngai kina, ki tau siofi ho tau ngahi kolo, a ngahi whamiri, o ikai ke nau lava ki saione. Ki tau nia whakalau maari ki nau tolu, he ulahi a ngai whamahi o api, ko uhipe ko mamaha e nau ilo ke otua, a maha e nau mawahe me whale lotu, mamaha pe e nau ngahi ilo pe ke hangai whanonga anga o i tai mika o pou lahi atu. A senta, ke tau tuu whakataha mua, ke tau ngā we, ke ta ofi whaka au furi, a ngai whakamamahi o api. Pe au mau whakaamuangea mai, e iaha kau tangata to a whiunga, ke nau tuu o whakotuu. Hasenta, pe kakai tangata, ke lava ke mau whengawe aki lelei, mo whetokoni aki lelei, ke ta ofi a ngai whamamahi o api. Whawhetai ke kau whewhine, na nau whakotuu, a ngawe anga koe ni o senta whawhanua ma a kakai whewhine mo whanau, ke toka ngai kina, a kakai whewhine pia mo whanau, ka ihe aho ni ko tari a lang malui o whamiri, ko mau kawat lewa e mau ngawe, kia kakai tangata, o ngā wā uangi koe kore tokoni. Koe whakaamu ia ai senta, ke tau tuu whakataha, kau whaiwhikau, me kau tangata i whanua o tonga, ke tau ta ofi, pia ke whakangata a ngai whamamahi o api. He ka lelei pe ai whamiri mo mo ui whiewhia i api. He kai ke hafa mamahi ai hoko i ngai whamiri. Mahal ko ia pe malo o whai. Mahalo apito, Laisani, Watia pe lawa e. Patungia koe ia pakoe, ngai me whani ke mahini peka te kitau tolu, koe ngai kupu whikau aki whukeni, lahi au pito pia. Senta ka whiwhine o kuua, mahini au pito tori, mahini au pito polisi, mahini au pito whakamau anga, oku lahi ngai whitu, moe ngai NGO, tatau pe Salvation Army, Mango Tree, Koa Longa, ko Red Cross, ai koe ni taho kau ko Red Cross tainim, ai ake ki tau te whakaloloa, to kai whafofonga koe me Red Cross, ue tau ki hene a tiulipe, o tiulipe pereketi koe taha e me mipa koe Mental Health Advisory Committee. Ai ua whaken komita lahi koe lao koe whakatamai koe atongani, lao whari atamai. Komiti mawhai lahi ni koe mo whakamau, ai ki toka maru, sea koe Saris Mafi. Ka komiti koe wai koe a peke UAM Commissioner Pilisone, ne ei wholoa a wheke Mafi ai, ka kuhiki mai e komiti koe ni koe tribunal. Ai a kona whatongia, koe whare e minister, iha mea whakawhikau aki moe lao, ulak mea aia. Liriu mo mea kapa, ulahi mga liriu mga tol. Paka hono wa, ko ha mea whekau aki mo ha patient. Na whaafihu ia tari ki taia wae bet. Ko hinga ko nori aki koe patient ni mamani, ko tuhui me pehe lao ia, ko komiti ko ia, ha mea whekau aki mo haki patient ni taha pewa betol. Ha patient be. Ai koe whatongia ia koe oi, uga ia koe a whawhonga tiuri pe tawhaku ia. Ka ku hena tiuri pe hano whatongia, ke whawhonga i mai a senta moe flau, ai ko sekretari seniari fukia Red Cross. Malo abito tiuri pe. Malo apito takta mapa. Ka ko kole pe ke u fangat he talamalu o fonua. Mengai talafatap ku o sia fakia to ngai le ki mo ka ta mo fini motuani ke tongia fatongia o pongpong ini. Ko ku ihe ni fokianga ko me kia takta mapa ko fetongi tuunga iho ku pule ko senta mo folau. Ko e finimotuani tiripe pereketi ko e whaia ko marolo me pureanga pea ko ngau he kolo skula toka ngai kina ki whanau whaingata ia i he senta o whatunu amanaki ba ko whiwhia apito ke ukau whakataha mo kumotolu i he o wau ko e ni kono whakamanatu o e aho mawahe ma e kakai ko e ni kakai mawahe o tau kau whakataha i he pongpong ini. Pea i he ku whakotua e mua i he na ku hangahake ki he ngahi kawenga ku whakotuu i he ngahi la. Pea na e o mea i whakaukau kia te au o whakamaa opo aki ko e mo ui whakaata mai i he maamani ta e manonga. Ko e angai e ku whakaukau ki he ngahi kawenga ko e ni ke whakamaa opo aki. Ko he ahano uhinga o ta e manonga i ho tau maamani. Pea koutui ku o silawe ai ni ihi o e kau lea ki mua ai uhinga o kuwhaia e tae manonga. Ka kouhanga pe au o whakamaa opo ake ai ki whakaukau me vesi folfola pea kou whakatulo watu mo e kau whaiwhekau o ku iho tau hauhaonga
Kai tuku pe mua ke ulawe atu, ki he tohi a uraksione vai whāwes walu. O pe he ai wholofola koe ni, koia oku i kai o wha, oku i kai ke ne ilo ai otua. He koe otua ko ofa. Oku hanga he vesi koe ni o mai, oku i kai koe otua, oku ne ofa pe koe ha, oku pe mai pe koe otua koe ofa. Pe ako hanga lewa whakaukau ia, o kapau oku i kai ke ia te tau tolu ai otua, kai ke tau ofa. Koe ki whanau koe ne oku whangako whatongi ai, koe fuafua taimi, angena kulawe ke ena o whaiako tau lahi i he ngahi korisi, pe au whakaosi he korisi whaiako, pe au lere mai o whatongi i he korosikula, o tokanga i ki whanau whaingata ia koe he ofatui a manaki. Nā kuhanga whakatonga he uraki taimi, ko nā hifo he mea rere ku nā huanga ke he loki o kou iai, pe kou nā wanga o pehe mai, good morning, te urea pe good morning, ka whe mo iki nā pia he whai ngawe. Kei kai ke nā mawahe mei loki, kai o walewa ko tuu hake, o hau o wha o fua ke tiki nā tolu, uma, ko nā toku mawahe iau alu. Pea mahino lewa ke te au he uraki taimi, ko mea kuwhie mau he whanau koe ni, koe ofa, moe o ngoi, o ku te kau atu mo ia. Pea nā ku whai ki fwoi ngawe koe ni he pong kotoa pe, koe nā huang pe pau ke tuu o hau, kai lawa ke nau alu ko nau loki ako. Pea no fwai o whakaukau, koe mea ni ku whie mau he kakai koe ni. Ko mau loki ako, o ku ai o whakahingoa aki, aho nau whanki loki ako, a ngahi kakala hingoa o tongani. Nai uhinga e whakaukau, ke nau o ngoi te a special, kakai mawahe ke nau tolu. O kuai loki ako ko heilala, kuai loki ako koe langakari, kuai loki ako koe ahi, kuai loki ako koe mohokoi. Pea o si tala ke matu ako e nau omi whi mau e nau whanau, kataki kau sio ke a sione hai, sione heilala, iko sione kaloni langakari. O ku ikai ke fie mao ke hao pehe mai ko sione Down syndrome. Kono uhinga ia. Ke ongo i he ki whanau koe ni, oku o whai ki nau tolu. Ko whakakau ta tau pe o ko omi ki he pongpongi ni, ki he tau whangatoko ua koe ni o tau kau whata. O ku nau fie mao ai o wha. O ku nau fie mao ai lea, hiki hake, o kai fie mao tuku hifo. Ko taimi lahi pa kou kore ke he kakai o whonua. Ke nau whanga ehi ang he ngawe ake mea koe ni. Whia lahu ke matai OTA. Ko ke matai mapa. O ku iai au hinga, i mui iho nau whakaukau. Ko mea ko whenga ko e au ke whakamatala i ke he kakai o ku nau ngawe matai OTA. Na e whakahuafa e tupo wha ai ki senta koe ni, ko ngahi fua ia o lau maari e. Fie mau he kakai koe ni, fie mau he whanau koe ni ai ofa, ke nau o ngoi, o kuiai e amanaki. Pia te nau tui ki ai. Te nau tui, o kuiai e amanaki ke nau mo ui e kahau. Pia kou tui koe whanau koe ni, tau whangatonga ane, whangatoko ua o tau kauwhata, koe mea tatau o nau si fie mau. Mea teki tau toru kakai o whonua. Ke nau ongo, o ku ikai ke nau ri e ki nau. Tau malanga i lahi, leave no one behind, pia tau au kai molotu, ka ku ikai ke pehei. Ko kakai a koe ni o kei tuk noa i pe, kei teke i pe. Te nau ongo i whewhe u nau kau mai ke tau society. Ko whou ngā pe ko tau ka whataha, kai lawa ke lere matangi ai mo ui. Ko whaunga pete tau hanga i kuna i aki ai mo ui whakaata mai i he māmani o ku hohaa. Pe koe māmani koe o ku mai na pangapanga wheturi. Koe o tua peta. Pea ko toi o mia e lau a Paula. I he tohi a Filipai vai whawesta tolu. O kou mawhea mea ko toa pe i a Klaisi su o ne whakamalo i au. O whalahi atu ka teki mo tolu, whanau, o whatu ki he kau ngā ue. Pea koe whakaamu ia.
mapa o kai ke tu to ta tau ngā we whakata e si kakai kone o nau fia ma e tau ofa pa ko tau whaamua e o ngoato ho tau leo ke kakai e whonua e tau tu whakata tua tu whaaluma he koutu I ka pau ne aha nau whanau pe he kai ke nau whaaluma si kakai kone pa ko tau lotu pe hanga e ki whai tāpai ki na koe mapa ka maa e kau ngau e utoko ni atka te koe pia pehe ke toenga o ngahi senta o tau kau ngau e ki he kakai whai ngata ia koe ni e mai iwi ki ate ki tau tolu mo e poto kai whakafonu a ki tau tolu ene o wha ke tau lava toko nia si kakai koe ni ke na wongo I pe o nau kau he lau o whalahi atu Malo bito tuluku ko funga mai tapa kone ofa tui manaki ka mai tonga Red Cross famana te pe para prima ai go pe he go mama ni para prima lai ta he ko ki ono faka hoko fatongia faka eta mai ui go me go ni stigma kono mai lumai shoke he faka ke he ha me abe fata ma kakai fainga ta ia o si ilo I me go ia ko mata pe hangun ka wa pa anga ki ma pa anga ki ai pe me ke he una tula pe me go stigma ke malo no faka manat mai me go ia ko be ba to ki famata ngi hinga na panga feturi ma ko ke ko ma ko hinga rea ko ni ko ilo me kai hake anga ko o to tai luloa ko luloa be fo ki ta ilo ku alu ko nga ki fo ke ai lo new mo me ta lere fu me ngi ko hanga be sisi ka lere be ia pe asko ia ita mana to ki ore wa to ki ha o mai me a mi ta hi ha ko ki uta pa ai wa mu me ta he mu me ta o ku de wa ko panga ko mu me u ko panga pa ya me ko ki ma auto uta ia re tamako ni pure I ko e fu to tai e fusi mai panga ko pe fusi mai mo panga ko ke faka hoko ko na wa u ko faka mari ki faka mari ka tam ko finga ko faka mari o feturi aki pe he me a he te mini ka re to ki ma pa pe mari pot tata we me are pa to fa le no ta ko I ka me ka to ko hinga na ai ko fu ko nga ko mama ni na panga feturi tau fusi mai mui me masiva fusi mai mui me ma koloa e ke feturi ya ko pe me ai ne fa ko se misi me ko to pe me fa ta mai ko ma e buke fa ta mai ko ofa ke buke fa ta mai fusi mai panga ma fusi mai panga ofa ke fenga ke na to ke fa mari e ke na to he na panga feturi pe o me ko hinga e fu te fa kau ne mai ai o interpret ko ka translation interpret ke mama ni ko ke tatau ako ko hinga ko na panga feturi agora é que foi a cato me hake ne foi mais ta habe siana que saía me ago tani la fare que foi mahino ko hinga ia foi iria ko na panga feturi ka ke ta ko ma ko foi o si ben pa paure que faire ba ai hoa ilo hoa ta ka tani mi ko tu ko ni ki he senta ko ia ai ko ia ko ui ko ai ko le sila lo ko tu que hena le sila ko ia ko le sila lo ko tu yen senta pe moia o asuri foku ke mo mea I pe o ku ngo senta ko ke ho ikfa fine mo fa nau senta e pure anga mo senta ko ai me ko wai me ta ko Tonga National Center for Women and Children ko ia pe mo women WCCC ko women ne ka no fa ga to Women and Children Crisis Center ko malo apito O tau kei mo ui mo whe mātāki, whakawhetai ho tau malu I he tamai whakalang. Mea whakaofoia e tau hao mai, tau tuku ai koloria ki o tuailang. Ko whakatulou atu, pia ko whakaapa la, pia ko kore ke u whakamalu atu mua, I e tala whakatapu kakato e whonua mo e lotu, ko ka mata ake hao whanganu. Kai ata ke uhu whangai. Hange ko e whawheilo aki na ke whai toke tā mapaha ana puloka. Ko e ki whine motu aeni whafofonga mai me senta ko Women and Children Crisis Center. Aia o kutuu I he tungi kolonate I he hala tau whaahau I loto nuku alofan. Uruaki hange ko e kamata ko whauha aki ai whawhetai hoku lau maari e ki a sihova he kuleleia. Tolonga ta ingata ni alofa. Pia whakalau maari ai ki moutolu pia tau au sia a koeni. Pia whakawhetai whoke o kei malu pia hao atonga me whakoutua koeni o nekei a ewa
i he funga o e mamani. Pea whakamalo i he whainga maari e ku maulawe ai. Koutui ko e talanoa koe na e whai i he senta koe ni mei halalewa, a Tonga National Center for Women and Children. O tatau pe e nau whakahoko whatongia, pea mo e mau whakahoko whatongia. Ko e wheinga ki e whakangata ai ngahi whakamamahi ko toa pe o whakahoko ki e kakai whewhine mo e whanau. Pea i he wakai ki he kaweinga koe kua tuku mai, mental health in an unequal world. O koutui o fuwhelawe i tonu pe ia mo e ngahi whakahoko whatongia o mau whai. Ko hono uinga ko e tui ai senta, ko e uhinga te whito ia e ngahi whakamamahi, ko i kai ke pot tatau, unequal power relations. Ko iai o ko whakaampe au ia kai ke utoe fulawe loloa ke mau ngahi whakahoko whatongia, ka ko whakamalo at ko hui o mau kaupe i he tribunal. I ngā ue kono whakahoko, pe au kai ke ngatai, o whaarifea ange pe, ai ngahi keisi me i he wa a kone whakalelei atamai, pe au whai mo whenga ue aki, ki he ki aki nau tolu, ai o makatu ungai e tau iheni i he ahoni. Hange koe ngahi talanoa ko ia ki mua. Alpe taimi, pia moe whakaututu ange, pia moe lahi ange, moe vāma mao ange, ai vā koi au ki nau tolu, koloa ia ange, pia mau me ange a ki nau tolu o koloa ia, masiva ange, pia toe masive siva ange a ki nau tolu o masiva, pia au whaia e tau wheinga koe koe haha whahinga mea, e lava ke whakasi aki, ai whahinga vā mama o koe ni. Pia i kai ke ngāta ai, ko uhi, ko tokolahi, wiai pe mo e whahinga tokolahi, o whainga taa e nau wa usia, ai ngahi tokoni koe ni ki he whakaleleo e atamai. Ko uhi koe kep koe ni, there are still some people who find it difficult to access the services of mental health. Pia ko tui, koe aho ni au tau whakaamu ke whaikai e tau talanoa ki ai. Pia hange koe ngahi tālanga, pia hange koe hime au e siri ana au pehe, o ku hange koe tawhe hifo ai ngahi vaiki o seni, o ku pehe ai iku atu ke awhiona ai mea hono kotoa. Ko tui ku hanga e he ngahi lea o e aho ni o ne toe whakamanatu, pa ne toe whakamahino mai ki a ki tau tolu, o tau foki kotoa pe tau tolu ki he tohi tapu. Foki kotoa pe e kamata pea me he ene awhio, pea e toe iku pe ia ki ene awhio, ai mea hono kotoa pea moeanga o e tau mo ui, pea mo e tau whanonga o kwhai i he mamani koeni. Koe ngahi talano ai ko tau whanongo ki ai. Pea uhange koe lau koe a hiwa kakala, koe ofa lau pe. E tau tala, tau malanga i pea tau tala, ke tau tokoni, ke tau ofa, kisi i whaahinga pehe. O whie mau whokia ke whakaha i ke aki nau tolu, koe ofa ai ni ok pehe. Ka koe tau tala pe, mau ofa at ki aki mou tolu, koe mea nte mau whai. Koe ai, ok tau whehu ia mau peka ki tau tolu. Koe ha e tau mea e whai. O wai pe e vese taha o himi ok pe mai, fuaki e tau paanga mo tau lotu pe. Pea tau manatu ki he talanoa ko ia o samale tani lelei. Ko whakakau ki he ngahi whakatonga kon pe ko ngahi translation o theme, whakaafo ofa au pito. Pea kai ke ngatai, kau pe mohono tāna ki mai ha ngahi lea fo o ki e tau lea whakatonga. Ko kutoki wakai e ki na panga fetuli. So I think it would be beautiful for those who want ai kau tāna ki koe ki he tiksinari whakatonga. Mental health in an unequal world. Koe mo ui whakaata mai i he mamani o keke. Pea kou tui ki ai pahangepe koe mo ui whakaata mai i he mamani o whea mo kaki. O tau fu whe mo ue kina ki tau tolu. Ha pea me mau senta ai ngahi whakamamahi o kuhoko. Whe mo ue kina e ta mai mo e whaeia he ngahi ngawha whatongia ki heke. Kai keke iai hatai mia mo e whanau mo e whamiri. Mo tau whe mo e kina pe tau tolu i he ngahi whatongia mo e ngahi ngawha ki heke. Pea o tau whakamanatu mai e talanoa sa maletani lelei. Koe ka fō e. Whakawawe atu pe tangata ik whai whekau ia ki whale lotu. Whakawawe atu pe mo e se tua tā ia. Koe sameri apa koe samare tani na e langa koe no whatu he ofa. Whia mau ia ke. Koutu ia uia e toke tā mapaha ano.
o ku si e kakai ulanga ho nau fatu he ofa. E koe langa koe fatu tene whakatupu ia ki tau tolu, hanga au e ke tau whai hatokoni. O tala noa pe ki ai e himi, li pe hamaia, si ilau maari e na kangoto. Li pe o e lau, ko hoku haia ki whai hanga ngau. Who is she? Who is he? They are not part of my family. We are not even related. Ka koe tala ien koe ai punaki. Lipe hamaya. Let's learn ahen. Lipe foake ate e tau toko ni. Na whai ku hange koe tala noa e komisiona. Ku tau waat ki he matapa. Pea tau lau toku a koe whewhine malanga au. Koe whewhine ako naki au kou toutou malanga. Pea tala mai koe whakaloloma mo e whakamamai. Alu mei heni. Aki mou tolu he uki kai teu iloa. Because you did not do these things. Pea kou tui ki ai, kou tui au pito. Koe kau ia hei, tala noa koe na whai whekau. Ai sin of commission mo sin of omission. O lahi ange ho tau konga lahi. O tau mo ua tau tolu he sin of omission. Koe tau ilo pe, tau ki whakahanganga ke he pea tau whakawawe he ta whaaki koe. Kai ke whai hato koe. Whakamalo ate whainga maali e, pa kou tala monu ati ke ngai fua whatongia kotoa pe. Pa mau kei pou pe sete te au mai ki ngahi whakahoko whatongia o kuke whai ange me ho tafa aki. Lewe e whakahoha. Opa. Whamalola he pito le seri me senta koi Women and Children Crisis Center. Mahanga pe whamanatu pe ofa hanga pe koi lawe ki mua a tiuru pe. Ko kor whamore atu ko hinga koe me atua kauta. Minista koe ni mei te ki. Ai ako po astei, me hain tai nim. Ne fai pe fa are ki mu atu mako tolu en mahal. E he pe no office. Chief pe ke me ai pa sia pa te hafo i time pe. Ako hutu akauta unga ko aku. Mau pe. Ko ia ko famalo atu e homia mai honorable minister po astei ko inga ko ta ni ka minister pou au pito mental health. O ke ngau to kola. Si mako fika ola ke ni ko he ka minister ko ai pure anga e nau pou pito mental health. Ai au hangai pe ko me na ne o si talamai ka te au te utoki hu atu pe auia o pe ko hanga he hau e tani te utoki hu atu pe auia mo unga ke pa ko no me tai nim ko ia ta tu mo fa mari ta pas ki ai ta pas te ha o me a to ha koloa ke ti ta tolu ni ta fa ko ana malo apito ona ko tap ke he afia do mafi fia he ki fa o mari ko en tap ke tanta ki fa kau ka ko pasen malolo sa tonga be ki a tama pa blok mo kau ngau ai falmaki be ki a totale na das kau mai tonga o ho ki wi heni ko fa ko le ani nai ko ganga le ko na panga fetuli mai le ko mapa na nyanga o ai ka tu ke tok fa ngari pa tok e ka mapa pe ko ha hondo uhinga. Kalau saya ko introduksi na mapa ko pe au pe mama ko minister pe neta hau ki palo pale ma faka tambai minister ko. O ko fia mau pe mau ki fa mari ke lele mai yo. O pou mai he ngau e ko no ku fai. He ko palo pale ma faka tambai o ku exist pe ko pe aku mo oni ene hoko. Pe ko ke hoko ya ke kau patients pe ko amapa I fale mahaki. O ku hoko ka to be I society. Koe potungai foka motu ani ku whakakata ki koe potungai ai meitei. Koe potungai meitei ki koe mau tolu mau tokanga koe taimi hoko ai whakatamaki whakainatula ki he whonua. Koe lahi taha ngahi whakatamaki whakainatula koe a wha. Koe taimi ko ku whai ai whakatokanga a wha pea koe ngahi mea ngau e whoke taimi niku tau osile tau tolu. Pe aho e ua pe tolu ki mua e whou mai a wha pe I kai. Pe whou hake I fisio ki o au mai ke heni ko vai pe au mai ka tau tolu ke malo ko taimi o lahi tahai ko ai stress ai kakai ko te ongo I ko o ku te tu lave ngo fua I hoto api pe kai malu hoto family mo te koloa te ke au mai a faia ko os toto malunga pe kitai o te osi ko anxiety level ia ko os malunga pe ia pe e toki to mai a fa te hoko fa tambaki pa pa mau e te koloa kau tukat leva he pot ngau e whakataha mo e ngau ak whakataha pe mo e pot ngai mo ui pe mo e mia ai kau ai kakai ko strain ke tokoni he ngahi ke whakai ai e kakai ko more e nau koloa ta mo wesia e nau mo ui
ke na o talanoa mo ngahi api ka ku taimi ko alua tu ko o fai talanoa mo ngahi api ko hi ko e lave angofua pa tu lave angofua pa ko wesia mo ui o ko folo ai wesia atamai he taim ko ya Paki au koe kauenia he konga uton ke sio kai pure anga e pe mo pot ngau e motuan. Ke kamata pe ngau e ia pe mo talanoa hele tio ki mu hea umai a fa. Pe fai ki mu o te ke umai fatamak frenda tula ko hike mateu teu e kakai faka atamai mo faka e lot he ko tu ko palo pale malahi tahai. Te fie mari e pe ba te ilo pe me ke fai. Ko taim ko talamai ko ke tuk ke homo api hea o ke fitu pong ya pong kuwa umai matangi ka ke te lawa kita mo he poko ya ho ha ai loto te sio ke te ki fanau pa mau feinga foki ke pau ai feitu ko ke hola ki ai hola taki ke ai ka pau te ongo yo ku o ku ikai feunga malo feunga hoto fale ka ko foi fe kuki ko akita pa mo palo pale ma ko ya e te ongo ko hange o ku musia hoto loto mo te fainga ta ia ko te ilo pau o tu lave ang ofua e fale te sio ke te ki fanau mo family te sio ke te ki koloa mahino ko ya umai ko ai matangi he fitu a pongpongi ko talanoa ke he osko e matangi pe aku mau fai ai tokoni i hili ko ai matangi ako tui ko kongai au toton ke sio ke pure anga be mo pot ngawe ke fai hangau ke mateu teu au pito o fai be fakaloto lahi e nau tol ko ni o ki he talamatangi o mandui ko fakaloto lahi ko fai o fakatatau be he nau ilo ko ke he matangi fe mau au pito hata hai he ko ngo ko ke he mateu teu fakata mai ki mu ha mai ai matangi pe mo ya fa ki mu ke kau mo ya he polo kalama ko ia ke talanoa ke he kakai ke nau lava ke lava o fakafie mari ke he loto pe nau loto lahi feunga ke mavahe ko kau he palo pare malahi e kai ko ke lava o mavahe me api o si ilo pe e aku vai hono fare kana e to mai matangi faka mui na ga ke mau hono fare pe aku mau le hano atamai me akoni sai be te no pe abin tatau ai pe ko ha lo tonga ko e matangi ko o kita mau nofo i office pe mo e konga e command center ko ia na ia o ga kau so dia mo kau polisi nai fo i telefoni mai ua pe tolu a pe poko ya lo tonga tata ya go matangi ke na wango tokoni kana tolu ko hae fale pe ko holo ko ngai fale pe una hu he lalo te pile kai ka ke to lava so tia ya fa me ta inko ya ai ko le tu pe ko ke na tolu mo nof ma o feinga pe ke nof ma wai pa feinga ho mo lele ta ke mal ke ki malon na hi fo matangi kai tok fai ai tokoni ai ko unga utano na o silo pena tolo tu la vengo fu ai fale kai ke ha tau ke lele ba ko puputu ko e loto ka ke lava fai tu un toton ki mua hea umai matangi utoki realize fai ngata a te toki hange ko te o vale kana os fai pe fo ke fratoka ngai ai ki au ko kai ke lava ke ma we atamai mo loto ki mua mo os ai matangi ko foi palo pale malai tahai pe aku feku ke tau fonua moia pe ko hi ko tau fonua ko tu la venga fo ta tau peta to mo fis ko ha moa o ki ko palo pale mai ni ko fo o ki aki tau tol ai lahi ko anxiety pe mo toto ma lunga boy palo pale ma faka mo ilele he taimi ko o hoko mai ai mo os ko afa kau mo respondia ko ai pure anga ki ke ave nga tokoni vave immediate response ki he kakai he os ai matangi me ma inga opito ka mal tol na ko tui ko uhinga e polo kalamo ka ne os ko matangi wala so tia polis ka to nga pot ngau na wala tokon tamat ya pot ngau e motuan ke fai mo faka o fangi basic needs ko vai ko me akai ka pau firma ke fai mo ngo e he kakai o fai at le vai tokon e fai ngata ia ko na to fanga ko tafaki ko ke pot ngau te ki lave si pe ki he tafago wahenga na mau takai kon he ai whakawhare area whakamui taha i he tauni taha he mea nai tokanga lahi kei ngai kolo me kolo kotoa pe na matfok mo leo nai tas ai o si ilo he wahenga ai ngawe go leo nai tas ki he whakalelei whakaatamai
Kau he mea na nau tokanga ma upe kia he ose e whakataha pa. Tuka te mea whehu i pa tare u whehu i. Koe nau tokanga mai ki ha polokalama. Ke whaiaha no toko ni ki nau tolu ko kuesia tamaki e nau whakaukau. He ku tatau be foki ai matangia be mo whaingata whakai nā tula. Moha te nofo masive siva o ku ikai ke mausia e whie mau i he taim kotoa pe. O kuesia i be mo toloto mo te whakaukau. Tatau be be mo whanau ko mo o tamaki e drugs. Mo i whaitoko na tapu. Ai au ke mau ha nau ngau ha mea nau whawhalala ke ba ne toho nau taimi ke nau lava o whai ai ngau e aunga mo mau ha nau ki senit. Ka nau fallback ki he drugs. Pea mo i whakatamai ki. Pea whai lewa e mau ngau e ki ai. Pea mau ngau e lahi ki he tau tupu he taimi. Kwa mata ke fotu e ngai tau tupu whakakolo au pe ke heu ke koosi. Ai kolo ua na tau fotu. Kolo taha e heu ke koosi. Ka ko kamata ke fotu he ngahi kolo ai tau tupu whakakolo. O to e a vahe whakasiasi mo e nofo. Ka lawa e whanau ke nau mai o maheni, pa nau talanoa, pa nau whiohi, pa nau whe vahe aki he ngahi palo palema. Ke nau whe tokoni aki. O mautui e lawa be e tokoni lahi e nau whiohi whakatalavou ko ia. O solova e ngahi palo palema lahi whakatalavou ke. Instead, e tau aluatu a tau tolu, o ako naki ki nau tolu. Te nau lawa be o whe vahe aki. Koe vai anga e tamakoe, koe malohi ngai tamakoe, tokoni ate tamakoe. Kako te vai anga kita e lawa e tamakoe, tokoni mai ai. Koe malohi ngai a o. Na pe e nau whe vahe koe ia, e lawa ke whaka ai ki nau tolu. Ke nau lawa whaitutuni na mapule lele e nau whakaukau be mo e nau mo ui. Ka nau whaia e ngahi tutuuni o ku tonu. Ki he nau whanonga. Ka pau te nau whepiki ni maaki pe mo wheofo o whani he nau wheohi. Koutui e solovai. O mautui e solovai ai ngahi mea lahi whakaatamai. Ka koe mea e au whaitokanga ke ai koe i he taimini. Ai a koe kusio koe ki he palo parema whakaatamai uka ke ngata i a mapa mo ene kau patience ana e kusio. O ku kawei ngai a o ku tofuhi a katoa ai e tau nofo. Pea umon pe wha polo kalama atu a mapa ki mua e pehe mapa. Koe tau ki kehe koe mo e kau tama koe o kui whale mahaki. Koe ki kehe si. Ka tau ki male e hake pe o ki mau mo ki konga ko tau pe da dol mo ka tau. Tau whawhetai ke o tua. Ai whakaiwi o kwhai be mo e tau whahala o kwhai ke tāndai kwhai kau ka mamap kau ngai whale mahaki. Pea mo hono whakatokanga e palopale ma mo oni o koko. Kau ilo lawe e he motu ani he mautakai holo koe. I he wahenga mo nau tolu o ku nau whie mau ai tokoni. Ke pou ki nau tolu. Koe taime whoke ni tau pehepe tau tolu ia ku malo tatau pe nau atamai mo nau loto mo tau tolu. Kako toko lahi au pita e kakai nau whie mau ai ki whakaloto lahi. Mo ki whakahindo mo ki pou ko tau lava o ange. Ka wanga e polo kalama ko ni whakatoka ngai maga tau tolu. Ai mahu inga o nau tolu o tu lawe angofua. Whakaatamai mo whakailoto he tau nofo. Pea ko atoa e pou pese te teau. Ki he polo kalama ko ni mo whakatoange o toa mafi. Ke whakao atu ai tokanga o mo whahoko. Pea ki nau tolu o tu lawe angofua taha i he society. O whalahi atu. Malo. O whakamalo ko toa pe ki he eki minista o e potungau e meiteki. Mahalo pe he ko kakatu ofi ki tau tolu. Ngai ko foi pe no ofisi he. O hange pe ko mea ne fa mea mai ki mua. Kau kai. O ku ofa pito pe ngai mea fa ata mai. Pe ne fuolo ata pe ki mua to ki mea ko dia. Ne sai mea na takanga mo re o he. Ono fusi. Ne fa fusi me motu aki ai. E ta fa ko ia he te meni. Kau ko fa malo la he pito ono bol. Mista wa te mono fa manatu me ko nga ko ki he afa. Mea foi dia anticipation. Ko rea ko ni no eco defense mechanism ko tahe me malu ki tau tolu te fai ha me ko tau la fa ka to mu pe ko tau fu tau me aki mu para to ki fai me ko ya ai ko me ma huinga pito ka tau tolu me ko ya la ke tau fe ki tau tolu ai tai tokanga mo fili hala ko ha tau tutu ni ke fai ha ko la ko ke fare imagino que ma va he holo fare fa ka to mu pe fai mo si poti we fa kan hi train fa ka pe puna ma olunga mo me alu pe whakau e puna lava pe ia. Ami o ilo mea koe kono te whakata mai pe koe kakai o ku saia ngai ola ia koe nau mea koe tengu tu ai mo ne mea koe ia. Whakai whakakau. Ula ki train whakakau ki mua. Koe tāka mea na whanga kai train au koe tsunami. Na whala nofo i he, i whewa. Alu koe whangatapu au koe halabuna, ta whiti kolomotua.
O sia ko fangi motu pangai motu o pepe he mai fisi inau e ko tsunami. Ke alo te whakaukawe ki te anga ki ai. E hao poko pai i koto i tautoro ki he tawa ke taha he me. Ko uhinga pehe, ke te anga ki ai. Ko whonga pehe anticipation ia. Ai au mahu inga pito, o wale pito na ono, o whongi mai he minister ai mea ko iai. Mahu inga au pito ia mea whakasaikolosia. Hange peku te o si ai pe kita ia. Toki hao e mea ia reality ia. Kena si ai pe te whakaukau ki te ape. Na ko si ai pe au ia ai. Ta ko te whakaukau na ia ai. Ko manati mau pe whaiako tangata eiki, mau tori tolo ai taimi koe. Ai koe kau hiki. Ko hai na e hala hiki haki. Ai. Ko hai na e tonu hiki haki. Sai. Ko hai na e tone ne whakaukau, kai hala ne tohi hiki haki. O ku tā ape muna. Tone whakaukau kai hala ne tohi. Kai ke, na ia ne whakaukau ia ane. Ka koe hiko mahu inga teu whakaukau ia. O hange wani mahu inga au pito ia. He tene hao whaki ia ka kaitoko la. Ko manat pao lagi hopo mai koe historia mene hopo India. Ki mua koe te kei ke lere koe satellite mu mea koe ia. Na te kei ke lere koe ke whakaongo koe ilo ine au mate ia na me nima kilo, tolu kilo maha ke wha kilo. Koe whitu India. Ai ka meni ki mua he tahiwa ni mangofuru mahalo. Ki mua te kei ke hatu tone kumea. Taim koe ne mau e koe alu koe mea whakasatellite. O lawa ko tala e ai mamani. Na to me foi saikolone porque taifun. Tatau pe foi tu tatau. Ko mate na ki yafe pe. Yafe mabe ne tolu afe. Ki fulau kilo ko na mate ki mua. He te ke lava ko ilo i satellite ke tala to mua. Ai hoko mai ko umbe. Ai ko ngā pake fa mafa e atu. Me ta fak fo ata mai. Ai mahu inga ko ki foi message ko ya. Faka kau to mua. Pe ko fu tau ki mua. Pe to ki hoko mai e me ko ya. Malo apito. Ona polo poste, ko tu be mahal ku mau fie bitu tau te pas mua ke minister special minister gon me amai ke nga ko ai pe me to hel I he ta ko to ape. Ko tramai ko hoa kai ni ko pe he mahal ku lo anga me. Me pe ho ko ia o ki me hu te tu ka uta mai. Ko potunga mau to ko health promotion. Nga ko ta ko to ape o mau ai fata ha mau pe. Nga ke promote ko mental health. Pia kuna huma tu wa na programa na tu le hen. Ai me mai ke ma ona polo minister ko amau tolu. Mahal pa wi ko feta fa go me. Ai ku tapai ko hoa peta. Ko hoa peta, pa sko na wa te tau ki tu wa ko hai me ko Syria. Kata fa mo de pe kata ai ke mahina tu e tadi. E ngawe ki pendi pe ko e. Ta ko e te mai tro high check ki tau to. O ko lunch nei ai ko hai me ko hoda ni ta lunch ta ko e ko ta mai ta ko lunch ko hoda ni ai ko ki ilo ha tain ko hai me tu fa mai pe e lunch okay ta ko ni ku ta ho ta program ho ko mai ko ta ma me to ko ni ko ilo ha tai ko malo Tunga we programa I he hawani. Ko ngahi lea ma whanaia ne whahoko ko pou ki he kaweinga. Pea I he rolotonga programa ko ni o e whamanatua e aho o e ui lelei whaata mai. E toi kao mai ki ai pe moe waa ngā ue ko ia ai patunga mo ui ki he health promotion. Ko e programa ko ni ki hono pou a ko ia o whakaukau ki he kai mo ui lelei. Programa health promotion, te mo e kai mo ui lelei. Kai a ko e tala noa ki he trans fat pe ko e ngako whakasino ke he I Kai a ko e tala noa lele ia te tau hoko atu ki ai e hu mai programa ko ia ai health promotion pe mo e whaukau ko ia ki he kai mo ui lelei pe te tau toki hoko atu pe mo e tau programa me he ni ai pe me he Digital Square I loto Nuarofa Whaluanga pio ki au taklere te pe tau whamawhala e tau pesi Facebook Broadcom FM Broadcasting.
Aia koe whatongia whuki e tauretio o i he whamafola make he koe ia aho e kau whai ako. Ka koe pokorama koe ni au tau kau whatahai i he tau pēsi koe ia i he Facebook a Broadcom FM Broadcasting. Ai koe Tonga Health Promotion, Tonga Health koe Tonga Health Promotion. Pea mo e tau programa ka hoko koe tala noa e whai lawe ki he trans fat. Ngako whakasino ke he i whanutamaki ki he mo ui. Ai koe ngai ngako koe ni i he ngahi tau kua mari watu ne pehe koe ngahi ngako e ni o kusai. Kawai e masarini. Kawai ngahi lolo kuki e ni ihi. Pia ne whai whakau ke tau wafe mei he ngako wanga mahe ni o ngau e aki ai trans fat. Koe ni i he ngahi ahoni, ko toi rea mai ngahi kau taha mo ui. Ta koe koe ngahi ngako ni o whatu taha maki. Koe ai, ko tui koe tala taha nua konde tau hoko atu ke ai. Whai maha whamala ala. Ko whilawe i pia moe whatu taha maki o e trans fat ki he mo ui.
Hoko atu e programa I he taimini, ko e programa ni a mei potu ngai mo ui ai pe. Ka kuki koma I e tau programa ko ia pe mo ahfa mamanlahe ki he whalelei tokanga I e mo ui lelei atamai. Ka tau hoko atu ki he programa ko ia pe mo e waa ki he Tonga Health Promotion, Healthy Eating Campaign I he trans fat pe koe ngako whakasino ke he I. Kono whalufua pe poupou ko ia ke tau kai mo ui lelei. Programa ko lo kamata whahau ko ia e whaifekau sai a vea. Ko e sea ia e poate Tonga Health. Ko e lea taritari ko ofeina Whirimoe Hala, CEO e Tonga Health. E ai e rea poupou me alani afu. Me he koe whawfonga ia o European Union. Wahau ko lewa pe mo ai temi. I Queen Charlotte Institute of Nursing and Allied Health Zumba Dance. Pea mohono launch ko ia o e campaign ko e ni. E he whawhe whalanglangi. Ka koe egg minister pe ko ia e potunga we. Ko e rea whamalo ko siare kau ola CEO e potunga mo ui. Lotu tuku ko whaife kau sai a vea. Pe to hoko tai pe ki ono tufa mai mea to koni ki he mo ui lelei. Ko e toki lava tu nia e mau me tokon hoa ta ko ia e programa ka te tau hoko atu. Ko kore ke Boy tamata fatongia. ko kalama o hoa tan. Tap ke afio e tua mafi I ho tau lotonga. Tap ke hawo e fonua. Tu o feina e otonga tu powon. Tap ke tahine kuini o e taloni. Kuin nanas pau. Mo e whare o ha mo he ofu. Whatap ke ho ik no pere a ene afio mo ha tau fonua. Whatap ke ik pare mi au tonga mo ho ik minista o I kapneti. Whatap ke he whakawhalanglangi ka koe ik minista mo ui Associate Professor Amelia Hafoha Mango Tuiplot. Whatap ke skater lahi o sias tonga tau atai nau tonga. Whaifekau laki pifelet, moha takloto. Whatap ke whafufonga e kautaha, whakatataha o iu lope, alani af. Acknowledge the presence of the representative from TFED, Shelley Thompson. Whatapat ke CEO e Tonga Health, Misofeina Whirimoe Hala, pe ke CEO e Potunga e Mo'ui, Dr. Siara Kauola, Pepe fo ke CEO o Kastomu, tau kau whakataha I he hoa tāni. O kou whakatap makehe foki ki a tokta mapaha anu puloka. Koe matautau whakawhaito o ki he mo uilele o e atamai. Pea ko ia ia nene whai a hono whakatonga o I kaweinga o kuhinga I tau I heni I he hoa tāni. Ko whakatapat ke kau whakawhe kotoa pe, ko tau lo nuku I he Teachers Square he hoan. Pea tō mua ke a watu ai whakatapuni, ki a tek mau tōlu kotoa o mau mea mai I he ngalu o pe. Tala mo ka apui ai whakatapuni, kai whakata ke tataki atu ai polo kalama,
Ki hono luwa ato ai kempeini whakafonua hono tolu, ki he mahu inga, o e mau mea tokoni mo uilelei, ai a ko whakakaweinga aki ai transferred, pe ko e ngako whakasino ke hei. Hange ko e polokalama ko tu whātu, ki tau kamata katoa ngani aki halotu, pe ko whakawhe iai ai tangata ei ki whaiwhikau, laki pīwheleti, ka koe skerita lahi ia o i siastonga tau ataina tonga, pa koe tokon sea, o i komit whakafonua ki he mau o i tapaka, ke kātaka i mea mai mua, o whakahoko a lot whakaava o i polokalamani. Malo. Ke tau lotu, e otua mafi. Ko koe koe mauta mai, whakahewani ai awhiona. O koke awhio i he langi, ka ko tunga wā e māmau kumau iai. Tana mai o kai mawhiri pe mateka ha mea, tae awhio i he awhiona. Koe aho ia nai whakotutu he tangata, ka koe maukau ai, tuunga he kapiten wholau mo tataki ai awhiona, tuu whakamakatu ai mate mo ngahi whaingataa, ka maukau ai he hoa whakakoloa koini. Neongo ngā uta mamani koe kovitahi wā, malo ko tonga o kei hao, tuunga pehe o whae awhiona. Maukau ai he hoa o kei whakalau maari e pe whakawhalangi, ko eki minista mo ui. Kau ngau e pure, kau mai kau CEO, me ngai potu ngau e pure anga, kau mai si kau toke tā, mo kau ngau e whare mahaki, o ku nau tau kawei, ai kaweinga mahu inga he a honi. Ko hui ke maulu watu, ono whakatū tāmaki e mao e mea tokoni ngako. Tua mafi o ku mautoki situ atu, me he whono whakafonua, ko e tau i e whaita o kona tapu. Ko e ahoni ku mawala ke mea tokoni, pia ku mahu inga e ahoni, he ku mau mea tokoni me he pepe, ki he motu ataha i he whonuani, i he aha kotoa pe. Mau whanongo he ongongo pa mau siho televisione, ai mate i mamani ulau miliona, ko e mate fie kaia. Ko tonga neongo e mau sisi, ka ku taki mua tonga, he sisi no, pia mate me ngai mahaki, o ku ikai ke pipihi. Ko ia o mau loto atu e o tua mafi. A fio mai ke ngau e te mau whai he aha koini, ngai tau kohiri na mau hanga luva atu, ke mau whakahi ehi me mea kai merie, mo mea kai o ue suka. Hoko atu mo mea kai o koe maasima ke mau whai ehi me ai. Ko tau koini, o koe ngahi mea kai ngako. Mahina ka tiki maudona ke whokotutu e mamani koini. Pena ngahi e ngoe ko palataisi ke hao pia mohu. Ka nai ai pe tapu nai whakahoko he otua ke hongo mātua. Ko fu akau e taha o te moala ke. Ko ia maulotu atu e polokalama mahu inga e ha koini. O tua mafi haere mea tataki mautolu ho lau maari e. Ko uhi ko mo ui whakalufua e ki whanua ko tonga. Tua mafi tāpoaki i mai a ki nau tau te nau tataki ai polokalama e ha koini. Kau maasi kau whakawhi mo ki mautolu ka umai tonga katoa whanongo mai. Pēki he ngalu ope. Tua mafi haere mea whai ho mau tataki ka mau mui atu. Whai aha mau tāpoaki mau whakamonu ia. Mau kore ngai meani ko tobi e kalaisko alo. Ka ko mau whakamoi. Amen. Whamalo ke tangata eik whaiwhekau, i lotu lelei ko kamata ki ai polokalama e hoa tāni. I he whainga maari e koni ko whakawhe ia i ai CEO, o i kautaha tonga mo ui lelei, Mrs. Ofeina Whirimoihala, ke kātaki ka ne whakahoko atu ai lea taritari. Whatap ke a whio ai toltahai o tuaho taulo tonga. Tap ke whawhalanglangi o aho, Minister Patungai mo ui, Honourable Associate Professor Amelia Whaamango Tuipulotu. Tap ke CEO e Ministry of Health, Tokitasi Ale Akau Ola, Pehe ke CEO e Ministry of Revenue and Custom. Tap ke whaiwhekau, lak pīwheleti ka mātak lotu, Walot lelei nei kamata ake polo kalamani. Whatap ke whawhawhonga EU. Pe he whoki ke tīwheti. Pe ako kole ke huwhanga atu he whakatap kakato ko kamata ake MC o e aho.
Kaya tae whenga maari e mo whine motu ani, ki whamonu ho koloa, koe lea taritari. Tau whawhetai ko toa pēi e tau lamahae o tua mawhi ke tau mo ui, pēa omi moha aho whaafo ofa maa ki tau tolu. Whawhetai o kei COVID-19 free pēa tonga. Koe tau kei kau, pēa mo eiki, i whanonga o tau whakahoko. Pēa lawa e amanaki, ke luwa atu ai Healthy Eating Campaign hono tolu, ko whahoko he potngau mo ui. O hange e koe ngai mea nei lawe ki mua i wawhe tahahiwa, nei whaia e tokanga ki he suka, wawhe ua noa, nei whaia e tokanga ki he māsima, pia ko no tolu eni, koe trans fat, pia ko no whakatonga i eni, ai trans fat, e toke tā mapa puloka, koe ngako whakasino kehe. Tau whawhetai whoki e whalau maali lelei e whawhalanglangi o e aho. Ko ko whiawhia ke whawhawhunga i atu ai taritari lelei e wheitu una. Ona po Associate Professor Amelia Whaamango tu piloto. Ko Eik Minister o e mo ui. Ka mo e role mo tolo o e mo ui lelei. Ka koe whawhalangi e kātoanga o e ahoni. Ko ho mea i e kātoanga ni ko e whakakoloa. Mo e tawhenga monu ke potngā o e mo ui. Pea pehe whoki a tek mau tolu, ai ngahi hoa ngā ue, o i pot ngā ueni. Pea moho o hoko ko i mō tolo, mo i political champion, ke turi fua ki ai ho tau whonua. Ko whiawhia whoki e whawhawhungai atu ki mō tolu, ko i ngahi hoa ngā ue, o pot ngā ue mo ui. Tari whiawhia, e whitu una ek minister, pehe ke he pule lahi o pot ngā ue, toke tā siare a kau ola, tā moho o kau ngā ue. Neongo ki kai ke ne mea heni, Reino o whanoa, pehe fo ke a Dr. Ofa tūkia, pea moe waa o e Health Promotion Unit. Moe mauhonga i a lahi i he ngā ue wā ofi o ko tau whai, o pāia i he ahoni. I hono whawhe paki e we sia tamaki o tau kakai, i ngahi whakautua, o kui kai ke pipihi pe ko NCD. Ko whiawhia fo ke taltali lelei e whai whikau, lak pi wheleti. I o mea mai o tuku o tau tāpuaki he ahoni. Pe au kei mooni pe ho tau tala. Ko e pule anga mo i siasi, kai mālohi a whanua. Ko whiawhia ke taltali lelei e hoa ngā ue whawhawhonga me European Union, Alan Yaf. O nau whakapaanga ai campaigni o ahoni, pe a pehe foki ki he tīwheti, Miss Thompson, he taritari o e ahoni. He moulawa mai ke tau whailongai ai campaigni o e ahoni. Ko ngā ue ahoni ko e luwa atu ia ai Transfed campaign, pe ko ngako whasino kehei. I he ngā ue whakataha ai pot ngā ue mo ui, pe mo i Tonga Health. Ko campaigni hange na kulawe ki ai o whandia i European Union. Pe mo e talanoa ke mahino ki o tau kakai, ai whakatu utamaki o i ngako whakasino kehei, pe koe Transfed, o kune uesia ho tau halanga toto, pe ha mo tau mafu, pe au kwhie mau ke ta ofi, pa whakasi isi e tau mau ia. O kau whoki e mau e mea toko ni he ngahi factors, o kune whakatupu e mau ho tau kakai e ngahi whakautua koe ni i kai pipihi. Pe au tokanga e kina he palani whakawhonua, ki hono ta ofi mo mapulei ai ngahi whakautua i kai pipihi. O mahino ke te mau tolu, o i kai ke whie mau e ngako whasino ke hei koe ni, i he tau mea toko ni. He o iai pe ai ngako ia koe ni whakanatula, i ngahi mea kai en ihi o tau mau. Ka o toi whakatu utamaki ange, he taini koe o tau toi tānaki atuai, ai Transfed, ki he tau mea toko ni, pia koe whare i, ke tau lau e ngahi leipolo e koloa tau whakatau i tonga ni, pe tau whoki pe, ke tau mea kai tu whonua, koe mea kai mo uilelei ta hape ia. For the sake of our Tongan speakers, may I say a few words in English. Acknowledging the presence of the Holy Spirit in our midst, the guest of honor, Minister for Health, Honorable Associate Professor Amelia Whaamango, the CEO for Health, and senior government officials,
the representative from EU, who is the main sponsor of this campaign, the representative from DFAT, and other relevant stakeholders, ladies and gentlemen. I'm honored to welcome you to this special event in launching of a 6 weeks healthy eating campaign focusing on trans fat. The campaign aims at increasing public awareness and knowledge on the negative health impact of trans fat and to reduce people's consumption of processed food that are high in trans fat, and recommend people eating more local vegetables and fruits and healthy local goods. Today's program acknowledges the good partnership Tonga Health has with the Ministry of Health, in particular, Health Promotion Unit, acknowledging also that the campaign is supported by our development partners with our major sponsor, European Union. O tui pe mo whatawangi, e kamata he ahoni e tau whanongo, mo e tau sio, ki ngahi whikau mahu inga, mo e nunua e tau mau e ngahi mea tokoni o ki ai trans fati, pe koe ngako whakasino ke hei. Pe tau whiri ai ki ngahi mea tokoni, o si isi, pe o ikai ke ai ngako whakasino ke hei, tāna ki atu ki ai. Tu au whātu. Whakamalohen ki au whaina whirimoi hala i he lea taritari ko whakahoko. Pa i he whainga maari e koe ni o kou whie whakawhi i ai. Ai whakafofonga pa me i he kautaha whakatataha o Iulope. Hange pe koe lea ko nai toki whakahoko atu. Ko ki nau toluia ko nau loto tō, ke nau whakapaanga ai kempeini wike ono koe ni amanaki ke tau whakahoko. Alani afu pa me i he kautaha whakatataha o Iulope. Honourable Minister, Associate Professor Maria Tuipulotu, CEO for Ministry of Health, CEO for Ministry of Revenue and Customs and Tonga Health, representative from our development partners, staff of the Tonga Health, and distinguished guests. Today, the European Union NAO office is very pleased to be here for the launching of this awareness campaign on trans fats organized by Tonga Health Promotion Foundation. This action is part of an initiative funded by the European Union to the amount of 124,000 Tongan paanga and administered through the Government of Tonga to contribute to preventing NCDs through the promotion of healthy diet and healthy lifestyle. Trans fats are a particular type of fats that may be produced industrially but can also be naturally present in meat and dairy products. The proportions of industrially produced trans fats in food are generally much higher than those of naturally occurring trans fats. They are a health concern because high intake of trans fats seriously increases the risk of heart disease more than any other nutrient on a per calorie basis. Trans fats intake is responsible for approximately over 500,000 premature deaths from coronary heart disease each year around the world. Evidence also suggests that trans fat intake is associated with the development of other health conditions such as diabetes and Alzheimer's disease. Therefore, the consumption of trans fats should be as low as possible while eating a healthy diet. Taking into consideration this problem, the EU has adopted in 2019 a regulation that strictly limits the amount of industrially produced trans fats in all foods sold to EU consumers. The maximum limit corresponds to 2 grams of industrially produced trans fats per 100 grams of fat in food intended for the final consumer and food intended for the supply to retailers. This is part of efforts to fight heart disease and strokes in Europe. This is also why the Healthy Eating campaign implemented by Tonga Health with EU funding has a specific focus on trans fats. This campaign targets the general public but pays a specific attention to children and young people who are often exposed to unhealthy food and to women
as they are typically responsible for meal preparation for our families. The Healthy Eating campaign on trans fats will run for 6 weeks and will use various social medias such as television, radio station, press and other different social media, text message via mobile phone, billboards, posters, t-shirt and banners throughout Tonga. The European Union hopes that this will contribute to warn all Tongan communities about the health hazards of consuming trans fats and offer the people opportunities to learn strategy to avoid them through healthier alternatives. Thank you for your attention, and I hope this campaign will be impactful. Malo pito. Kwa malo ki a alani afu I he poupou pa mo e whakalotalahi o e hoatane. I he whainga maari e koe ni te tau hoko atu ai, ki he foi ai temi, whika uloaki, ai a koe tau olunga, pia me he longai whanau ne nau lava mai, ke nau wako ngā ue I he Tonga Health, pia me he St. Joseph Business College, pia ne nau kau atu whoki ke tokoni lahi ki hono whakahoko o e pre-campaign survey o e campaigni koe ni. Ko iai he whainga maari e koe ni, ko whakawhei atu ai longai whanau koe ni ke nau whakahoko atu, ai tau ai tem whika uloaki. Tā mai tau whasi.
Moutoi paspasi mai pe. Si whanau ako koni pe me he apiako sangato so sefo. Whamalo e poupou mai ki he polkalama e ho atani. I he whainga maari e koini. O ko fie tukuange ia ke whai ai hano wahe pa moutolu. Ai whekau te fito. Pe koe ki message ia. Ai a kono launch atu ia o e campaigni koini. Ai ai kamata aki. Ai foi tuaki ko ia o ku mau whakaamo ke mau tukuange atu i he TV. Pea mo e letio. Pea e toki hoko atu ai ki hono tatala o e pulonga o e pena pe ko e ngahi tohi whakahinohino ko ia o ku amanake mau tufaki atu ke ngahi tukui kolo. Pa mo e ngahi feitu kehe i he otongani. Ka tau wakai mua ki he tuaki ko ia, ko teu i, e tonga mo ilelei, pa pehe ki he potungawe mo ui, ke o atu aki ia, ai whekau mahu inga o i campaigni ko ni malo. Kata o whakafoki e tangi mua ke tau mai no e tupu ana maha ki mawhuni. Ko e ngako whatu tāmaki eni o te tamate o tau kakai le ka uko toa pe. He ni whakatupu e ngako o maponi e haranga ka alawa ki he mafu. O kui ko e transfert pe ngako whasino ke he i. Ko loro ngari kai whao ma ke heni o upi he mea kai o uta o. Whao pe ke timo whakapaku o tau kai whakaaho. Kono taofi e ngako whasino ke he ini. E i kai ke ne riwe ifo e tau mea toko ni. Pe toi mamawhange ai. Ko iai tau kau whataha te whakahawhi a tonga ke ata me ngako whasino ke he ini. Ko ki foi tu aki ia ka ko fie whakawhi hena e ki minista mo ui, pa pehe ke whakafofonga o i kautaha, whakatataha i ulope ke whakamoremore mo aka mo tatalange ai pulonga ko ia o e tohi pe ko e pena ko ia amanaki ke tufaki atu, ko e whekau ia ke o atu ke he kakai o e whonua i e otongani. Ko e awanaki ni ke tono ko ia kose li pine pea mo e Kata paspasi mai mo ai tau. Ko ia kono whaha ka we whafou he tau posta transfer ngako wasino ke hei oku whatu tāmaki ki he mo ui. Malo au pito. Pei he whainga maari e koe ni ko fie whakawhi iai ai eik minista mo ui ona po associate professor Ameria Whamango tui plotu ke whakamoremore kai toha koloa mai whakataha angan. Whakawhetai he tau o lunga mo mai moa fie fia tau lawe ai he ahoni. Hala kua papa talo me he kiluwa na e whatu ia i po wono i loto nei afu wawa o lahi. Tapu ki he awhio ai o tua mawhi i o tau loto ngā. Tapu moe hau oi otu whele ni te king tupo wono. Koe hau malu, moe hau toka o tonga. Tapu mo kuina nas pau. Tapu moe tama pilinis kalauni uluka alala tupo utoa. Pea ko ene lava ia ai whakatapu ki he otu tonga katoa. O kua ukore ke u whakamalmalu i he ngahi tala whakatap kakato kua au whaki. Kai ataki a te au ke whakahoko halea nou o i ho ata whakakoloa ko e ni. O tau ke i tuku ai pe ai kolori a mo i whakawhetai. Pea kou whamalo lahi ke skeli tai lahi o i seas tonga tau atai nā.
Fai whekau laki pi wheleti, mo e kau taki lotu kotoa pe o tonga. I he tā kia kina ai whonua o au mai ki he ahoni, ke i hao mo malu pe ai kakai o e otu whereni te. O kuau fia lahi ma ke he foki, i he pongpongini he mamata atu, o kuiheni. Ai former chief specialist ai potngai mo ui, Dr. Bernard tu inukuafe, ka o maa Dr. Leonidas Hoponoa, mo Dr. John Lee, he na aku ki whakaukau aneuhu, he ulele ake he kapneti, ko e ulotonga lere ai whakataha koeni, ai tawhaaki mahu inga i tongani ke mo uilelei ai atamai. Pea na aku whetu utake at ke sekretari o tau ki clash he ahoni. Ka komo lava mai he ahoni ko koloa, mo matai koloa, a mahu inga ia ki he fine motu ani. Pea whamalo lahi atu i he ngāue o skia velenga o mo tā ki e kina me tawhaaki koeni mo e tau whelave i tonu pea mo e luva atu o e kaweinga mahau inga o e pongpong o e hoa tāni ngako whakasino kehe i. O kou whamalo lahi foki ki he whafofonga a European Union a lani afu i he whakapaanga ai ngahi ngawe lahi ai pot ngai mo ui i he koeni mo e kahau mo e kuohiri na maulawa at ki he whare mahaki o niwa toptapu. Ko e whare mahaki whaka o fo o whatahaia i tongani katoa. I he building wise, ko e whare mahaki ko i niwa toptapu. Ai nei langa ia i he tokoni a European Union. Pea ko loto pe ke whakahaheni ai tokoni lahi lawi miliona ai European Union ki he WHO, pea mo e kawinga ngāu e ko ia o e COVAX o a usia mai ai e tau ngahi huhu malui ki ho tau whonuani. Pea ko fia i hene CEO o e Customs, ko ia o kune tāna ki lahi e tau paanga ke lava ke i hoko atu, mahalo e tau ngahi wahe whakaowa taimi, wa me neonga taimi ni waru peu ki hanu mai ka au. Ka koe ngāwe o skia verenga o kune whakahoko i o tau kau a whonua, ke whakahoko ai ngahi tānak tuku hau, lolotonga o e taimi whaingata a koe ni. Ka kou fie maa upe ke acknowledge ane afi na e presenter Dr. John Lee mei wawau lahi ki he konferenisi pe koe whono mau inga ane afi pe na e fuu whakaholo mamata au pito ai presentation koe ni ki he kakai o tonga i he whono whakawhonua, whono whakatui ane afi. Tau ki pas mai ki ai. Ka kou tui neongo kai ke o mamata at ki a Dr. Mapaha ano na i kai ke ne me aange ane afi ki he katoanga ko ia, ka koutui ko ene pou mo ne tā ki e kinana e au sia lele ai presentation whaka ofa lau lo taha na i whakahoko e Dr. John Lee. Talo me he waftaha hiva, na aku pehe pe ki a te au, my hands are locked to my obligations to the nation, and in particular to the youth. To the tomorrow of Tonga. Ko ne loka ko iau kei lokani in my obligations to the youth of Tonga. Pea koe e ku āhake i he pongpong ko toa pe, ko e whehu ia ki a te au. Ko hae mea o ko a pongpongi hake ai ke lele o whamaloi sino. Ko e tari na e taha pe. Ko e kahau o Tonga. Neongo o ku i kai ke futa o whewhe ai, hoko ia koe motolo lelei, ka oku whai ai wheinga aki ai oskia verenga ke whakahoko e motolo ko ia ke a o ki he taupotaha. I he moni tēnā aku lawa atuai ki matangi ake, pana aku fia au pito he kai whewhine o matangi ake, whonu hake holo ia, i he e nau whakamalo i sino pongi i matangi ake. Kai ke ngata pe whoki ai ko nau i niwa, wike kua o si pongpongi to apulelolu ki mua ke mawahe ki niwa fo o, na aku kore ke whakahoko e ki fo i whamaloi sino, i he tawhaaki e taha o niwa toptapu. E hou e ki mo ka inga, pe hen whoke kita tau ki alwatu tau ki fiti angi he ka o niwa, pe au mau alwatu. Mo Dr. Ofanoa, mo e tamasi whaita a Dr. Ofanoa, mau alu. Ta koe koe foi alu gani tamai tamasi, tu hene mea lere,
Pea ko tau lua rewa ke matatai tawha ke taha kuhanga iki tawhai. Ko tang, ok, sai, mau hifo. E ho eiki o sia te minit ko talangi tamasi. Ko e hae fuoloa ke tau wau ke matatahi, ko hono uhinga ko wakapuna e puna. He taha pe ko taha wa ki niwa fo o fie mau ke mau foki. Tamai tamasi, kai u vave pe, ko e vave a niwa, kai ke tatau mo e vave a tonga. Ko mea bena ilo neongo ko walat me tau pehe ko tonga eiki o fit. Tō lalo au pito, tō lalo pa mo tokta o whanoa ia, whaampeu ke whanongo mai, mau hela ia kātoa. Mau whoki mai ko ia, lere au ki malai wakapuna ko Texas ka tokta o whanoa. Mau mai ki i whakauri ko ena akui i niwa top tapu, ta kong toki iloha ko e tamao koa. Tau tea ia tu e koe hena i niwa top tapu he koe ni, kei ke ilopi te lava o lue he kuau ki niwa fo o. Ka kou whamalo atu ki he kāinga niwa top tapu. I he ngā ue kotoa pe moe poupou. Koe ulua ki pe koe kawe i ngai kua tuku mai. Ngā ko whakasino ke he i. Pea i he ngahi savea whakamui mui taha. Ko ia ai kau taha mo ui a mamani, pea mo step survey, o ku toi alu ke lahi ange, ai ikai ke tau mo ui ngau e, pe mo ui longo mo ui. Pea o toi alu ke si ange, e tau mao ai mea tokoni ko ia, Vesta Polo, Lesi Niu, lai pele lai lu. Pea koe pese tia hiwa fitu, o si i hifo, e nau mau mea tokoni a nau tolu mei he ngahi Vesta Polo whakae aho. Aia koe ngahi whakamatala ia o e savea o e wafe ta fitu. Pea i he taimi tatau pe, kono whakaestimeti ko ia e tau whanau, o ku alu pe taimi, pea mo e alu ki o lunga e nau toe mamafange. O kaua i pe foki mo i ki whanau. O tau lavea kātoa pe i he tuunga koe ni. Ko e kupore he aho ni ki a te tau tolu ki he tonga kotoa. Ko hano tohi i hasia te folau fo ou. Ke tai mua a tongai i he Pasifiki. Ko e siate ko ia o kou tohi i longo mo ui pe ko e Active Innovation Strategy ma ai ka hau o tonga. Ko e trend ko i he tainimi. Ka pau te tau tuku noa i pe i he tainimi. E toi whakaofange e tau whanau i he kahau. Te nau whakaofa whakamo ui lelei, whakae paanga, whakae politikare, mo e society whakalukufua. Ka o kua upore i ai tonga kotoa, i e tau wakai ki he senturi tā fitu, taha walu mo e tāhiwa. Na ai fu mo ui lele yange ho tau kakai i he taimi ko ia, e malawa pe ke upehe i e ahon. Pea nā nauhanga o tā ki e kina ai ngahi ngā ue i he Pacific Saute. Pea ko pore e ia, ka pau o tau fie mau hatonga, ke tai mua i he Pacific Saute i he kahau. Kua pau ke tau longo mo ui, Active Innovation, ai whanau kotoa pe o tonga i he ahoni, ki he kahau. Ko longo mo ui ko e ni, kua pau ke tākanga e tau fohe, pea hoko se ini me he nofo i api, ki he nofo ai kolo, nofo ai society, nofo ai api ngāwe, nofo ai siasi, nofo ai whonua whakalukfua. Kua pau ke tākanga e tau fohe me he ngā yako kotoa pe, kinti, lautohi pureanga, korisi, apiako whakateknikare, university mo all education system a tongani. Kua pau ke tau longo mo ui innovation pe tau tai mua i he ngahi polokalama kotoa pe o tau hanga whakahoko ke pau toloaki ai mo ui lelei. Tākanga longo mo ui e tau fohe, kua pau ke tau whakahoko ai ngā weni i he e tau ngahi ngowe a ngā mo i ngahi whāma. Pea kou whakamālo lahi
ki e kakai kotoa pe o tonga i he tawhaaki ko eni o ngowe pe a moe whaama. I he e nau tō ai ngahi mea tokoni tuk whonua, pele, talo, lesi, siaine, manioke. Pe a lava ke available ai ngahi mea tokoni ko eni mei tonga eiki pe ki he ongo niwa. Ko whamalo lai ke CEO e Tonga Health, i he kua wat ki niwa top tapu pe au wakai, o tō vestapolo ai hou eik whawhine o niwa top tapu. Whaka ofa au pito pe a ifo au pito ai vestapolo o nau tō i he ngahi o tukolo. Neongo ai pāto laki e pot ngai mo ui ke mau ai mea tokon mo i lelei, kua pau ke available ai ngahi vestapolo ia ko ni pe kua pau ke maa ia kai lava ke usia ki ai kakai e whonua ke nauhanga o maueni. Pea ko whamalo lahi ke eik nista o ngowe, Lord tui la kepa mo ene CEO mo ene kau ngawe, i hono teke ai kawengiani o au ki he vaiko niu toa pea mo tongani katoa. Kai ke ngata pe ai o fie mau ke tākanga e tau fohe, longo mo ui i he ngawe anga, o hange ko ia ko ngahi whakotu ki mua ki he ngahi standing up desk, ko ho o lue holo i he ngawe anga, minite tolu noa pe ho tangutu he sea kua pau ke tu ki o lunga o lue takai. Pe koe whakahoko ai mau mea tokoni mo ui lelei i ho o ngawe anga. Kai ke ngata pe ai ka kou pou wat ki he ngahi cooking classes pe koe ngahi pao toloaki oi kuki oi mea tokoni hifo whakaofa ki he mamata toi mo ui lelei pe present mai whakaofa o au sia pe a presentation of international standards. O kou whamalo lai ke kau Tongan champions na nau kau i he polokalama ko ia ai Pacific Island Food Revolution pea mo Robert Oliver hono kei hoko atu o ngā aue ko eni. Pea kou ilo ko CEO o e taki mamata na ane toi hoko atu hono pao toloaki ai kau chef pe koe kau kuki tonga. Koe whaka o sipe koe mahu inga i he tākanga longo mo ui e tau fohe, ke tau mau mea tokoni lahi whe unga pe. Hou eik mo ka inga, na ak mamata tonu i hono motolo i lelei i he hufi whale mahanga ai apiako ko Queen Salote, i he tataki lelei ai tahine kuini ko nanas pau. Pea ok fu fie mau ia ke tau molo mui vae i he tāsi pinga lelei ko eni, i haki mea tokoni, lahi whe unga pe, portion pe, leve vai whaoha o koutu au whātu. Whamalo atu ki he whawhalanglangi, i he koloa mahu inga, mo e whekau ko whakoloa aki ai polkalamani. E whae turi fua ki he siate wholau, ko whakotuu, tā kanga longo mo ui e tau fohe, i he wheinga ke whai hano tukanga kina makehe, ai tuunga mo ui lelei, o e tau whanau mo e tau tupu, e koe apongpongi ia o e whonua. I he whainga maari e koe ni, tau hoko atu ai ki he item whikaua, ai ako tau kau whakataheni, pea mo e whanau ako ai api ako neesi, o Queen Salote, ke whakahoko atu, ai nau polokalama sumpa. Kore ke uhufanga he tala whakatapu kakato ku osa no awhaki. Ka atamua mo mutu atuani ke whakahoko atu ai ki polokalamani. Toi ki aitemi o kwa manak ke whakahoko. He ako anga, api ako anga nesi, ko Queen Salote, ko sumpa, pe o ku iloa ia, ko whakamalo sino o whakatonu ki he whasi. I he tau wanoa tahawalu ke wanoa, na e whakapaanga ai he Tonga Health ai polokalama sumpa ai ako angani, mohono train, i e kau sumpa instructors ai ako. I he ahoni kua kakato ai, ai polokalama pe au kuato e whakamalo ke Tonga Health. Kua anga maheni ki he api ako ai polokalamani, kua hoko ia ko e konga o e nau polokalama ako. Ko e tokoni pea mo e poupou ki hono teke, mo whaka ai o e sino mo uilelei i ho tau ki i whonuani. O miniti pe e tolo ai ki polokalamani, pe au ata pe ke mea ha ke mei ho mea anga, o kau whakataha mo ki mautolu.
Kau mai tonga ke tau sumpa, ka mau mea mai kia. Malo pito fa malo ke whanau e apiako ako anesi ai a kunsalote i he lava whakakato mai a e tau ai te mihono wa. Tawa o mai ki he konga whaka osi o e Polokalama, pako whe whakawhi he ni ai CEO ai Potungawe mo ui, to ke tā siare a kau ola, kene ka tāke o whai ai lea whakamalo, pia hoko atu ai peke he tau kelesi e taula e whai whikau. Malo. Malo pito ofa pa ko patape ki atua mafi. Na fi he tolo-tolo-tonga. Ko kole peke o fanga pe katap kakato ko osio no fai he MC ka mai me a ko ia ek minista mo ui. Ata mo tuan ke fa ki le fa malo fa fonga e atu e
Kau ngau koe na toi ta ofa tukia. Unau whakaronga tā maki health promotion i kutungai mo ui. Ulaki pe ula te whamalo kia te koe eki minister mo ui. E koloa lilei whaafu ofa. Ko ke whaaki mai maki mautolo he hoa tā koeni. Koutui koe koloa koeni ko he kai keu te whakaikiki. Ko os mea i peia he kau whanongo. Ka mai hoi ki umea me miai ki he leti o. Ai mahu inga koia o ngahi whakahinohino neke o mai ma mautolu. Pea o whakahua ki pehe potunga awe. Koe taha koe e minister o ke walk the talk i he taimi kou tau tānoai ki he moilelei e whanua koeni. Pea o monu ia au bito e whanua koeni ko tonga ne mau ha ek minister mo oi o ne mo oi aki ai mo lelei mo fili ke tonu tata to fito ki no langa hake o e mo lelei ko ia o e fafana o e fono ko ni e fa malo fu ka ko e alaniafu mo e EU ka mai Shelley Thompson TFET and EU key players development partners when it comes to promoting good behaviors to prevent NCT in Tonga. Your supports are always treasured, and we do look forward to continuing collaboration into the future. And of course, we are conscious that we have to take responsibility and to manage resources at the same time to make the right choices on what needs to be done as a priority to benefit the people of Tonga. O malo atu lakpi feleti ka mai ka o takilotu kotoa mo mea heni. Koe popo ai lotu mo e ha takilotu whakalunga Tonga o ku o kai peke to e whehuia ai ne mahu inga he taimi utau whataki ai mo palpalema koe ni. Pea koe whamalo atu ki o mo kai ngata peho mo popo he ngahi event peheni. Ka mo to e fai fo no tataki ai mo ui lelei whakai sino whakata mai whakalau maari e whetau ki whonuani. Whamala CEO Tonga Health o Feina. Whamalo make heni ke kau whawhi ki heni. Tātou whita koe Kalemete. Koe poupou koe me customs mo revenue o ku mahu inga o pito pei hangi koe mea koe aik minister. According to ka offer to kia mo ne team health promotion o ku ai taimi ko o now for health promotion o wai for I top down mo bottom up ai ko top down o me nga o ki policy mo nga tu oni nga hilao ken hanga ta off e tau to onga ko o hala ai o fra mama fange nga me kai ko ia o ku kai ke feunga ke sino ai ngai mea kai ko ma ke ma ange o ku famoilele ange ke ma ange ke fai ngofua no whakatau he kakai pe ai ngahi tau pehepe ko lue lalo ke safe ke hao ange kakai ke nau manako ke lue lalo he whakauri mea lele ai ko top down policy a poko wele mea ko bottom up pe ko ku tano ko mo tima ofa o mahu inga foi bottom up he ko ia une whakaivia community. Pe hange pe ko mea ek minister tau heni mo ko nga ko aho mental health. Pe ko tu ko mental health o taha ia fo I uhinga mahu inga bit bottom up approach. He pau ke tau hanga ta tol o whakaivia tangata i whonua ke mahino ke ai o pure ki hene whakaukau. Ko mea penu whamatala ke ai a takita mapuloka mo leo naitas. Ko whiri ia a au. Ko foi mea whaafo ofa ia, he tau temu tau whakaukau ai ki he whiri ki he NCT. Ki he whiri ki he ngako, koe ni nei whakatonga i toke tā mapapuloka. Koe whakamaloka toke tā mapapuloka he whakatonga koe ni. Nau si o tau ke foi whakatonga ko pehau pe koe. Pe hae foi sino ke hei koe ni kau. Toke whaosi ose polokara mau toke mahino kau. E foi uhinga. Ka koe uhinga foke foi bottom up ke lava he toko taha whiri. Ko ha ene mea tokoni tene mau. Tene mau mea kufunga ko pe ikai. Ko whatongia koe ni o ki mau tolu kono tāla atu ai ngahi
matala, mo ngahi evidence, o ku hoko e moe. Koe foi fili a ia. Aia o ku mahu inga o pito hoko e polokalama koe ni he taimi, aho, o e whamamawhai, o moi lele atamai. He una whena apas. E ka pai ke lava he tangata ke ne whai fili. Tatau pe me whai toko na tapu. Ka pai ke tau lava whai fili. Te tau whiu tau tolo he whakamatala. He kai pe tui mai tamai a koia. Pako tui mahalo koe mea ia ko hake he kautaki lotu. Ai fwoi te fito oi tui. Ko tui koe mea na mea kea kātinari ane afi. Koia ko ngata pe ki rea ka ko whamalo au pito hei heni kātoa ngai kupwheka o aki. O tau ngai whakataha ki hono. Tau i o palopalema koe ni. O kulahi taha i e mole mo ui ka kai whanua koe. Koia ko te talamunu. Ki a koe si o Tonga Health, ka maafo ke timi koe ni o whatukia ke hoko lele e toi pe e tau ngai whakataha ki hono tau i o palapalema koe na tau ki whanua. Tua whai, malawi. Ke tau whakaosi, pia koe te leso tau egi ko si sukalais. O whae o tua koe tamai, whiahu me lau mare maane on. Ngai ke lesi mo ngai tāpoaki ke tutukuia mo e whawhalangi. Mo ki mautolu ni ko tō peo wana hiri, kai whai peo tangata. Amen. Malo apito pa koe lava ia e tau polkalama o i hoatani. Iai peki i whakamamalohi he e tok tu whātu he e kauwhewhine, ke mautoki lava atu mo ia o whai aki ha kakato e aho. Malo apito. Ka re tau toki kau whatahaia i he programa ki he kai mo uilelei. Koe ngāwe i he wike ono. Koe teke whaukau e mau me toko ni mo uilelei whasi i e trans fats. Pia koe ngako whakasino ke he i. Aia kulahi koe i he masarini. Koe ngahi lolo ngahi kai ni ihi. Ngahi ngako tau toki tānaki. Koe ngahi ngako whakasino ke he i koe ni whatupunga i a whatu tāmaki. Ki he mo'ui tau te whito i he ngai whautua i kai ke pipihi. Ka koia, koe programa ia i he taimini tau whanatare behe ke tau hoko atu mo e tau programa koia pia mo e aho o e moile rei whātamai. Iha taimsi me hen.
Testing. La. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Malo apito ko holo pe mo ko ripo fasi o se ma o me ko ni watani. Ya ko lava de por kala mai ko nga ko fakasino ke i. Ka ko nampa panga feturi ai pe. Ui ko panga taha ko umbe akai ko la ko transfer ka mata pe pisikete mo ha fu tu ko fari ko lo ngai ta. Fusi mai na ta faka na tolu. Fusi ta faka ko ke ta ofi me ko ya. Ka ko feturi turi holo ko ya ke be fanga ta ke na panga mari. Ko foi me fanga ta bitu sio ko ago ko be wo fita me ko to ni ma ko te fika ya pe ko ya la ke piskete. O kula he bitu transfer di piskete. Kureka mo me ka to ko. Ko na panga feturi be mo ye. Kage to be ke me ko ni uhinga faka atamai. He ko to atamai finga ko ke te lava makapusi. Ko te lava ke te feau, ko lava ke te matatari nga hime ko ya. Ivi ta ofi. O ka fata ta ka ko aku ko fa nga ke we. Ka fai ba ka tonga ko te kai au ya. Ta ine fi la fai me ko ya. Kana nga te aku ta fu tu ya pito be ka kai ko kansa. Ka ko nga be ka ko te rangi ke sino te nim. Ka ko la ko me fa nga ta. Wi foko to be me fa atamai. Te shishin. Auto atamai me ko ya. Ka ke ko ni ko hoko te pe nga hirea. Pe ko rea no hoko ko Leona Tasi Hoponoa. Aia ko Leona Tasi foko paresitenia o Tonga Mental Health Disability Association. Aia ko kautaha atonga ki kaufanga ta ia mo whakarerei atamai. Na e whakotu ue wanoa taha noa. Tau lahi whenga motuani pe na e lawa whakotu ui ko e teke mai mea Sosiana Broomfield o whakotu ue mea ko iai ngau hano o whiwhine. Kau mai ai mo reo, ai ko sela tu po uia ne ngau lahi pito ke whae koni stu toni mo mea ko to. Aia o ku iai tu unga ko reo tai nimi. Pako te reo pe foki. O ne whafonga i maha kautaha whakamamai lahia ki hono teke mo uile reo e atamai. Whakamamai lahi. Aia ngalo de ai fu ile parangu ngai aki ka koe global o aru ko global whakamamai ke promote mental health. Aia ne o si aru ki New York, o si aru ki Afrika, o si aru ki Geneva i ngahi mea pe ko ia. Teke e ta wha koe. Pea kune i hene tai nimu ke hanga ko lawa ka nai. Ko inau tolu mo ko yo mo se misi Reverend se misi ka tama mental health pe. Ka unau mo vete at aia ngau anga reo ina vakavakao mau pe mo katinare ko ia e katinare sias katolika mau inga bito ia pe ko se mis be ta fa ke ta wai mau fa fe ka ta ko Reverend Filililo ko ta mai ta ai ulere ipe ia ta fa ko ke ta na kita o klahi mau ko ta ma ko mental health ko to be ko ta ma ko ia ai nau asi be ngai me ke ka ko elite ngai me na fa mata ko mental health ka te fa lo ka ko tuang hen ka Leona Tasi Hoponoa ki hokotu ne Wakolo ki tau tolu he fin. Malo Leona Tasi. Ko konga ulu aki ai ke fetu utaki ko mo to kita ma papuloka. Ko konga hono ua. Ko e tau ta e tokanga ato ngani mo mamani ki he kaveinga ko ni. Pa hono tolu ko highway forward. I he tahiva wana e fai ki lere ati ki Chicago. Pau foki mai ko ia o haa mui a mapa. Ko e uhinga uraki, he nau whainga tā ia he aluka ki Chicago. Ka ke ila au pe e solova fe whainga tā ko ia. Pau haa rewa mui holo ia toke tā mapa puloka. Pea ko e ui koe whakataha ki he ngahi kolo, ko e maa atu koe ki ai, o koe ki hakaka ia ai. Pa e ka te e mapa. Ofisa kolo, ko haa mea kuhoko, ko e tarena ofisa kolo, ka taki mapa ku tala mehe ka kai koe ke nau motu ho nau tapiri o nau dolu. Koe matakai holo ko ia, o ku alubema ki ilumo lumai, pa uhinga e ka te au, koe ka veinga mahu inga ini, o ku irifia e whonua i he ala ki a i. Pea koe mga me koe moto ke tā mapa puloka, ngahi ta ulahi ko ia, mai ke aoni. Whainga tā ia uraki a mapa, ko hono whakaivia ka kai, ke mahino ka nau tolu, ko e mo uia atamai, o koe puke whaka atamai pe, o koe me ngahi mea kehe. Pea ko hono ua, na ku whakatoka ngā ia toke tā mapa puloka, na e tō mui au pito e ne ngā ua whakateknika re, kono uhinga e nai huia ki tua,
o whenga i ke whakaasiri e ilo e kakai e whonua. Pau kei tō mui bene ngā wehe taimini. Neongo iloa toke tā mapapuloka i mamani ene ngā we, ka ku kei tō mui bene ngā we i whare maha ki. Ka ke ngata behe ne tō mui, tō e si au pito ai tō koni ki ai. Kau ata e whai paloporema tatau i e pereri e tau ni. Nā whitu taki mai e kau taha moi koa mamani ke te au, ke ngāwe mo maha ki kulupe kau whai ako, ngāwe nā nau o mai, ko mental health awareness, ke tokoni o whakaivia kau whai ako, ke nau ngāwe koe me whanau ako. Pana e waha ke kulupe e ua. Whai paloporema koe nā whitau laki moi a hiva wa, ke i mau pehe a honi. Pa koe tu whatu koe pe pake kau whai ako me kau pure ako, ko whakataha pa me kau whai ako. Ko aha koe nā mau whakataha i nā tamai nā tō. E leo, o koe ke whekau ake pepa ea koe ni mo e mau ngāwe koe tau. Iha koe ha. O koe ke mau motu tapiri mau tolu. Pau talange. Mo o si lawe pepa, pa nau whakalongolongo ai. E whakamatala rewa uhinga ka nau tolu. Fo i palopore ma koe kuohiri, o ku kei whihia ai a tō ngani. Pea koe uhinga ia o ku tau whetu utaki ai mo ngahi palopore ma kehe. Ihe aho ni, koe kai ke tau awe, ha whakamahu inga, whakaapa-apa, moha ngāue mālohi ki he kawe inga koe ni. Pea koe uhinga nau mui ai a toke tā mapapuloka, he nau ilo whakapapau, koe kawe inga koe ni, kawe inga mahu inga, ka o ku tau hanga o tukutuku ke hei, makatu unga i he tau tae mahi no. Hoi poini uraki ia, ko hono ua. Ko whanonga mau pehe alu koe ne palopore ma whakasosi areke lahi, ka ue me mea koe ne NCD. Pea koe tala noa aine u pehe, tau alu ki he uho e palopore ma. Koe whehe uia, ko haa koe uho e palopore ma. Koe uhe palopore maa koe foi mea la lahi e ua. Koe te olo sia he taimini, o kune talamai e foi uhinga koe ni. Koe saia ni si mo lotu, koe ongo kapakau ia e ua o e lau maari e maoni o ni. Koe e tohi e taha kune pehe. Faith and reasoning are two wings of the Holy Spirit. Pea koe whakau kauenu pehe. Ka pau te tau alu pek he mea whakalotu ka tukuanga atamai, koe taimi koe e pūnai whai manu pūnā. He kai ke alu ki mua, he kai ke alu ki mui, he kai ke alu ki tawhaaki, kai vilo tu umau. Ka koe whehu ia. Ko koe koe nau ke mea maha loto whare, ke whanongo mai ki he tala noa koe ni. Ka ke tala mahe wholofola ia te tau auha ka paka gaha mea lele lelei. Ka gaha whale lelei. Ka gaha wala lelei. Tala mai hanga tonu e wholofola o ku tau auha, koe masiva ai orita topu tapu o fotu taloni ai o tua ko tau ata mai. Koe mea koe katinari he whono whakawhonua. Koe ne tala noa koe he IC. Koe ki konga si isi i peo aski o lunga. Koe konga lahi taha o kui lalo ia. Koe whaunga ia o ku ne pure ia o lunga. Pea koe ku whehu ia. Koe hae uhinga o koe ke tau wala hanga tonu ai ki he uho e palopore ma. Pea koe whehu i. Ko hae uhinga ko pehe ko uho e palopore ma. Ko e whai tu uni mo e whiri, o ku haa uia me he orita top tapu ko fotu talonea o tua ko tau atamai, pea moho tau mafu. Pa ko e whakakau kaueni, ko ne hala bea ngo mea ko ia e ua ko ia, e hala e whai tu uni mo e whiri. Nā ku lawe ane awhiki he whakaawhiki o lolea ki au pure ako koe, e ngahi ako ai pure a ngā. Pa koe ka weinga koe na mai ki o alolea ai, ha o lea he stress management. Ko talanga nau tolu. Koe management, o kuhinga e koe tau tataki, whakalere, mo mapurea lelei e ngā ue, ke mau e ngahi ola koe tau fie mau. Koe hae uhinga o tau oa wheinga, ke tataki, whakalere, mo mapurea kulukia ata mai. Hange e tau hanga e tau tolo whakamahu inga i. Ka koe whehu i eni. Kau pure ako, o ku mau ilo, pe ku mau whakapapau i o ku ke lava tataki, whakalere, mo mapurea lelei ho mo ui.
Koe tari koe ki ai I kai. Koe whakamooni ani he ngāwe a ngāhe aho ni. Koe wheke I ke I mo whesio sio whake kau ngāwe. Ka ke tau wala tau tolu ki ai. Ka haha no nunu a. Nunu aia ki tonga. Nunu aia ki he whamiri. Nunu aia ki he siasi. Nunu aia ki he kolo. Kau te o atu e ngofoi. Me ala lahi koe ne ua koe o rita top tapok fuotu talone o tua. Ko tau ata mai ta mo ten bare ko tau mafu. Ko fo I whaka kau ko e whakaliliu. Ko oska ato e whanki I mo tuhe ta kai holo ai. Ko kulupu ko wau ki ai. Ko whehu anu ko wanga nau tolu. O ko mau fia maari e pe mo tali lelei e tuunga ha mo ui. Ko e toko lahi taha ko e nau tari I kai. Ka ha meo ke whe mau. Whe mau ha mo ui o to e sa yange. Ta ko whehu I ko hoko. Ka e anga whakawhewe ho mau ha mo ui o to e sa yange. Ka nau tari en. Liliu. Ta ko whehu I hoko ia. O ku ke ilo pe ko whe konga ha mo ui ke liliu. Ka nau tari, hei ilo. O ku ne tala mai hanga tonu ai ki a te au. O ku I kai whaka apa a tonga. Mo whakamahu I ngai. Ai o rita top tapu koe ata mai. Mo tau mafu. He koe mea kau tau sio he ahoni e paloporema whakasosiare. Koe ata ki tu aia. Ai whakapo uri o mea lalahi koe ia e ua. Kaka ke tau ngā aue tau tolu kia te tau auka pe tau tolu ai. Teu te ate whakatātā e taha tau tae tokanga koe ni. Kia issue koe identity. Ko hai koe. Koe identity he taimina tau hanga tala ake. Ai koloa kou tau mau. Tau pehe. O ku ke tui maha ki I kofu. Alu me ke lotu. Ki foi off shoulder au ki I whahi. Koe hae uhinga au ke tu. O koe ki I kofu ia oku. Koe halaine whakakaukau. Ko au e ki I kofu. He koho toi siat me kou sai ha kofu ha taha. Ko e fuhu ia hulohula. He ate hoa aia ke motua. Alo whainga e se niti me panke. He koe uta koe me alere koe na te kau. Koe ki me alere I kehe hono a ngā. O ku taha ki me alere koe ni asi tonga ni. Ale motua whainga ma e se niti o kumai ki me alere. Koe tonu ene whakakaukau. Koe ki me alere a mautolu. Koe ne halaeni. Koe me alere ko mautolu ia. Ta koe to o ngani te tau whai. To e peke mamulu e me alere hono olo. Peka ki mahua ha mea I loto. Koe tafulu lahi whakauria. Peka to e whai ange o kum he kau ngā apia ha mea alere. I he kalasta tau to e sai ange. Upload te hake he Facebook a. Ko alo kum he mea alere koe a wakai. Kai ke ilo ki ho tupu anga. Koe fo I whakakaukau koe self-management. O ku ke ilo ki ho whakakaukau koe ku ke tohi ki o atamai. O ku ke ilo ki he ngahi ongo o stoa ai. Ka pau rewa koe ke tau ilo ki ai. Koe uhinga ia o ku hoko e fo to onga koe ni koe ngutu lau. Koe ne te alu koe u whakakaukau hala koe tau atamai ke lahi ange. Koe to onga mo uien te tau whai whakaaho. Maha mahalo kovi. Hu hala. Whakamau hala. Whakauhinga hala. Loto kovi. Loto tau whehia. Ko mea ku hoko I tonga e aho ni. Peko kore whakamore atu. Koe ke uhinga e kurea aku kono whakamau I hataha. Ko e mea ene ulo tonga hoko e whonua. O anga whewhe. E ko mai mihe leo e tauhi whanau toko lahi. Leo kake te ilo peko hae mea e whai ke whanau. Kake te ilo peko hae mea e whai ke whanau. Ka I kai ke tau wala ki hongo fo I uho te fito koni e tau mo ui. Ko tau identity au tau makehe ai. Pe koe identity koe ko tau mafu mo tau atamai. Ko ia o ku hoko e whai tuu ni. Kau ata whakatata. I he hala koe whakakaukau. Ko toko lahe tau whanau o ku nau ma e whai whakakaukau koe ku nau tohi ko nau atamai. Ko au koe toko taha maa. Ko ongo theory la lahi e ua ke atamai. Ulu aki, nai hau ia me he kaukarisi. To kua koe atamai, na es whanau me begita mo ilo ko ia. O kuia ko inet idea.
Ko te whanonga ko he mo ui, ko te mana manatu pe, ai ngahi ilo pe ku o si ai. Te whaka mo oni ia ko ai mo oni. O haurewa kau filosefa ki mui, ko tangata ko John Locke. Ne pehe e ia, ko e ata mai, ko e lai pepa hine hina. O ku ke tohi ke hao tau ke i. Ko na whaka whakau, as whaka e wholofola, ko e tau whanau ko ia pure angalangi. E ko ano hinga, ke i maa e ata mai. Ko e tau tangutu ko ni ka pau ke mea mahalo to whare, pere pela ata mai ia. Ko e whakatotolo whakamui tahang ne talamai fo i mo ni mea ko ni. Ko taimi ko ku ke ta fulu ai ko ki tamasi mo ki tahine. Ulu kovi, hoko ke family ho fa e. O ku ne tohi eia ke lai pepa hine hina ko ia. Ko ne tau tohi, o tohi fo pei o lunga ai. Pa ko ne alupoko loloto, hoko ia ko to o nganga maheni. Ko e hunga whainga ta ai e liliu, he ku ke pipiki whakaongo ko i ki ai. Ko mea ku hoko he taimini. Ko e whehe ui. O ku tau wako i e mea koni kou tala noa ki ai pe i kai. Ke te lava i he te whakaamu ke liliu e te mo ui, pa te hanga o liliu. Kau ngā whanonga. Ka pau ke mea maha loto whare. Ko e whai ka veinga koni kou tala noa ki ai kou tala noa atu ko loto. Ka pahe kai te ke whakahoko ha ngā ue ki ai, te ke mere mo koe. Ko e tau tala noa koni ki he ngā ue. Ngā ue whakapure anga, ngā ue he pisinisi. Ko e mea tau whanongo ki ai pehe. O ku stress e kau ngā ue. Ke ilo ko e tau stress pe, o ku uhinga e ka te au, i he whakakau e self-management, o ku ikai ke lava e ko whakalelelele i ho mo ui. Pe hono whakarea e taha, o ku ke vare, hono whakalele ho mo ui. Ko ita koe akita tangata e ki api. O lau e same mo mea ke keo ai ke tā. Kono uhinga he koe ke lava e au ia whakalele. Tataki mo mapure i lele e mo ui. Ko mea ia hoko. Ko whehe ui, ko hai whaito o. Tau foki ke whakamama o rita top tapu koe ata mai. Ta mo e tempare tapu ko ia. Ko tau mafu. Hei ko ia unofwai e vili tute whakaotua. Kai ke ia ha tau tokanga, mo ha whakamamafa pau, mo ha ngā ue tapau ki ai. Ko ia te tau mere mo ai kau ngā whanonga. Pau talanga ne awhike kau pure ako. O koe ke mahino ka te au, koe ure e soni koe wako he tau whanau. Nā wako nau tolu ki he mea ai tu ai nau tolu, kai ke kau ai nau tolu ia. Ka koe whehu i. Ko hai o kune whakaurii mo mapure e nau moi, ko nau tolu. Ka nau ilo ki ai i kai. Ko uhinga e nau whakakaukau ai, ko ngā au ato ke tā mapapuloka, ko uhinga hono whakawhihi ai, he koe ke tau ilo tau tolu ke fo i konga koula ko ia. Kai ke ha tau ilo ki ai ke whakaloloto, e tau a usia, te whanonga atu, koe hae, e ngā aue kona, ngā aue ki he community, koe ha, lahe palo parem whakasosiare, koe ha mau tau mua, ai ke mau au ki he, uho koe, o e palo pore mā. Kai ke whaha ngā aue hanga tonu ia ki ai. Koe orita topu tapu koe ata mai, pea moho tau mafu koe ia, ko tau tempare ia. Si au pito e tau ngā ue ki ai. Pea ko ia tene whaka auha ki tau tolu. Ai kono whakarea e taha, ko tui ko tau tolu toko lahi ia, o koe ke tau lava e tau tolu, o tataki, whakalere mo mapurea lelei e tau mo ui. Koe fo i stepu ura ki ia. Koe tō tupu koe alake koe ahoni, e tō e kōwia ngehe ka hau, ka kai ke tau whakahoko e fo i ako koni. Kau ata whakatātā e taha. Koe whakakau koe tokua koe whatongia e whai ako kene discipline tamsi ima tahine. O ku palo pore mai ia.
He ko hano uhinga, he ku kei whakawhalala pe whanau. Ko na olhake ko lalahi, teke na uila na tol pe anga whakawhewhe. Hono tataki, whakalere, mo mapurea lelei e nau mo ui. Teke whakahoko ia. Pea koe tuu koe taimini, tau whanongo ki he, si i reo koe kau whai ako. Lahianga e nau stress e nau tolu i he rea he discipline. Ko tu e koe kau whatongia e whai ako. Whakawhoki ia ki he whanau. Kano hinga, he koe konga ia e nau ngā wei, uluaki ke nau lava o tataki, whakalere mo mapurea lelei e nau mo ui. Si i au pito, ai tala noa ki ai. Pea kou tui e whaingataa e tau ngāwe ki ai, he kulahianga e tau hoha a. Ko te alat ka wheitu ku whae floati. Alat ka wheitu ku whae tāhiwa longoa. Ko way forward ko a mamani ke whakahoko whai ngāwe ko ni. Ulua ki, ko tuku ha taimi ke tangutu whakalongolongo. Ko meditation. Ka pau te ke hanga tuku ha taimi ke ki whakalongolongo. Tau behe, min te hongo fulu he aho. Te ke whakatoka ngā iai e hoha ai whanua. Ko foi whakakau koe whakaliliu e mo ui. Ko pau ke waka o ai ata mai mo e mafu. Ko me ane ko whakatoka ngā i he taimini, i tō ngani. Ko u whakakau hala o kune no o te kina e tau mo ui. Whakakau loa ki eni. Pehepe e au ia koe tamai ko au ko poto taha. Ka hiri ko ia, o kula he umea koe ke mahino ia ki ai. Koe foi whakakau ko ia ku te tohi i koe ke he orita top tapu. Ki he lai pepa hine hina. Ka pau te pehe ko au koe poto taha au. Ka pau ko kita CEO. Ulua ki ku te tui kita ki ai. Pea ku tau uire vai ia koe mindset. Ko hono ua. O ku mahu inga ia ki a kita. Pea ko hono tolu te malu ia i kita. Pea ko hono wha, ko iwi malohi taha ia, o ku ne purei e te whai tūtūni mo te whiri. Ko tō ngain te whakahoko, ulu akika ki te whanongo kita. Ko hono wā, te tui pē kita, ko mea peko te whai ko tō nū ia. Pea ko hono tolu, te ite ita vave. Ko e whakakau koe ni, o whakatatau ke he palani whikaua e whanua, ke tau nofo i hatonga ku mau, malu, merino, fia, whakalakalaka mo tu maarie, kai ke la vaia ke mau. He ko hano uhinga, ko ngā lahi e tau mo ui o ku more merino. Ko he hae uhinga ku more merino, ko ikai ke tau lava o tataki, whakalere mo mapurea lerei e te mo ui whakafo itui. Ka kai ke te lava e kita ia, he ikai ke lava o mau e merino, mo e wheofo o whani mo e fia. Koha makatuunga ia ke whakalakalaka i e mo ui. Ko maari e ia whanongo ko he whono. Kai ke tauala ke he uho te whito. Ko o rita top tapu koe atamai, pea moho tau mafu. O ku nofo ai e tau mea whakalau maari e. Kai ke tau wala tau tolu ki ai. Koe hano uhinga, he koe tau wala pe koe ki au te ala mo kita ka kita. Pea koe whakaloloma taha he tau wirifia tau tolu he ala ki ai. He kai ke mau e ka veinga ia koe mo visone koe, o ku whakotuu i he palani whikaua e whanua. Hatonga ku mau, malu, merino, fia, whakalakalaka ki mua mo tuu maari, kai ke mau ia. Os mo oni e whai mea ia ko ia. Pa koe whakaosi, ka koe hae mea whai, tau wako ke tau ilo ki ai, pea ai e ako ke hanga tonu. Kai ha, ka tau maa e whai ka veinga koe ku whakotuu mai.
Kaya nga whakawhewhe tau ako ki ai. Tau hanga o whakamahu i ngai, whakaapa-apa, mo ngawe i mo oni, ai orita top tapu koe koe atamai. Ka mo e tempare tapu koe ia koho tau mafu. Koe hano uhi ngā, he koe tau whai tu uni mo e tau whiri kotoa, o ko hau ia me iai. Koe whehe ui, ko ke pure i ho whiri mo whai tu uni. Koe pōre ia ke tau tolu, kau ngā whanonga. He ka ikai ke tau tokanga ki ai, ko stala mai hanga ton be folfola. Te tau auha ai. Te whakaosea ke ki whakakau-kau, koe ni koe ki he atamai. Ko ne pehebe ki tamasi i ko au ko toko taha mā, tohia ke he lai pepa. Koe foi tohi koe ko au ko toko taha mā, koe foi polo kalama ia o kune tala ke he utoe me a koe ke whai. Oto me tiki e ne hoko. Koe foi whakakau-kau koe ia te ia pe. Koe sio ki tā ia. Koe ne ataini loki ako. Eke a te whai ako. Mahino, pe mai tamai kia io, ta koe ta e mahino. Ulua ki ta e ofa pe ia ai. Koe ha, malui ai sio ki tā. Kono ua, toi ta e ofa ia ki he neongo mātua. Ta ku mo oni bea makia veli ia. Koe na tula te fito e tangata koe sio kita. Koe foi whakau-kau hala koe sio kita ia. Ka pau te tau toi sio mai me ta whaaki whakateolosi ia. Koe te volo ia. Koe hano uhinga. Ri pehe lao koula koe lotu. Ofa ki he otua aki ho kotoa. Pake ofa ko kau ngabi. Ko mau be sio kita. Kai ke mau ho ofa ki otua. Kai ke mau ho ofa ko kau ngabi. Tau harewa mea hoko. More meri no. Peha. Kake tau te lava tau tolo whakalakalaka e tau mo ui. Tako a, koe te volo ia, o ku tau whau pe e tau tolo. Koe whaka osi. Koe whakatotolo whakamui mui taha koe ke tau palopore ma whakafoi tui tui. Pese te fitu noa o ho palopore ma, koe whau ia e koe. Ife o rita top tapu. Ihe ha. E ngahi whakakau-kau hala mo ngahi ongo tamaki ku ke whao ki ai. E hai, e koe, mohai, a takai gau ke nofo ai. Ka ko hae tau ngau whai ki ai, ka ke whaha ngau e ia. O ana loi maha taha, o tau whai whakamata ato e ngau e ko ia. Loi au pito ia. He ko hano whakamuoni ki ai. Palo porema whakasosiare, ta taha ia he langi lau. Ko taha ne whakatata ai whaitoko na tapu. Ko hano uhinga, ko ikai ke tau ave ha whakaapa-apa, whakamamafa, moha ngau e mālohi, ke whakapapau i koe orita top tapu whakatu talonia o tua, o ku mama mo ui lelei, pia ko tau mafu, o ku whao ai ai ngahi vili tute whakaotua. Ai nai folofolo ki ai tu i. Koe pore ia. Pa kou tui o kwa ke totonu ke tau lohi aki i ki tau tolu. Pe kono ua, o kwa keha isiu whakapesi nolo ia heni. Koe isiu, koe kaweinga koe whakotuu i he tau palani whika ua. Koe stressi koe he ngawe anga alu ke koviange. Isiu koe efficiency mo effectiveness he ngawe anga alu moia ke koviange. Tau whakalongolongo i be tau tolu. Ka pau tau fie mau ke solova e palopore ma, tau alu ke he uho te fito. Koe orita top tapu o whakatu talonea o tuako tau atamai, pea mo tau mafu. Ka pau heke ke tau wala ki ai, heke ke tau nofo tatola hatonga fo ou. Lewe malanga, kaita tau atu. Ko malolahi te renda taso panoa e lawa ai tatalai whare maari e koni, loloto a bitu ke konga whakatamai. O ilo pia koe ngahi meanu kumu whaa. Whitala noa aki aibe mo e kātinare ko ia i sas katolika o tonga, kātinare mafi. Ka kulahi hano tala noa e whanuan, hoko ate ngā le rei ko ia. Koe ko hange peko haku whai aibe ke konga koe ni me uinga whaka biological. Ka ia whakaukau hango lau, ngarapuka reo ha mea utohi hala i pepa. Ka te whakaukau piki taha mea tupunga mea kita koe. Albela hai te whakaukau ke mea ko ia hange o ku pupunga te whakaukau lahi, ku te rea ake mea ko ia. Pe alu pere tau rea ake mea koe rea aki, te isu hoko te tō onga.
O alu poko te to nga ko to repeat. U hoko ia ko mea mahanga tahe ko mo ui values. O alu poko e values ko mea ko ia ko destiny o tui ko anga ia. Ta tau mea o ka hori ka mo mea ko ia. Ka pau ko te whakau ki te inupia mo mea ko ia. Nau ia ia ta o frutu. Mea o pa ki inupia me mi ako tope. Tai bisi pe ko hoko pe ia ko te rea aki nga ua hato kau kengi inupia. Pe alo e pe wa te to nga whaka inupia. O alo e pe hoko te mangai problema ki heke hea. Pako te destiny ko mate vave. Ko mena ua fehe wawe taha, ene kei ko fi mate wawe au. Uno ui ngai. Liri ulahi mo ui aku, liri ulahi whakamabawai whainga no ilo ere hate mgoia. Liri ulahi. Aure te ukapo, huwangai whakatapu, wholahi tu fo ikete, mui ko metabolic syndrome. Toto maalunga mo suka. Na talu folo whakau suka me tahi wahi wataha. Whakau to maalunga, tahi wataha, pa waf mawha, whakau to maalunga, whakau suka aia. Ka pau ne keke wala whakau, hoi mate ko pau. Usi mahinoi. Ka kou mo ui folo. Hami ko whakamoni iai, hawe lahi hu ka inga ku nau tō tau, ku tau no tōlu en. A keko tau tāno ni ngau whakau me mea ko ni koe ke transfeti, una whakawhikau ka tōpe mea ko iai. He unga ko te manako piko he mea kai mo mea, e aulai pete whakau kau kia i rea aki tō o ngaki, hoko mea mahau inga mau pia tem ko tōpe te mui. Kai ki lawa te o te ri aki mea ko iai. Ka ke, ko te mko aulai whi tō o nga ko ia, ka mate whakau kau rea aki hoko tō o nga pe hoko mea mahau inga pe alu ko hiku a ngā ia. Ko si ilo i taini mea i he mekanism na toki ilo peki mui ko ia, una ko neuroplasticity. O rahi ko tau hanga o rea ke mea ko ni. Ko neuroplasticity, ko e o fe ingofua a neave ko i uto. O fe ingofua. Aia ko mea ko ne hau mei tuahe atakai, ko tok mea uhingai a reo. Ko tau tohoi ko ai, ririu e neave uto. Ririu fe. Ulaki ririu e nga ko i fe hu whakihalo ko e kemikare lo to uto, whangi neave. Fe neave ke te au piriona. Ulaki ririu mea ko ia. Hu mai kemikare ne ke ia asek mena lahi wa ke si porque me si wa ria la tu me te tongo me tua al poko ki foroa kuriri we fa unga ia fa unga structure ko foi neave when al ko la bitoya riri we function ale me ake me ko ayo ka be ka pa ka fa ko wi io aga tamba ko ta be ku kai ma be ia foi konga ko foi mo kai e fora hi ki ngai neave ko ia tambo unga ko ngai me fa kai po uri para ku we foi neave ko ia auria fora na tula be me ko ia tambo ke inupia ko nga ko fra mo me ko reward system bia la me ko ni ko dopamine fo la he ne ave ko ia ko me ko na shi to ko ka halo han ko shi ka wa tonga dai nimi we be senta ka wa tonga o ngo hange ko fia ko fia la ka wa tonga dai nimi ma di ora ka bu te ka u ko fo ne ave ko ia ko nga ko me u biological correlate fo mata ha me environment ka aru ri we u to he tem ko ia Diliwe hu whakiholo koe ngā kemikare uto, ngā koe neurotransmitters, diliwe whaunga, pe te diliwe mo ngā koe function, ngā aue uto koe iai. Koe ilo whakaono ono pōni lahi taha e koe, hau koe mea he ātakai o diliwe uto koe tangata. Kau tama koe paraparema i ngā hia kehe mea koe iai, fui konga nau niawe ki ta wha koe iai, hango kai haa mea koe o wholahi koe kongo iai. Nā tu eko tau whinga i koe no train koe ki tuku, kau tonu ke whoki pēa whosi, e fui niawe koe iai. Aia ko na tula ia me ko ia. Ko ata ke meheka ko mahu inga ki tupo civilization. Ka ko fonga ko ta whakaha ko meheka ke ko yo land. Ko meheka yo innate. O ha ubia o ma ubia mo ia whakamanu ko whakatapu, pa tau ma ubia tau tole me ko envy. Ko na tula tanga tapa survive tanga ta me ko ia. Ka ko tau fonga ko ta whakaha aku, whakaha ki tua ko ia te ako land e me ko ia. Kai ko pa mahu inga fangi hua tu pe ko kai ko pe hau ko whakakato ka ko tāna ki me ta wha koe ko ta wha ko ia wai ta wha koe biological me konga tu pe psychology ai me ko ia kai te whakaloloa ko kore hen ka wike tapu ko mau psychology sien ai ke ne hoko atu ai rea wike tapu tonga tu Malo pito e ta haan pa ko tui ku lahi nga me fra sociale ku lava me fra tamai ku lava tu pe ia tu ke fonua a hon ko ho mari e penia pe mo symposium na fra ko ane afi te ku mahu inga e fai toko na tapu e ko ke ta fe tu e alu ki ai u tau mu ta pe ia ki atamai pa mo uto tangata uhinga ya go ufama mafai ai ai fai to kana tap
Kai ke he nengo ku lava tu pe ia te ngai tānoa wha sosiare, pa ngahi palo parema ki he society he tau ngahi rea he ahoni. Ka koe ku ki rea koe whai koe he ahoni ia, te whoki mai au ia ke tau taha. Te whoki mai au ke tau taha, pe kai ngata he whoki mai ke tau taha. E urea he ahoni te urea he fo i whakakau koe koe mea koe ongo. Ongo. Koe tangata au ia e ngahi ongo kehe ia i he tangata. Pe aku common he tangata ia e ngahi ongo, o ku tatau e tangata ko toa pe kune mau e ngahi ongo. Pe koe ngahi ongo lalahi e nima te uwhenga pe ke u wahe atu he hawani, e tau lawa sio ki ai. E taimi lahi e tau whahanga tuaki e tau ongo, o ku negativi e tau ongo. Ka pau te whakotuu ha kaweinga ke poupou ke fwoi whakakaukau koni koe ongo. E ku kaweinga koe te whakotuu atu e peheni. Mahu inga ke whakatoka ngai ho ongo. Ka pau he kai te ke whakatoka ngai ho ongo, te ke tala koe ongo ko toa pe o ku kou. Koe ongo ko toa pe u hau ki he tangata, o ku iai pe tawhaaki o ku lerei, pe ku iai pe moe ongo, pe moe tawhaaki o ku kou. Ai koe whakakaukau ia, o ko fie wahe atu i he hauani. E ko tui o whanongo mai e ai o peke tau Polokalama ko ia he ahoni. Ko e ongo ko toa pe, o ku mahu inga. E ku mahu inga he koe nau ngahi mea u whakahoko, ia teki nau tolu, pe ia te ia. Ko whakakaukau e u tala noa hea. Sai, ka tau kamata mua ke wahe atu e ngahi ongo. Sai, taimi lahi au tau mai fo iongo koe iri fia. Pe koe fia i he rea whakapritania. Koe ongo koe ni, i tala whakatata ka pau e whakakaukau ke kolosi mai mi he kauhala koe taha koe ki hen. Ko pau pe ke ki tuu. E ke iri fia, mo ke whakatonga i ha mea lere e kolosi mai. Te ke ongo i he taimi koe ia e fo iongo koe ia i a koe. O ku ke iri fia. Sai o kuhanga rewa he fo iongo ko ia o ngauhi koe pe kuneo i koe pe kunewe i koe ke tuu mateu teu. Pe iho o tuu mateu teu taime ni iho ke whakahoko i koe ngāwe o koe te ke whakakaukau koe ki ai. Taime ni iho ke whakahoko i koe ngāwe o koe te ke whakakaukau koe ki ai. Ko taime ko ke kolosi mai, taime ni iho whakatomu i whakau ke put into action ko ke manga mai koe ke kauhala ki heni. Mo whatonga e ange whakakaukau koe mea koe ongo. O ku mahu inga e ongo ia. Kai tau tau i whito ha koe tau talanoa koe ni. Koe whakakaukau koe fo i ongo koe he ni he kune hanga o atu ka koe ha fo i whakakaukau ke lava hola i pe te ke lava mawahe. Ka koe ke uhinga e pe koe fo i rifia u tau ongo i kovi foki he fo i ongo koe ia. Ke tau pehe e ku rifia. Ka koe ne tokoni ana mo e positivi koe kune o mai. O kune we i koe ke lava hola me he tawhaaki koe ia. Pe koe whainga taa ko ia. Ke mau koe fo iongo ko ia, ai fo iongo koe iri fia. Ka kuni hanga e ia, o atu ka koe i he tawhaaki negativi, e ne teu i koe mo ne whakatoka ngai ke whai hafo i ngāue, ke lava mawahe. Fit me he wheitu ko ia, pe koe situation ko hoko ai koe whainga taa. Ai koe kulau he kai ke fuloro e kurea, te ulau atu pe ngā iongo koe ko whemau ketu. Koe hoko ki ai, koe mea koe loto mamahi. Koe loto mamahi ku muoni. Tau loto mamahi ka ia hataha ku hoko ki ai ha whainga taa tau whamiri. O tau mau e ongo loto mamahi ke ongo. Tau ongo i kovi, tau ongo i tau whainga taha ia. Tau ongo i ku tau palo pare mai. Kai he tawhaake taha o mai kohe fo i ongo koe loto mamahi. O kune hanga whakamahino mai ka ki tau tolu. O ku mahu inga. O ku mahu, it is important. O ku mahu inga i fo i mea ko ia. Ka pau ku mate te tangata e ki po te ku. Une whakamahu inga i mai e fo i ongo ko ia. O ku mahu inga e te tangata e ki kia te kita. O ku te mau e kita e fo i ongo ko ia. Ai loto mamahi. Ka i he taimi ta tau. O ku hinga e tau loto mamahi. O ku tau talaki pe o tau whakamahi noi. Ko e mea ko te loto mamahi ai. He o ku mahu inga e toko taha ko ia. Kia te kita. Ko e whakakaukau ia. O e talanoa i he mea kui. Ko e loto mamahi. Pei kai ngata ai, tau hoko atu ai peki he lahi e ngahi rea he ahoni whelawe i pēr moe loto tairiri, pe ko anxiety,
mahu inga au pito anxiety ia he tau talanoa. Ono mahu inga ko anxiety moni hangi ko talanoa ka ni nai o tau ongo u tau tairi te tau tu ma teu ke hoko mai hame. Ka koe whakakaukau ia koe o tafaaki koe i he kusio ko a koe ke lerei koe me anxiety o kuni o mai uruaki o tau people pea. Tau tu ma teu hangi koe mea koe ne lau kei minister me te ki ane nai. Tau tu ma teu. Ka ko hono ua e fo yongo koe o ko fie mau ke whaka. Mahino atu whelawe i pa mono lerei koe mea koe anxiety. He kune hanga o whakasi isi ai ola kovi koe e mau he fo i mea e hoko koe. Kune hanga whakasi isi ai ola kovi koe o i mea e hoko koe. Heko tā no koe pe. Ka pau teu ke hoko mai matangi. Ka koe hoko mai koe matangi. Kute osi mateu. Kuna koe te osi whai ki tau te loto tairi. Ka koe te mateu koe ia. Sai. Koe fo i ola koe hoko mai o si isi e mau mau. Koe fo i ola ia koe o tokoni lahi au pito koe ki ai. Pe koe tawhaaki positivia mea koe koe anxiety pe koe loto tairi. Sai, tau hau mua ki he ita. Koe ita, mahu inga au pito. Mahu inga au pito ai ita. He koe ita i kai ngata pe he tau loto mamai. Tau ilo pe tau tolu koe ita oku i kai te sai. Ka ke ka aloha feitu o tala noa i mau pe ai fo iongo koe ia koe ita. Oku i kai pe ke sai. Ka koe ni. Koe ta whaaki koe ku sai ai koe ita u peheni. O kune hanga e au ai e toko taha koe ke ita ki e koe signal. Ke mateu ia. Ke tuu mateu. He ka pau te ke ita atu o koe ke mateu e ai e mea e hoko. Koe whai ta whaaki a koe sia koe. O ku positive e koe ita. O ku te hanga whakamatala e ke ita pa ku te kai la mo te rea o lahi. O ku tuu mateu ma lewa toko taha ia koe ta wha. Ai e ku hanga ia ha signal o ku te tala ke toko taha koe ke tuu mateu. Koe ta whaaki positivia o e ita. Sai, koe ongo i maa. Kau mo ongo i maa, e koe whakaos pea e kuki rea, mo kuwhi mahu e wahe. Koe ongo i maa, o si mahino. O si mahino pe e tau ongo i maa, a whai ange ku ke whai hano hataha, pe kai te ke lawa totongi, o ku ke step backward. Ai a ku hoko ia koe fo i loki ke tuu o whakakau ai, ki ha mea, te ke toe lawa langa hake mo whinga ke totongi e mea koe. Ka koe tawhaaki koe pehe koe o e ongo i maa, e tawhaaki positive o pehenia. O kune hanga o mai ka koe whai mea koe kore whakamore. Ke apro size no ke toko taha koe. Ke kore whakamore, ke toko taha koe. Aia koe te ongo u te maa, o ku te whai e whai mea koe kore whakamore. Ko hina koe whihalaki koe nā te whai. Peko hono ua, o ku te ngāu e maa rohi, hard working. Unga ko te ongo i maa, ko te holomui ko ia, o te tuurewa whakakaukau, ke te lava, o whaihanga au, ke toi lerei ange ia, pe te whenga ke whakafoki e mea koe nā te no. Ai ko te whito e whakakaukau ia, ko whie mau ke wahe atu e ngā hiongo la lahi ko ia nima, o ku tatau e tangata kotoa, kai tau te whito ke tau mahu inga ia. Hange ko e ka venga koe nā kufotu, o whie mau ia ke nofo, o whakaungongo mo ke whakatoka ngai. Ho ongo. E ko taimi lahi e ku tau, whai be tau tolu e tau ongo i he negative, ka ku iai pe. Ko taimi ko e hao e koho whakangongo e ngahi mea koe te ke hao rewa ke tuunga o ku positive e whakakauka. Ko tui ko mahalo ko mahunga maaria pe o ki i wahe atu e hawani, ka ko tui ko e ngata i ki rea mahalo. Mahalo apito, tēnā wike tapu katua, koe mau clinical psychologist iu toko ua, koe taha ko Aris Vea, ako toko ua kipeu ke tapu. Ko albo toko si e mea, ke mau kaunga awe, koe kina utei hena utoluia, kau kanga tātā noa te ki mea koe ni. Tau whenga whaki tani hike practical e tau mo ui, wea te mini hiu tau whehu ia e lotu. Whehu ia e lotu, paka tau lahene unofo siofi mea koe ia, ai anga koe hangani ko horepe kure o a whea hataha. Hae ngahi palopare ma kou hoko, tau pehe na paka wheturi. Ia e mea u astamaki mai, ia e mea ku asi lerei mai. Hae koe ni, i maa mani pe ia, ka hoka whenga religious revival, ai ko hinga ni, hau e lotu pe a reo a whea hataha pe a lotu e kakai. Ko mau tau tolu koe mental health, tau siofi ai me hoko. E kamata rewa ke mau whakaha e kakai ia. Mau whakaha. Ta wera ngai mau whakaha pe he yo hau e kere vol koe ni, ko mau e whakaha me o tua, ke vete i ho mari, ka umari au makoe ka vete haku mari. Kumbea pe he.
na tula pe me ko ia na hoko tonu si o tonu mo tonu I mani ko toa pe ia I mani ko toa pe ko poku tongani pe ia na si o tonu tongani me ko ia kamata ke ma whakaha e kakai ai ko ngahi ma whakaha ko ia hai paro pare ma ko te ai ko mala e reach ne ia lau ke a reo na tasi ane nai ko pau ke alu le ma pe logic uhinga lelei rationality ko reasoning ia pe mo lotu ko ne mawahe pe reasoning e he ia ko se mahine mo si ola hia he ume ko ia aya ko mahu inga pito ke tau siofi e paro mo ko ia ko haya ke formatala la hinga me ko ia mahalo ko ngai tano ri tabe ne hoko me ko ni ko Jim Jones tai fitu walu I Guyana ma ne fuka mui de ya to ko hibangi au na wo ki Guyana I norte peko South America hoka suicide la ko mana bai he wai I loia taini me nga ko fatolo e kai pe ya tamata I weekenda ya I mo tamata David Koresia me I Texas pa fere be pe he ko alwa nge ko hata ko re o afea nge pa mo ni to ate lo tu ana ko manifi nge ya ane Afrika me ko manifi au pit thin line Kiha, me fa mo paanga, pa ko tangata me fa mo fifine, pa ka wo mo tauna kita, mga himi ka to ko. Ko anga e fa tori mama ni ile fa me ko ya. Ai aku pere ngesi au pito, ai me ko lotu, o tato fito nga himi fa lau mari au ke tau pota. Pe reo afea to taha ko ya. Pe lahi no ka mui. Ko lahi taha ko pure tiki tato pe ia, ri ake mala e uhinga ke ta fa aki. Ko me na to ai ke ko. Ko hinga. Ka to pe ko me ito ngani ka pe si family mo to na so ton pe ia hoko ko to me ko ia ko hinga ko mala e ko reasoning logic ko ka ke te fa ia ka ala te lo tu me ake ma u fa ha ia me ake wa pe tala mai ni me ko to pe ko fa ha mai o tu ko wa sias ko sias ta ure wa ke ile pe mo ia I New Zealand wa pe ngai me na to fa out I mean ke hoko pe me ko ia o ko ustana ko to u pe pa talo me wa fe fia mo ta wa fia anga me ka to ko ia Ake mo hinga pe ke mo me o ka ka una fana mai me ko ni ke na me e me ko ia ko me ta ha ko me fa ka ko ni mo ka fai to anga fai to fa ka la mari ko anga fa to ka ku ne ma ka kai pe ne ka kai ko mo tu e kai fe tem hu tu I fio mo e pere ko no mo ni ko fo I via o fa tai mi pe he ka ke pe he ta os me ta e tolu ta fia ku puria me ko ia na to ta ha ia na ne o po tal pa alu ka fai fe ka mo me pa fatonga I peko ko kai nga kamata ke holo no iwi kamata tala e ia ke kau mea ko mari mahalo wa ne afea na mto ta ke tuku he ba ta na faka I logo ke mo ko osi ho iwi a o ka gen tala ngo fo mo te faka matala te me tang o ko fato tolo mo ke me ko ni ko ho iwi a ko osi na sai mai e fu lagi ta alo maximum la sai ko tonu ke kakai kai albeta I mia more e me ta pe tolo pe fi ko na fa to lo ko si tau pe ko si ilusiola ko ivi na ma ivi pe he moia pa ne ilo pe te ko na hola mia kana ne toka ngai la he pe mo ka mahaki ne sai pe mo ka mahaki to ka ke pe ke kiwa kana fa ka nonga o bitoia kana ngai fai to pe ya ka fai to fai pere I ko mo tu pe ne pe tamata ne ilo pe e ia na ora ta no moia ne ne fai pere fai ta e tol la holo ma ri pe ia te ia ai ko mahaki pito ke tau ilo e holo pe ho na wivi ma pe mo ilo wa ka fai to ni fai to foto fa mo oni ngai foto hai te mini pa alu pe holo ka ke fai po I tori ngai uinga ke to sio te ngai me ko ngai fa tu ta maki ko u me ko ia ko fa ngai fa tapu aya ko me ke ta foto ngai me ko ia ko fe huien o na pu fa ta mai ko tari ngai I kai ka o ku ia ka fai to ko ka pu fa ta mai tara fite ka fai to na ma ko ni ko ma ki avanga fe madere aki na ma ko hypomanic Aya ko ki loto puno iki pe. He time ko ia na ma tu potolahi mo na manatu pe sai na ngai me ko to kamata ke na ulahi malanga ki na tolu. Una fa asho pe ki na tolu. Kai time si pe ko sai ko na puke ku puri me ai. Ka o wai ko me fa ka ori ai he wai po ka kai mui ka ki na tolu. Aya ko slava ilo to ta a bit ne fa malanga me pe TV ma me muri na la pe te ilo ki hypomanic. O la bi o le ki ma la ma hina fi. Pe puri fa na tolu pe. Ai ko ilo ma puri e tai ni. Ka ku hinga malava pe ko puke fa ta mai. Pe mui ke ka kai. Ko tu mahal ko ka kai ilo la ita puke fa ta mai ne mui ka ma mani. Ta fa negativi ko Hitler. E ma Hitler ngai personality ke paranoid ma hu tamaki ne ma narcissistic ko ai ko anga tangata ia fiengei tamaki ko fie eki ne ma me ka setisim
hange fia pe e taim koe ka ita ha me ton pe ke fai mo mate ka kai koe ku ita koe ki ai no ngahe kai koe ke me ai a pe mo e me ta anti social ma mo sa mo fa ria na te ma pe me kon koe ai na tatau ka to na to loi mo Hussein Saddam e nga sifra ta mai koe ta inimi na fa te fito ka informant ta na ke ka kai na sio tonu mo experience na mo ui moia pa fa ke ka me koe ta inimi na ke mo ka uma a Kim Sang Il ai ko tamai ka King Sang ko he ta inimi ka dan tau ko to foi pete ne me ko ia jan ka kai we sia fa tamai ang na nga itangata ka una take fu fonua mo ka kai mo mu ki ka ke ko mental health ndo ta no ki ai ko hinga ko tala no ai ke ngai me ko ma inga au pito ki tau ilo e me ko ia ai e malawa pe ke tau sio tani mi ngai fili fa political ko tau tolu ha fa nga ta e pe he tu la vengo fu ke me ko ia malawa pe ke tau ilo itu ka tau ki fa tikitato he he atu me ko ia he to tokoni pe atakai ia ke ne hanga create me ko ia pa folu tamba ka pite taimu ala ta lunga fakatonga fakalangi mo umia ka to ko ia e lawe ke tau fa tau tolu o hau ka kai pe ai una tu la vengo fua ke hoko me ko ia ka tinau to ai ko mau inga faka mental health fie e kulawe ko ke me ko ia mai ga dai mental health na ngala ke Lucia ngai tau lai uinga ko na te tu ko communism pa pa re e fa o hata hai to against na tikire u pu fa mai ku holo na umia gata inim kana fai lahi maia I taimi ko na tike ke movete ko a Soviet Union lahi ka utama psychiatrist mo ka umia na ayo tikire ndo pu fa mai po no fa nga e pure nga umia ka to ko aya ko fonga ko wi ko nga ko mental health I uinga fa politikare mo umia ka to ko ya kake ko mena mari ai ave ko pe ba tu pulisone pe ha we si ai po no ta we si mo one po no ta mai na to lu kana kake we si so na ta mai na to lu kamatanga ka ko nga ngai fonga na nga ke Lucia ka tani foku au ki ka demokrate yang pe o ko holo me ko mo si aina pe pa ko ila tani ki holo ai u me ka to ko ya ka ke ko ki lawe pe ko ke ngai me ngai me hoko mo oni ka winga ko ke pe he tani o ko puri me ta fa ko mental health ko ma to mental health ko no siofi u me ko ya ma inga pito siofi ai ko pe he ko fe pu ke fa ata mai ko fe ka pau o ku to ta ko ia gulusi na le pe e gulusi no e fa ai ke au pito te volo pe ko to ta ko ia ko mata ki ka au pito ai au ton ki ta nga siofu me ko ia ko fe te volo ko moni ko pe te volo ko fe te volo mo ni ai ko asko na ko ta no ko na ko ki am e to tapu na kapusi ke fa puaka ai ta pe ko lisiona ko te volo ko fa ko te volo mo ni ko nga fa to ko ta ni mi ka pa wa fa ai ke mo ni ko ta ko ta me area mai gure mai ko fure o ke au pito pe ko ngi imitate ia pe ko ta ko ia ia o pe levitate la pe ke ma fa ha no sino na ia ke e a te mai ia pe ko ta ko mai wi vi la au pito ko ta ko fa ko ka puste volo ia fonga nga katolika ko sai ta na fonga ia ka puste volo o ko puna se ia mo me e a ta ko ka to me ko ia ka ke ko sia nga fa mo ni to nga na ta ma ka te na ho ko me ko ia e ka te ku sio tono ia ai ka ta mai ko fala anga pe ka na ta mai me ko ia o ia pe fa ai ke ka ko moni o ka ke ko moni o tai me ko te ku sio ha ka me pe to ke pe ne asi e wa ngai me asi na YouTube me ga to ko ia ka hoko pe ka ke pe ke common ngai me ko ia hoko pe i mama e a o pe we si ai no fa ka pe ai ni ku tu fio pe mo po ke fa ta mai ka lai ta ngai me ai o hange o ia ta ni o ke ilo pe ave ke me fa lo tu me ko ia ka tanim te ola pa tala ko fe me te ngata ai mo me ko pau ke ko sas katolika ko malo he na me ko ia ko pau ke tala ke na tolu ko fare ko na me na tolu pau na futak do ki nu sila pe we pe ka kai he ka pa tere maman o na fa exorcism pe ka buste volo ko ia mau ki na tolu ko o tai o wa ta ha fe no fa me ko ia maman he wa po mate ka pa tere ni ai ko fare ka ta ke me ko ia ka te ki si o ha me pe ka ma hinga pe ke tau ilo o ki ai ngahi me pe mo ngahi iwi ma ke heang pe ku mama atu ia I tataya tangata tatau pe me aku negative mo me o positive ka ke ko ngata ia ki la ko ni ka ku lo pe ku te hata ka u le au ke hen ko ri sia ku lo ki hen ka ku na hola ko to ko fi hanen siria ko e hafen e tolu
Ka koe mea fuku tuku ke wha. Ka te kuitala tala noa tupe. Pea mahal koa bido te whaka osia te mea. Ka o rawa whaha ki hiwa. I kai. Whai beha ki hiwa. Pe ko hopoi pe. Ko hopoi ko hai. Hopoi te ke tae maha ki whai mea ke tau mea ka tau toki. Programa ia I he hoani me I he programa ko ia e whaka mo ile rei whata mai me I he Digital Square wharoanga me utau ina skotoa beha aho whanai te rei he ahon au ki breaking, au ki whawa mapa pe tō mātau whasi brau tō ki hokan. Ko den data si mahu hambe ki te fia ki la ke. O la hebe menga hime ai mo tuani. Kai o se mo ka ria ko tuai. Ko fa malo atu I ke tapu hono mai ka venga goni. Au ki lava be ke ki on fo yongo e ua. Pe mo whakatata I atoe whekau aki e o rita top tapu ko atamai mo tau mafu. O mahu inga me ko lava na lava kia a wi ke tapu ke tau whakatoka ngai ko ngahi ongo ko ni o whakanatula. Pa koe konga pe tau mo ui. Ko tuika taimlahi whatatau ke tala noka ui ke tapu. O tau osio negativi pe ki tau tolu. Te ai pe ki whai ongo ua. Ka ki mua ia. Ko
Ko mea ane ko whakatoka ngā i mau bē toka tā mamba puloka. Ai taimi ko fu tō tu ai u whakakaukau hala ko tau ata mai. Ko maari e taha mau whaka ngāhi misini e taimini ke tese ake. Ko hae whakakau, lahe whakaukau ko o ku hoko ho tau ata mai mo tau uto. Ko e ola e taha une pehe, ko e whakakaukau e ni mano. Ko e ola e taha une pehe, ko e whakakaukau e ono mano. Ko e whehu i, ko hae tau ilogi ai. Ko te koe ke tau ilogi ai. Ko tahane mea o kou whakatoka ngai. Ko taimi be o koe ke tau whakapouria e o rita top tapu. Ko fo ia ngai te tau whakahoko. Te tau hanga o vahe i a maamani. Hoko rewa tau ata mai and our thinking fragments the world. O ku kawa e whakakaukau ko stigma me discrimination. Whangawa ke mapa e fo i lea ko homo vave. Ko ne tuai pe homo mai ko ate te whakauhinga kita. Pe ko tau mafu, e toi alu whakatahaya mo ta e ofa. He koe taimi ko kuia e ofa, love encircles the world. O ku hanga he ofa, o whaka mau taki a ngahi kupu whekau aki. Ko ne masiva pe ia, masiva mo o rita top tapu ko ata mai. More me rino ia. Kau whoki meki hongo fo iongo koe na tala noa kia wike tapu. E loto mamahi mo ita. Koe fo i whakawhai ke koe na whakahoko ki ai, i he nima e senturi ki mu aia kalaisi. Pa koe fo i whakawhai ke koe pe heni. Koe loto ita, koe tuunga ia ho tau ata mai, o ku tau o ngoi, o ku e iwi a kita ke te whakahoko hanga aue. Ko loto mamahi, o uhinga ia, ko tuunga ata mai mhoto loto, o ku te ongo ia kita koe ke te haivi ke te whaiha mea. Ka kou maari e ia to ke tā mapa puloka, ai tala mai ko he wholofola, ko lula fuaini ke he kove i tā. Ko taimi koe, whakarea tonu koe wholofola, ko taimi koe, o ku te kokono ai. Reo mai wholofola. Ko whehe ui rewa, ko hae whakamama e saia nisi ki he fo ia usia loloto koe wholofola. Ko whakamama e saia nisi, ko taimi ko te ita ai pea te kokono kai ke te lava mapurei, ko tukuanga rewa ke mikare kona ia i hoto sino. Whakanatula pe ia. Malawa ke te tukuanga mo e siti kona hoto ke te. Oha, whakaauha e kita. Ko hano uhinga, he koe ke te lava o tataki, whakalere, mo mapurea le rei e ongo ko ia. Ai koe na lawe koe ki ai, a wike tapu, ai mahu inga ke tuku hatau taimi ki ai. Koe loto mamahi rewa e ta whaake taha. Koe tuungai ata mai mo loto, te ngoi koe ki te haivi. Pea kou tui koe ne whekau aki hanga tonu ia mo e tau naki tā. He koe kai peke tau lava le vai e ongo ko ia, o whakatatau ke whakamahu ingai koko mai wike tapu, e hanga he ongo ko ia kai mamari e kita me i loto ki tua. Ko mea iong mahu ingai he ahoni e concept ko e resilience. O uhinga resilience, ko to iwi malawa ke te lava solova e palopore ma, pa te foki ke no molo e mo ui, i ha taimi o ku vave. Ko no uhinga haka paka te lava solova e palopore ma, e hanga he palopore ma o kai kita me i loto ki tua. Kau ata ki whakatata whakaosi. Ko tau sio koe ke he tupure kina koe palopore ma whakasosi are. Ka pau rewa koe whatongia o rita top tapu koe ata mai ke ne hanga solova ha whainga taa. Ka pau rewa koe ke ne mau e poto whakapoto koe iabe koe intelligence. Koe tau atu koe tau he palopore ma o ku tau wafe tau tolu. E lau peke tau pehe koe kum whainga maari. Koe fo iafe koe ia. O toi hanga peho tau ata mai o whanau e ki fo i a ke te nofo ai. Pa koe ki fo i a ko ia ko noa ngain, koe loi, koe tuku akii, koe kākā, koe tae whaito tonu, koe ite ita. O hoko rewa ai ki fo i a ko ia, ko hoto pirisone ia. Koe whakaloloma taha, he koe ki fo i a ko ia,
Koe makatu unga ia te ngawe aki ke te uhinga ia katua. Pa uhinga kia e folofola. Koe tu behe whai ako ia. Ka tike lava ko to e malalai a ka umo fofonga. E ka hano uhinga. Whakapo uri e olita top tapu. Pea hala e mafu he ofa. Koe ua usia ia. Pa ko whakamalo a bito ka wike lotu. E ne whakamanatu mai ka ki tau tolu. Koe ngahi ongo koe na e tala noa ki ai. O kuia tau tolu katoa. Ka koe ko haongo ku kovi. Koe taimi ko ku kovi ai. Taimi ko whakapo uri ai o rita top tapu. Kai geha intelligence. Pe ko hapoto whakapoto. Ke ne mapulea lelei. Tataki mo whakalele lelei. Koe re sonia ka tau tolu. E koe mea kau hoko e aho ni. Koe wheko kono aki koe i atakau tau nofai. Hoko peko no molo. Ka ke ngata hei ne mau ki ho tau sino whakamaterie. Ka ku more ai. Ai meri no i e tau nofo. Ko whakamalo atu e wike tapu ho. Whakamanatu mai. Ko ngahi ongo whakanatula. Pea oku mahu inga ke tau tokanga e kina. Hono ngahi lelei ke tau mo ui. Mo mahu inga ke tau lava o tataki. Whakalele lelei mo mapulea lelei ngahi ongo ko ia. E koutu ka pa e lava ia. E mao e meri no he whamiri. Ko fo i whakakaukau whakaosi. E fo i whakakaukau ko ni whakatuhola ngai siasi. Ko e whamiri kalisi tiane. Ko e whehu i. Ko e hae lula fua ki e whamiri kalisi tiane. Ulu aki ko e mau. Ko e malu. Ko e merino. Ko e fia. Mo e tuu maari e whamiri i he ofa. Tuu maari he mo ui whei lau. Ko e mea ea. Ata ki tuu ai e whamiri karistiane. Ka o kuiai e ne whekau aki hanga tonu. Mo e orita top tapu. Ko e ata mai. Pea moho tau mafu. Kono ui ngā ka pake ke tonu e ongo fo i whaunga ko e ua ko ia. He ke mao e whamiri karistiane ia. He ko ano ui ngā. He ko e mea ia tau kehe ai mea toi monu manu kehe. Peka pau rewa hei ke mo ui le rei e ongo konga la lahi koe ne ua. Ko to ongan te tau si o whakaaho ai. Ko taimi ko whakahoko e fuhu. Hu whanga e whakatapu. Ko e whakarea ne tau hanga o tohi iat ki ai. Tau whakamanu. Ko hano hui ngā. He tau tuku i hifo e tau tolu. Ki he whangamanu. Kua mōre ho tau ngeia whakaotua. O kui whē ho tau ngeia whakaotua. I he ongo fo i whaunga la lahi koe ne ua. Pakapau e whaha taha to onga kovi. Ko whai whakarea kau tau whai ki ai. Anga maheni. Anga whakamanu. Ko hano ui ngā. Masiva ai orita top tapu ko ata mai. Peto e masiva mo e mafu. E ka hano ui ngā. Ko ia o ku hoko ai e tau whai tu ni mo e tau whiri. Ka hae palopore mā. He koe ke tau awe tau toluha. Whakamamafa. Whakamahu inga. Moha whakaapa-apa. Makehe ki ai. Pea koutui koe pōre ia ke tau tokanga ki ai. O ka pau o tau fie mau ai meri no mo e whi ofo ofani, mo e fie fia, ko ha whaunga ia e langa e tau mo ui. Kono whakaosi, ko ngā au e te tau whai kotoa, ka kai ke mau e meri no, kai ke mau e whi ofo ofani, kai ke mau e fie fia, ko e whai ngata atu. E ngāna uhi ngā, ko quality of life ia, ko ia te nehanga ai ki tau tolu, ke tau longo mo ui mo tau tōtō hivi, he ngā au e tau whakahoko. Ta ko whakamalo atu i ke tapu hono. Hono whakahoko e whakitala noa mahu inga ko ia, ke whakamanatu ke ki tau tolu, ke to o e whakakaukau hala, ko e hongo ko ita loto mamahi, irifia, to kua o ku kovi, ko e whakakaukau ia o ku hala. He ko hano uhi ngā, he hala be tau ngā ue tau tolu ki ai. He koe hala e whakakaukau. Hala e whai tūtūni, hala e whiri, hala e tōonga, mau e wā whekau aki. Pea koe mea une whakaauha tau tolu. He koe tala mai hanga tonu e wholofola. Koe tau kā pasā ia. Pea kou tui koe ki pōreaka ki tau tolu, kau ngā whanonga. Malo, toke tāma papuloka. Malo,
pure security ma to i konga ka ngawe ma ona to ta pe ko ta wa ne uton ki to ta nima o ku ka psychiatric assistant pa ko ne u feo fa ka ko mo ka mahaki wa be fo na observe ka mi ta nima ki na to he taimi ko u fa ta ma ki ai a ta pe ka mahaki ai ne ko le vol ka ta bi ka o ta ri mo me ka ngawe fa clinical ki na to luia pa ko ai te ke te ni me nga ko na tu fa ngawe he na hanga observe taimi ko fa ta ma ki ha mahaki ki te ia pia ki haka ke I mi te tahani ma ko tope ai vi taimi ko loka ina to so na waka malo Kore pe ke whakamamalo atu he ngai tala whakapapa ni kamata ke polokalama i ki koen. Ata mo motuani ke whawhawhangai atu e tūnga mātua ko e kau ngau e tokoni I hono tauhi ai nihi ku puke I he peo ku mau tauhi ku kunau whiamau ai tokoni koen ki he wharerei ata mai. Hanga koe lawe ato ke tāpure koe wai ki tūnga mātua ai toko tahataha ka koe te whito e mau ngau e koe toka ngai ai malu ko ia ai atakai ngau e kai tatau te whito ki kau ngau e pia moe ni ihi o ku mau tauhi. Ko mau wako I o ku whakate whito pe ia I he ilo moe poto ko ia e toke tāpure kai pehe whoki ki he kau nes kunau mataotao kunau wako mei muri na nau whoki mai ki tongani o vahe konga nau ilo moe poto mo ki mau tolu o mau toki hoko ai ko kau tokoni kia te ki nau tolu ko ia ku mau tauhi he waa whakarere ata mai I he tawhaki ko ia he I Vaiola. O ko tū peau he houan ke kou lawei peau ko e kongalahi ko ngahi talanoa ke he mahu inga hono toka ngai o e mo ilerei whakai ata mai ko si tānoa ke ha nihi tokolahi I he kamataanga e Polokalama o e ahoni me aneu o au mai ki he hoatani. A ko tū peau ko e whie pou pe ke mahu inga ko ia hono toka ngai o e mo ui lerei whakai ata mai. Pange ko e ngahi taumua ku hawake ahoni. O mo lerei whakai ata mai I he ngahi tūnga mou I o ku kehe pe ko e mamani o ku wheririwaki pe ko e mamani o ku napangapanga wheturi. Pe ko e mea ku mau whatoka ngai he mau tauhi ko ia e ni ihi ku mau tauhi he waa whakarere ata mai he tawhaki ko I Vaiola. O kai ko ha mea whai ngofua. Kono o ngā whoki o ku hawa ni ihi ko e ni mo e ngahi whakailonga kehe o e buke I he mahaki whakai ata mai waha ni ihi ko e hoko ko ngā ko ngahi paloparema o ku hoko waha ni ihi na e tupu hake pe mo ia pe waha ni ihi ku hoko ia ko ngā ko e tōtua pe ko e ola me ono whakao ngai kovi ko ia ko e whaitō kona pe ko e whaitō kona tapo. O kai ko ha mea whaingofua ka te mau tōru ono tauhi ai ni ihi ko e ni he waa whakarere ata mai ko ia I he tawhaki ko I Vaiola. Ka ku wako I peki mau tōru ke mau ku lawe peki ai e ni e nau tataki mai whatongia ko ni ange ko reo ai whie mau peki ke lahi pe ai ofa pe tāna ke atia mo kātaki ke hono toka ngai e ni ko ni kono inga ku kehe a tūnga whakai ata mai o ku te iai kai pe whuka ni ihi ko ni o ku te lava ko tau he waa whakarere ata mai I e Vaiola. Pe a koe mahala mea te au whi whawhawhanga pai tūnga mātua ma fua whatongia he waa whakarere ata mai e whare mahaki Vaiola. Ai pou he ku mau whatoka ngai o ku alu pe taimi ke toko lahiange pe a koe mea ko ku o ku mau whatoka ngai o ku uhinga ku fuwhia mau ai tokanga lahi ai whonua kai pe whoki ki he ngahi society o ngahi siasi o ngahi ku alu pe taimi ke tō e tā uia ki lalo o ku au ke tau tahaua e tau tahatolo ai ni ihi pe a koe hoik whawhine ia ku awangi o tau he waa wharere ata mai I Vaiola ko uhi ko e whie mau tokoni I he tawhaki whakata mai.
o mau iloi, pe o mau poupou, ki e mahu inga ko ia, o e whiri whakaaho ki tau whakahoko, e kuhanga he tau ngahi whiri o whakahoko, o tala mai e tuunga matu o tua whakaata mai o ki tau mau, ki whakahoko ha whiri, ki he tau mo ui. Pea ko puke pēr whainga maari e ko ni ke poupou atu, ki whatongia mahu inga ko ia, no tokanga i kina, ai mahu inga o mo ui le rei whakaata mai, e tau te whito ki he mamani u tau nofo ai he ngahi aho ni, ai mamani o wheriri waki, o ku lahi hono ngahi pōre ke he kehe, e tuunga he society, whakaau ke to e lahi ange ai ngahi whia mau viviri, hange koe ta whaki whakapaanga, ka pehe fōki ki he ta whaki o ngoi, o ku o whai kita, e he ni ihi koe a society. Pea ko upopo atu ke ngahi, ki hono whakamanatua, whakamāman lahi, ai aha ko ia, o mo ilerei i ata mai. Pea ko upopo atu mo e talamonu ki he toenga ngahi whatongia katoa pe, whawhare ata mai, whare mahak vai ola, ka pehe fōki he kau whai kau, ni ihi he pureanga society, mo ngahi potunga au i kai whakapureanga, he pōpō mai ki he ki whatongia, o mau whakahoko me whare mahak vai ola, lewe malanga, katatawai. Mahalo apito, Sion. Te whatonga au albeta ni mo e toko si au pitoanga, mahako tau tolu peka, upau peka lere pe mea au ke wha. Uhigo mea kau, sa tongi. Lai u topikia aku, kako pehe ka pati o te tāna te mea koe ni, koe whatongia fuku whaiko he mental health, o ka mata peho na whatongia tai ni mo whatau ke mau National Mental Policy, ki hono uke mo ile rei, a ka tawhaki o tōlahi ai a reo nai tasi ia mo i kātinare. Hiri kako ke to tongi putu ngai mo ui, tōlahi a pitane ngāwe. Pati ta whito peke a se miskawa, ka maa whiri, Reverend Whiri Lilo me ta whako iai. Tōlahi no hongo promote mea ko iai. Te area mo ki whiwhine taha ko Nancy, aina e tutuni pere kita mo uia ke awe ke public health, ko promotion ia ko mental health. Aia ko ngahi ngāwe ia ke uki mo ile rei whakai ata mai. Unau te ngāwe pe mo nau tolu ki prevention, aia ki hanga kona kohono tātauwhi ke o hauko puke whata mai. Pako treatment, koe u tōlahe mau ngāwe a mau tolu. Aia ko hengo koe whare e kau teke tā mo, ka ure o konu ka wasen lavaka mo ka toko, ya. Pea ko alu e palopare mai koe koe treatment ke lahi ange. Hange koe tai nimi na taha pe koe vaiola, tai nimi koe ngofui konga lahi e ua. Ko vaiola, pea mahua tolu tolu. Toko lahe ngau mahaki e hua tolu tolu. Ko vaiola, whawarispe tai nimi, wa to hongo fulu, toko taha taha. Ka tolpi ngata taha walu. Ko tolu tolu lawa pia o toko tolu noa. I tai nimi mahana o toko taha fitu, wai mea koe out facility, toko hongo fulu a loto, ka pia toko ua fitu ia, pa wai me whahinga ia he pirisone. Mahau tu wai toko taha, toko kifine, i pirisone pia kai kifine, toko wawalu. Aia ko avarisia tolu tolu koe tai nimi. Aia ko hinga tānoa pehe akuia, e alo e palopane whakata mai ia ke lahi ange. Heke ki te lato ta ofi mea ko iai. Pako mahu inga pite hanga e sione lavaka o mention mai ne lau koe nai, a tō e ta uki lalo. Hanga tako tau si taha ko tau tahaua pe tau tahataha. Tahataha mi tahaua. Ko mai ia ko kontakti si ota, pako urunganga tamaki. Anga i urunganga tamaki. Ko ne alko tau tahawaru e aure vai ke urunganga mo ko antisocial, personality disorders, ui whakatonga pe au ko urunganga mousa a mo whakarieria. A whenga urunganga ko iai. Uto kalahi puki nau tō. Ka koine ku he tau si ie hiki mai koe paraparema ko iai. Toi haa koe mo nunua, ngā ke whaito o kona, mo whaito o kona tapu, paraparema bito ia. Koe taha ngahi haa angai paraparema ko mea koe ni koe self-harm, intentional self-harm. Koe nau whenga tau na kita, ia taim nihi wai nau intent ko tau na kita au pito, au tai whakalao de wai he lao koa, tonga ni lao whakailo ki nau tolu, whakaitau kupte au koe lao ngahi ia. Pe taim ni ihi koe nau whakaita po whakalawea ki nau tolu. Koe mahi nani o stoko hiwa, ne toko hiwa me, na keki au ia pehe, ne mega osa mahi na tahau toko ua, toko taha, tolu, ingai tau koe. Si toko hiwa pe ta unia, o stoko hiwa ta unia. Aia, o aule parapare mai ke lahi ange, koe reality ia. Kono mo ni ko mate ai fie tala noa positive ke tau lau lava o tau lau tamaki. Kau tono heke tau tala noa mo ni ai reality. O ku alu, ai puke whakata mai ia ke lahi ange, fifisi ange, ahano whaingataa, pe koe konga ulunganga hufanga whakatapu, mou saa mo whakarieria ange e whainga ulunganga i ko iaia. Ie tu koe tai nimi. Toi kaunga lahi ai pitpe, ai whaito o kona ke hanga na tula umea ko iaia. Aia, o ku
ko nga ko loto ke ulau tamaki ka ulau pe mo oni a wiara ti ko mo oni o hoko ko e fonwan ko ha fai to me ko ia ke maulawa e mautol ko treatment la ta pe me fa fai to ko me ai ko ngau e whakaluku fua e fonua whakaluku fua e fonua ma to awareness haki ko tau me fai tanimi ke lahiang fe mai pa anga lahi ki ai ka be ka ko fai to ko na tapu neongo ke tari e pure anga e tanimi ai ke fai ko tau te mate ui po pe tau te mate fo ke meta mo me ko ia ko be ko ia pa ke fai whakamore pa anga lahi ia ki nga ko no fai to e pa ma ko ke fai to kona ko mo to ane ko sa ia ko ka fai nga ko nga ke fai to kona pe ai ha mo te taha na o ke no kana te a me pe a we ke tapota ha fusi ke pe ai o muia ki na tol pa te ke o sai pa te o mai ke mau tol mo saru sin ami ko no muia ko no mo ni e te ta fa ke ta o fe ma ha senta ia pure anga he ke ta fa fa la ta pe sala sin ami ke me ko ma lo si fe nga mai ai sala sin ami ke ko ngoni ko ke fai to kona ta me ta hi wa valu ko problema ko ni o fe ma ke ngo responsible pure anga ke na fa tau pehe ke fai to ko na tapu ka kai ko na wisi mo fai drugs pe ka uma hono muia ke na to i he to e tainimi hala ata ko faka te fito to kua pe i he ai ko tahe fakaanga aku taru fatonga me goni ko ko ngo ia ko ngo e pure anga ko na ownership pe problema ko ni ke langa hanau senta make ko senta e pure anga pe polo kalama make okay ke upo kalama ko ni ko ke ngai muia rehabilitation me fai to o drugs ke hei maman Salvation Army ko one of the best in the world ka ko hangu tau lava ko tope there's no one size shoe fit all ka to ki problema ko ni fe ma ngai por kalama ke ai o ke fu to mui au pitope fa malo au ia no uki ko ni fono ko ni ko langa ni ene a fio ka ke fu tuai au pitope ia tau de fa kai la magi de mi tai ko fu tu pu ke ko ni aia ko fatongia ia pure anga ke fai me ko me pe te lave ki taia ko finga ipe kakai ke na wanga ke paro parema hoko pe me a kovia ko anga mahen ka la nge pe tau tari ka ko ke tau loto fo tau tori ai aia ko no ai ke tau immune ki ai hange ke tau pe ko paro parema ko e tamai fifine me ngai paro parema hoko pa poni kini o fu ko be bitoi ko tau toru aia o mai reba no moro pa poni kini ke no foi to ngano tau tari tau to ko paro parema ai ko acclimatization, negative acclimatization. Ko mamari ano faka maheni tamaki tau tolu ke tau wanga ki mea go ya ka ko ke tau lo tau tolu ya. Ai te pea ko ke tahe paro pare ma ko ke ngai pure ana. Tu ko pea ke nau pehe ai. Frio ibem paro pare ma. Na ui ko pafa system. Tu ange pea ai no vete ke na tolu. Ka ko hiki ki olunga paro pare mai e te ia pe. Ai ko mai ko standard faka mama na heta mai. O ko kovi e tau moi. Ange ko tau mate vave ko ni ngawe ngai. Me ke maha kai bipihi ngai me ka to ka kono mo ni hange pe ko me fo mo fai re na tasi fo mo fai ke tapu ka uma e kad na re foki ko to apia ki atamai ko atamai ka mau fa ha hata he ka mau fa ha no va e no lai ulu ko uto hu ho o tua e hu mai uto wu fo re ko ka launi e fa tu pa o tua mo orita to puta pa o tua ko atamai hu ka to pe ka hata hu ya se tani mo me ko uto mea ko tope mo tau fia ko uto mo tau ita ko uto mo tau puputu ka ri ko uto mea ko tope fo uto o faka tatau ke lawa Hippocrates ta etolungi au ki mo kalais mea ko tope hu uto ha ke me fa lau mari o hu ko tope ia uto ka ko meno mari ai ko ne palo pare ma pe uto ia kuri ia ke feitu ke kai ke mahu inga ia ko te fitoi palo pare mai mahu nge va e mo nge sni ma mo mia ke kuri ia ke feitu ke ka ke fa toka nga make ia ki ai o hange ke mahino ko no fatongia ke faka kau e mama ni ko tau ia ko no moni ko na ko ne climate change mo me ko uto ko foi idea power of an idea ulanga fonua ha me fe idea ha me uto me ko to pe ha me uto ko atamai pe ko pe ko me ke time ni tau take for granted pe nga o me ko ni ka mahu inga ke tau sivi oh fe hange ko no fa e no tas me kadnare sivi pe me fa he ka psychologist sivi pe tala no pe vete ke pa ma tala no ngai me ko ni faka ata mai e fonua e te ke hoko ko no molo ka wa me fa la mari ko e grava ke to tau te siof o wai me pa ma me fa la mari te me ni ka fu o wa me no la ke nai ko ka pa ma ke
mau whakaha e kakai, hoko reo ka mau whakaha e o whaike au pito he taime ni. Pau tau ripe tau tau ko natula pe mea ko ia i he whaahinga o tangata i maamani ko toa pe. He koe maamani ko ni utau iai ko maamani o atamai. He ka pane kai tau atamai. He kai ki ai ha makai mo ha mea ai mo ha whare mo ha mea ai. Koe tau lawa ilo i wai mea na tau ngahi iai mea mo atakai ko inga ko atamai. Ko ne kai pika ha atamai. Ko taha te mea e uniwes ko ni. Aia tau pehe hanga lau ngai filosofia ko ia. O existe mea ko ia uhi ko tau whakau ko ki ai. Ka ke ko ngahi lau whakeni i lau pehe ko ki tau whakau ki ai ka uia pe mea ko ia ia. Ka koe mahu inga ko ke whahinga nofo tangata. As an individual, tamo toi nga tangata ko nga ke whakawhikau ake muna atakai ko pau ke iai na atamai. Ko ka whakalao. Iai mea taha ko manga pehe lao, ko ai whake whai te whito i lao kui ko diminished responsibility. Ka hoko e whai lao ko nia hange ko nia, ko hawesia hataha no atamai, tupu pina ngā aka whai tō kona, puka whai tō kona tapu. Pene whai hata mate, pena tō nia ke awe tā mate ko iai, tau pehe wa ui ke tau tea tau potaha, me capital punishment. Ka e malawa ke hao ia, ko hina e hanga he drugs ia, o diminished ane responsibility. O whakasi ane o ngoi koe o ku kaunga hanga tonu, ke ono whai whai tā mate ko iai. Nau pehe tō whai lao ko ia, nau check mo mea ko ia ki he whahino lao ko e puri anga, tare kita e ko e public prosecutor, e ko se misilutui tamai, o ku kei lau maari e pe whai lao ko iai. Aia, o ki ai whakatokanga e ka mautore ka o psychiatrist, he malawa ke ngau e pango ake mea ko iai. Paka taimu e ngau e panga iba pehe peta, tau whaingo fo pe tāmate, tau hangai pe usere peta ni, tāmat piki te atongani. Kake, kono mo ni, ka pau, tau alu apito ku hinga ko ngau kai whai tō kona tapu, o tōni ke tō aki fo ilao ko iai. Kai ui hinga he hoko ia, ko ha mea ia ke hufanga aki haka kai pea, o nau tāmate no i holo dui tongani whahinga tangata. Ngai palapare mako sio ke. Neongo e hofia ui me te whakalao e taha. Ia whake whakalao e taha koe insanity. Ai ko insanity fo koe te whito i concept whakalao ia koe ka mea whakatoke tā ia. O uhinga ka pao koe tukataha koe koe kine ile natula me nane whai. Toko aku insane ia. Hange koe ni. Nane hoka haere e taha kan tala ina ne wadi eka hui kiu kampa. Koe ne whailau koe ne wadi kiu kampa. O koe sia whaitamaya. Insane ia. He lau koe e lau koe ni. Pē ko hono wa koe kine ilo e hala mea koe nane whai. Hala i he lau whakasosiare. Toko te au he atakai koe no talu hala, lau whakalotu, lau whakamolare mo lau whakalao. Aia, o kia toko ua pehe he tai nimi. E hufanga aki he kakai koe drugs, ke na hu mahi mea koe ni. Neongo ku tala he kupu e lao ia, o koe ke hoko alo kahalo e mo ha drugs pe koe hufanga anga. Kaka tai mo koe au e ko insane ai, o hufanga anga ia. Aia, o kia ia ngahi mata mama holo ia, i he lao koe o pure anga ia. E malawe pe ke hufanga ake hataha o kune ngau ake drugs, uinga ko wesia whakatamai. Pea hawai mi he tautea na tonu ke pifisi mo fefeka abu te tautea ki he toko taha ko ia. Pea alu pea whantamat pa ngai popolo pea tau e nima pe tawhi. Ka ke na tula pe he ngahi mea whakatamai, alu ke mea whakalao mo mea koe. Koe mea taha whakau mo mea whakatamai si kau wai, koe kongane taha. Maho inga ke kau kea kiwa, whakamamain lahi ana toko nia ki nau tolu, he ko nau tolu, nau tau he kau wai koe api. Kau wai fukeni ko hinga kamata ke nau holo tamaki. Ka kai ko iae, ko ngena te ilo ai family pa lahi toka bohenga pe kai ko iae. Ko me mo hinga ka pau kam kamata hata ko retire mo mea ko ia. Ma ho inga pito ke tala noa. Tala noa ko whakamalohi sino ia ho uto. Ta algo ke ngai whai kawa, algo ngai feitu. Kai ke whi mai ki te inu kawa. Ka te tala noa mau pe. Oua te lahi no fo mau i api. He whakatu tāmaki au pito ia, i te tae tala noa. I kai ke whai tala noa. Ke la vai, ke kamata ke tupurekina pe ia kita, tamaki, ai mea gonu kui ko hoholo tamaki. Ko si iloi whamamain lahi mea go iai. Ko te tala noa, uni toi ofe ingo fua i pe ia, neuroplasticity. Ai neave, ke whakamalo ision, mak whakamahalo isino i maupe, ai neave koe uto, ke ngau e maupe. O hanga ebe ke whakamalo isino hoto ngahi muscle, keheke, hik pāpela mo mea go ia. Natula pehe pe neave uto, i hono tala noa, i he te vai, ke lava ke lere maupe mea na yanga maheni kai ki mu. O toata pite utoia ku ile nga fatore tani me neuroplasticity hono fe ingo fua hono whakamalo isino i hataha na stroke pa ola be te whao i halanga nea vea fu i halanga nea vea ta ke lao whakakato e ngāu e koe ne kengi te lawa kou whai aia maho inga pite ko yako nak ben pa moha whare ea ki sika kai ko unau tauhe nau kau vai api maho inga ke nau feohi o tala noa oua e tuku mao ki nau toru i api ta e tala noa he ku pau pike whakamalo isino i au pito aho nau uto
aki ana tala noa. Ka ke ko konga ia ke mea ko ia te ai mo konga taha ia ki he la ko ni ko ai mental health act ai na famana wa ifo ke wa ma tolu na la ki ai to taha ko ni ai na ne fa lang ko ni ai principal magistrate Sarasi Mafi ai ko la ko ni o kuni hanga whakawhai ngofua e launga toko taha ko tope. Mantu e motuani maha ko mahina ni ua mia e Facebook. Ko whai ai hono tala ia ko motuani ko ave kakai ia whai to o siange ko kovi au pito ki nau tolu mo mea koia. Paka pau ko hinga ua hatahu ni launga ki mau tolu. O ku ataa peke ke whai tohi ki a Sarasi Mafi. Aia ko whai tohi ko iaia ko se aia poka presidente whakatahanga pure wakai whakaerea tamai. Ave pe ia ke whakamau anga whare piliki koe na lele parareri pepa me whare area motua. Ai e market pe ia pe ka kala ke tang ko ave ki a Sarasi Mafi fra mo me afari ata mai ko la nga ki mau tolu ngo fua au pito pe ka o te mo la nga mai ko ngani ka kai fu nuau fa tapu e Facebook a me ka to ko ai ke tau ho la nga pe a pe tai pati ka la nga me ka pa wa ta ma ki to hi mai ngo ta ma ki to hi mai mo hingo o pa to hi mo fika telefone mo me ko ia e ta tu re ba a ke me angere ba ki tribunal ai ma os mang mai ma tolu mo sa te to ta ko ia ai o ke la nga ko ki ai pe vete ki le vai para pare mai ko anga e faka professional anga ko ngawe o ko la ko ni ia o na panga mari ai human right to tonu e tangata pe mo no faka popula i ko e tangata pe mo ha ko e society ma di ko pesete hi wango fulu ka kai wanga ma tolu ia ko kai fa tamaki lai ta ha kai ke pe ki na tolu pe to ko si pe volunteer mo me ko ai ko mahu inga ko tribunal ha pe fa nga me ko fa nga ta ia ngo fu ke fai to yang o fe ka aki mo ko ma ngawe ha ke ma ka pa go ni hanga fa nga ta ka ngawe ai ka u mahaki me ko o fa ka ilo ko si ai lao ki ai pa ke fa ilo ki na tolu ai ko nga hime ko fa ha pe ke kai fu no mo fa mo more ka mo hanga mu o fo mai fo nga to tonu ki hono lao nga ko ai ta lao nga ki ma tolu pe ha me mo lao ka fa aki mo lao ko ya ko tu pe wa me o to nga mai ya na tas ke ho ka to na tas ele ko ni malo ko movement for maman lahi ko mau whakaho ko gui ko United for Global Mental Health. Te tala no atu i he ngahi lula fua o kune talahanga tonu mega tau tolu a e tau ta e tō kanga ke ka venga ko ni. Ko ulu aki, ko e patseti ko e aha potu ngāwe mo ui ki he waa koe ni whakarelea tamai o ku tō tonu ke pesete hongo fulu. Ai patseti ko e potu ngāwe mo ui. O alua ki Afrikau ki tō lahe ku alu ki ai. O koe ngahi whanua iai, koe peke ha patseti e ke mental health. O ku kei whai pe whaunga koe ni, ko noloka i pe o whakapipi ke fu akau. Ai toko taha koe kue sia whakaata mai. Pa koe ke ha patseti e ki ai. Ko tongani, na elha ke patseti me taha ke taha poine hiva walu. Ka hiri ko ia koe woto ko lahi taha. Kia te au ia, o uhinga ka te au, koe whakailonga te whito ia e tau tae toka ngā. Whakailonga hau no ua. Historia koe a mamani, na e toki kamata i he uafe, a hau no whau ai palani, whakamamani lahi. Pana e uia koe Millennium Development Plan. Na whaitau mua be e whitu. Koe whakarea koe whaitau mua whika uraki, whakangata e masiva ango. Alu pea mamani ia, o nofo taha i hono whakatupure kina go ia e tau tuu maari e whakamateri e. So kone osi koe whaitau e taha nima, wafe ke he wafe taha nima, whakahoko rewa e palani fo ou. Pana whakahingoa e palani fo ou go ia, ka Sustainable Development Goals. Whaitau mua e taha fitu. Liliu rewa e whaitau mua whika uraki. Pa whakarea rewa e whaitau mua whika uraki o peheni. Whakangata ai masiva i hono fotu ngā kotoa, i he wheitu kotoa. Whaka ofa atu ai fo i tau mua ko ia. Kana e uhinga whau e ngō palani la lahi, whakamamani lahi ko ni, ke pipiki kia e whangi whonua. He unahanga o tuhu i pau, e ngahi tefto i paloporema au tatau i mahamani. Whakatu e fo i tau mua ia, ke i whai be mea tatau.
kei tō no be patseti ia ki he mental health. Whenga maine WHO ki he ngahi whanua koe pasiki ke nau develop a mental health awareness ke tokoni ki he kauwhai ako, ki he nau ngāwe whakawhai ako, aka keisa tonga nina mau ngāwe. Kai ke te ihaha ho haa taha potu ngāwe ako, mo potu ngāwe mo wiki ai. Nau whakalere nā tole nau polo kalama ko health school ko hā polo kalama ko ia. Ko fo ita e tokanga ko ia, o kou tui, e te nunu atamaki ia, ke hako tupu e whanua. Hanga mea koe na lave koe ki ai tau security, tau pure security, o ko alo tau ki lalo. Ka kou tui koe fo o koe e amanaki lelei, i uhinga koe ni, ko e toko taha ko toa, o kui ai ene ānaua ke toi saiange mo ui. Ka ke tau investa dolu ai. So ka wataha whakatātā e taha, ki he mea whakapisinisi. E ka mata ke ngau a maamani ki he mauinga koe, ai mo ui lelei a ta mai mo e ongo. Ko e pisinisi ko toa, ko e lula fua koe peku, lelelelei e pisinisi, ko e foi lula fua ku ua. Ulu aki, ko e return on equity, ko e tānaki paanga, ai koe ne talamai ko hae tupulahi tāku mau. Lula fua urakia, lula fua hono ua, ko e return on asset, ko ngahi koloa koe tau hanga whakataung mai, pa tau ngahi paanga me iai. Ko mea ene o tokanga koe maamani ki heta imini. Ka pau tau tokanga ke mea whakamate rie, o ku alo e kakai ke toi whainga taa iange nau mo ui. Ngahi pisinisi lalahi katoa i maamani, o ku nau investi i he mo ui lelei, o rita top tapu e nau kau ngawe. Ko mea ene nau whakatokanga i. Taimi ko whakahoko e training ke hanga he kau ngawe, o a usia ha poto whakapoto ke nau lava o lewa i lelei, mapurea lelei e ngai whakaukau me ngai ongo ko ia, iho nau o rita top tapu. Ko e fo i whakafoki e investment, o kutoi lahi ange tupu ia e potu ngā ue. Os prove ia. Os whakamooni ia. Fo i whakakaukau tatau beke he tau whanau wako. Tau tuki mononofo pehe ako i ki nau toku he re soni. Ke sai e great. Ko hea no uhinga. Ko mea kutala mahe ngai whare ngā ue ke sai ho great. Kai atuha o ngā ue. O ku te hoko rewa kita, ko e fo i koloa ke whakatau. Ko whehu i. Kai wheho tau ngeia whakaotua. Ke tau hoko ko toko taha, tangata i whanua mo e whewhine i whanua lelei. Ko tau wala ke orita. He ko hano uhinga. He ko ia o ku makatu ungai, a whaitu tuuni mo e whiri kotoa. Ka ki toi hau hanga koe ko lawe koe ki ai, a toka taha mapapuloka. Pea koe fo i pōre rewa ku peheni. Ka pau koe ke tau ilo e tau tolu, a whaitu tuuni mo e whiri ko ia, o ku hoko tau orita top tapu. Koe whehi hoko rewa, ka ko hai ku ne whakalere ki tau tolu. Koe mea no ku hoko, o ku hanga e he opinions a kakai ke he o whakalere ki tau tolu. Koe uhinga ia aku mahu inga e ngutu lau. Ka hano uhinga, he koe ke tau lava e tau tolu tataki, whakalele lelei mo mapurea e tau moui. Whakalere me itua. Ka hano uhinga, tala mai hanga tono he wholofola. Ka masiva e orita top tapu te tau auha. Auha kita whakafo i tui tui, auha mo e kakai koe te ofai, mo e ahata kai koe te nofo ai. Ko au e toke tāma papuloka, aku mamahi apito haku loto, i he tuai e tau ngā au e koe ni. Uluake ene mamahi, he koe ke tau oange whainga maari e ke hako tupu e whanua, ke tau whatu hatonga, o ku makehe ange me he tonga koe aho ni. Ka koe whehu i, ko hai e eke ki ai. Ko tui ko tau tolu katoa koe ni. O ku iai e fo i whainga maari e ke whakahoko a investment koe ia. Te whakaasea ke fo i whakaukau koe ni. Talo e lere mai whakalakalaka he Pasifiki, ko e taha e fo i tefto i whakaanga, he tau hanga e tau tolo whakamamafa ke mea whakamaterie, ka e toki whika ki mui a kakai ia. Pea kono whakarea whakapapalangi, o ku whakarea peheni. We tend to
place greater importance onto things over human being. Whamoni uraki, koe patseti whakafonua, koe peseti lahitaha o areki whakamaterie. Pea koe ne alupe whakalakalakao nofo ki he mea whakamaterie, koe mea ene hoko, o ku tau whenga tau tolu ki he omai liriu. Kai ke tau purei ai wheitu tau alu ki ai, mo e tau langa te tau ki ai. Kia te au, koe ataki tu a ia, a ikai ke tau ave ha whakaapa-apa, whakamahu inga, moha tokanga makehe ki e hala whanonga au talamai e he wholofola ki tau tolu. Taka hae mea hoko, o tau au hai. Ko tau tala noa ma upe ki he uho e palopore ma, ko ia. Pakapau te tau teo mai ki fo i orita top tapu ka ata mai. Mahalo ka toko lahi taha e tau tolu ka peseti e valungo fulu tupu ia. Ai information no ko tau ata mai, ko ke tau ilo tau tolu ki ai. Tau tuku noa ipe. Kai ha, hangai ko whakarea koe ato ke tā mapapuloka. Hala loto ap mau peo take tau whai tutu uni. Pea ha, kai ke tau lawa tolo ure i lelei. Tataki, whakalere, mo mapurei e tau mo ui. Koe whakakau koe self-management. Ko tui whakapapau mapa. Ka pau te tau takitaha focus i a kita ke te lava o iloi e te mo ui. Lava ke te hanga tataki, whakalere mo mapurea lele te mo ui. Ko e whai ngofu ate ngā ue whakataha. He kono uhingain, ko tau tala noa koe ke he meri no. O koe ke uhinga meri no ia ku o more kehe. Pe ku more ai whe paki. O ku uhinga te fito uho e meri no, ko e te lava e kita whakafo itui o mapurea lelei e te mo ui sio kita. Ko te lava pe ia, o tau hanga e tau tolo katoa ngai e kehe. Pea tau sa ia ai. Kaka hae, palopore mahe koe ke hoko ia. Pea kou tui ta tau pea mo toke tā mapapuloka. O ku mahu inga foki ke tau tala noa merie. Ka ko historia ia mo e mea ku hoko, o ku ne talama e ia tala noa kehe, kia ki tau tolu. Te whakaosi ake palani whakamuimui koe na mamani. A Sustainable Development Goals. Koe fo i tau mua whika taha tolu, o whekau akia mo nā tula. Koe asi e fo i rea koe urgent. Kono whakarea beheni. Urgent action to combat climate change and its impact. Whia mau ke tau ngā ue whakawawave ke wheliuri wake ea, pia mono ngahi nunua tamaki. Koe whehui. Ko nā tula o ku palopore mā pe ko tau tolu. Ko tariko aku ko ki ai, ko tau tolu. Pe ko whakamo ni eni. Ko lenga pa e au haka atoa e tangata me mamani. Kai ke loa me hene mahina e ono, kua whokia mamani ia a natural habitat o no molo ia. Whakamo ni ia. O kai ko nā tula o ku palopore mā, ko tau tolu. Ko hano hui ngā. Self-management. Ko tau tala noa koe ke pisinisi. Ko tau mua e kakai koe ke tū maari he lahi taha. Oha sio kita. Peha whaka auha a takai. Kako tui e toke taha mampapuloka. O ku totonu ke toe ki i unu hake e tau ngā ue o whakahoko e kalanga ko ni ke toe leo lahi ange. Ke liriwe directional tau development, ke tau place greater importance onto people over things. He koe mea hoko ko he identity he taimini. Tau tala ki tau tolu he koloa koe tau mau. Pea ka harewa me hoko, tau tuu lawea ngofua. Moha, kake tau lauta tolo matatari lelei ai ngahi pore. Pea ha, more meri no, mau luta, mo e ofani he tau nofo. Pea kou tui e toke tā mapapuloka, o totonu ke tau toi whakakau i ha whaunga taha, ke ne o whongi,
Aia usia ka kai e fonua ke fai mo tau whakahoko ngā aue ko ni, pe whakahoko ke vave. Ko hano inga, he te tau mere mo ai. Ko lahi kone ku auru ki Afrika e toke tā mapapuloka. Pau pe he, o iawe tonga ko e pala taisi. Kake pe he ia, kake pala taisi a tongania. Ko te alua ki Afrika ku anseife mea lahi ai. Ko tongani, o ku ikai ke tauhanga ngā wei a tongani ko hapala taisi. Ko hano uhi ngā, te tau foki ki he self-management. Pa ku mooni lewa mā ki a veri ia, ko tau natula te fito ko e mo uisi o kita. Te ko tau mo uisi o kita pe, ulu aki ma maha e tau tui ua, more o whā ia. Peha, kai ke toeha a manaki lelei, oha, more merino, peha, tau whaka auha e tau mo ui. Ka koe whehu ia, koe mea iau tau whie ma utonga. Is that what we want? Pe kou tui koe uu ia o ku mahu inga taha. Ke tau whakahoko investment ko ia, pe ai ke tonu. Ihe kakai, he koe return on investment, koe tau mau koe ātakai o ku merino. Whea ofo ofani mo fia. Only the sky is the limit of our development. At the moment, it's not. Pe kou tui koe pōrea ka ki tau tolu kau ngā whanonga. Ok, taimi be. Ke tau whakahoko i ngā ue ko ia, pe whakahoko ke mo oni. Pe kou kore whakamoremorat ka bau ke mea maha loto whare, kai ke aha uhinga e taha koe whai whakamau. Koe uhinga he koe mea ene o kulotonga hoko, pe ka pau te tau whakaikai. Te tau whakaauha be tau tolu ki tau tolu. Pau ke tau tari e tau tolu e fo i mo oni koe ni, pa tau whakahokoha ngā ue, ke hokoha whakaliliu, ka tau mauha tonga, o ku toe lele iange i he tonga kone ku tau hoku, ia i he aho ni. Koia beki i lea, levleva malanga. Malo apito, pena tasi pa upehe ke mau, ki whakao se pe iau pe o te whenga i peke urea. Ko ngā ula ke gurea te ki tāno i peki mea whakasaikolosia mahu i ngā peha ngiano whenga i ke wharu te kotoa mai ngahi mea kou ku tau lawi ki ai. Pakano wā pe te whai e pe rea whakamalo tau matuke ahoni. Ko lau whaki tai ni me ngahi whatolo whakasainisi ko ngā peo ngahi hanga lau ke ngahi kane pe. Iai whake lau e tangata ko Robert Sapolsky. Ka kātoa theory ko toa pe a tamai mamani. Hanga e peo ka tau o ki tahi moha kane o utu i maha kane tahi. Pa tau tala rewa koe kane koe nā uwhawhonga i kātoa o sendi ko mamani. So it's just one bucket. Koe kātoa ngahi theory a Freud i moha kai pe all bucket. Koe kaha theory a tā kātoa he mamani koe. Ka kehe ka ulawa ke nau ilo o kia e fo i whai, tau pehe ka whai whetu ufuka ia o psychological conflict, pe koe anga koe whe paki a tamai e tangata. Fui mea e wha. Ula kipe ko impulse, homo. Siu whi kolake homo. Homo he rea, homo he ita, homo he tuki, i he lere, i he aka, mea kotoa pe, he te sipi ngā, kai ke malawa he tangata te niho puke mea koe, impulsia, ula konfliktia koe tangata. Ua, koe mea ko reality, hae pea whenga mea hoko ho atakai ngawe anga, atakai api, hae mea ko hoko e ai. Tau pehe ka pau koe si atakai Amerika he taimi o afmataha, ne tu, tui ia ngo taua mea mate a kita ki atakai e tongan ko ke ashika hoi parparem pe mangahi pe ka te hoko i ap hange ko whamamahi api ne lau ki tau mea ko reality ngahi atakai ko hono ko people uhinga people ko tahi wā re vai mea ko to pe tahi wā ngahi fi amoka ki ai ngahi fi paki ai whakawhika aki ia pe moe the major pe ko whai na unau i ko lodestar, ai tau peho ngai whetu ufuka e whaa ia koe, o whi paki anga whakaukau e tangata. Ako people uhinga pe ke relationship. Pakana whakasio rewa e konsenisi. Koe hae mea koe konsenisi, ku toki yako pe whoke mea koe ia, koe ka mea ena e tohi mai mi manao, ke toki yako mea koe ngai tapu mea koe ia, i ni whi koe mo whi mau whatokotaha. Aia, tau pehe o ku intertwine, pe whetui whaki ka, ai ngahi mea koe ni, au iwi ma puke koe, ai ko impulsia,
Aya nga mea hoko ho atakai. Aya nga ho kakai mo tahiwa. Kai uma a ho koni senisi. Koe whai mea e wha ko ia koe angai lawe tai ni miko he malai o saikolosia. E whakawhekau aki e mo mea koe resilience. Poke ake ngofua e tangata. Te ke lau whakau e mea e wha ko ia hango lawe kau ke tapu ki mua. Whimau ke te tō ki mui o tokotokot. O whakau e ngahi mea koe whakahoa ke toe nga ho mo ui. E anga ho i mapuke puke koe. E anga ho atakai. E anga whakawhekau aki mo i kakai. Kai uma a ngahi mea whakakonse nisi. E tau he mea lotu mga whakafonua. Mga tapu, mga mea katoa. Rako naki mga mea koe. Aia ka whakawhekau ngahi mea koe ia mahalo pe. I hanga whakaukau. Ka hanga ulawe koe te fo ikane pe ni e taha paket. Tokua une malawa o whaarute kotoa. Ngahi mea whakatamai kotoa pe. Na tau tānoa ki ai. Kai kehe ko maino fuko osi tau taimi be me osi. Ko kore pe heni. Kai whanua ki whafonga e ate minister mo ui. Kai uma a ai tarekita mo ui. Kai maari e mene hoka e haunina tonga lere mau polokalama. Kuhuma me programa ta high checking mau tolu mau gitu kai lele na programa na auto hi gona ke tala mai ke pos he ko pos ya to tala mai pe na autoria e o mai o ai me bogo na mau te mau tolu ka ko be ko nga fa cristiane ya he ko mau ko help promotion ye no mau fe a mau pe ko me pe na go ngoi na tonu ki na honga acknowledge ai na mau high check mau fa taimi ki mau tolu na ke mention ya he na me ko na tolu ka ko sai pe au fedo nga gipe lele ko ka pa ko ko me ma to ka fa professional yang nga we ko tu pe ke ita ato ke ta o fa tukia he ma nga we to pe tengo to pe fa ia me to hefte na fa o mai ma pe ka ko hanga pe te mia ko ha o ko na to ko ha to ka ka ti ma to ma ki ngo ko pe ka sai pe ka mo sai pe ma pe resilience ka ma sai pe ka ke ka ku lava lele e fo i fo programa ko ia fa ka ko me ngako fa sino ke hei aia ko e transfer tia ku ilo e tainimi e ne falu tamaki ke te ki tau tolu. Ka ke fofonga e pe e ki minister mo ui, ka te fofonga e pe ai CEO e putunga mo ui, ka umai ka executive. E pe ko to pe si ka mahaki ka to ki tau tolu ko to ka uma ai ko nga fo me amai ka kai si nga hele tio ko ne tolu ki heni, ka wai fi au pito motuan mo ki mau tolu ko to pe. Ma ro pito ka leo ko nga ko si enough mai hoko ai pere au te manatu ke taimine ka hoko ai ta utala no ai wal fit point lima ai taula ma pe te ka taimine ki hoko toai ka ma ke tapu heni pe ka pe foki ki a Siria ka pe foka mere ko ka ke ka mai a sione la vaca ko ma por security ka ma toutai pe foka soni me ko tama ko mo toutori ka ma ka tangata mangisi pe foki ki a ko formulat ka William pe mo tol ko to pe ku ki hen kono moni ko ka ka ke ne fai halotu ka ko be te fai fikau te hanga lewa faka osi de ta lotu o do ma ko ma ta mai ko na aviona nga ta ne mo ki famanat na fai ai na ha we ka to la ke ko ma inga me ko ni ka nga ta pe he me faka ta mai ke na te la we ai mo ngai me faka ki pa mo mau sino no ko to ma tu ka ha no mo aviona pa ke tu ko ma ta po ke ki ma to ta no mo to he tai ko to pe ma mo ui mau kore ka doa ngai meani I hua fasikulas ko alo ka ko mau fuka moi amen mal le mo le mai ki he programa ki ono whakakanto e moi lelei whakaatamai I he mamani o ko kehe pe ko e moi lelei whakaatamai he mamani o ko whea mokaki pe kono whakarea ko ia taha ko te ki whakatonga lere iane ko maui whakatamai I he mamani o ko na panga wheturi ka ko e programa ia ki he mental health in an unequal world whengawe aki a WHO World Health Organization mo e potunga maui ko e taki pe whoki o e ngawe ko ni aia ko toke ta papa puloka pe a tokoni pe whoki ki ai pe mo e ni unau pe popo waki pe ngahi lau tau I e whatokia ko ni ko leo nai tasi hopo noa whaitakau se misikama ka ma e whamau sare smafi ko e sea ia o e poate ko ia ki he wharerei atamai pe mo honau ngai kukwhikawa ki kawai ai pure priso ne Mr. Kueruelu. Ka ko e programa ia o e ahoni whatonga pere au takirere ia tu ne tau wahe pehe taimi e programa ke ne whakahoko he ahoni kawai aho kau whai ako ka ko e kakato e whatongia mei he Digicel Square ko e
ngai whakautua koe ni ngai whakautua e hoko tonu i o tau ngai family, i o tau ngai society, o kulahi hono tukehei, o kulahi hono lumolumai, ka koe ngahi whakautua koe ni. O hange koe ane whakatanoa ki ai a leo naitasi, pia moe toke tā, ka pahe kai ke whakatoanga i ke whahatokoni whahanga tonu ki ai, e kuia koe Palparema, ki e ngai family, i e ngai society, ka me whoke tūnga whakafonua o tau iai, pia moe toe lahi ange, ai wesia ko whakahoko e whaito mana tapu o tupulake pe ai ngahi o tua tomo ngai whainga taa koe. Kenge, koe kakato ia e fuafatongia, kau ngawe aho, Aripate Kisina Junior, tupourea, kua ukanoa taa, momea.